هيا زيد تكسروا لك ني اللايف ني غمزوها كتات بون وين سيدي دي تولين تي كيو 5 سريد تي كيو 5 كي تكتب زودات نخدم تسير مي ثم زواروت نون بروميير اكسبيريونس تبدو تسلك كي اسم تاع النظام تو نروح وين جي اس كا غيانا نيكو كي اطاسي الحواول في مسافه كاين جي اس كا ولا قد قارن ديك نيزاغيمون سنويا تاك نيزاغيمون زغيا شو كدرون ثم كوني غنخدم سيري داكي ونتكساو لو يوان يال ثما تهضر فيك ثمغلي الناس ولا غنير نتجا سيري داكي يلدي هي اللي وين بغانا ندير في وين نسن تروحوا مليون يوان ثانتو واحد زال 10 قلان ما جا ما تروحوا لك اليوم ساعه كي نزمن قيم ذي 100 يدنا مانا سنيك 100 غادي توكس خاطر كي كان يدز في الساعه ماشى مايلين سواطا سم كان نخدم ويقادوا سنه شادينين سنين كان هذيك سنين ما نسن وكنا تجنم كان وياض وكي سي تما داني ثلاث الحاجه نزمات اثنا خمسي ثوره ما تهضرم اكسث الموت ما الا تهضر باغا ذي لا نيانوان خدمت الاسلكي من لورديناتور من ديال المود اكوغام نار لو موي اكنير ونسلا اشادي تسيلين خامن نوان وكير اشتكي سي تري امبورطون اتيديني تخدم ثورا نوك لان كيثنا لان كي ماشي كندا ماشي فرنسا تولي سي فرنسا الا مثلا حسن نث زيكير الى فرناس وفيزار المولود تولي ساكي كندا اللي راك كمال لاماري اكد كريم بامار دي صلاف نتي كيو 5 توم ثاني توليم زدين لاماري رشيد كوسيله اوزغان سيتن ماشا سلف كم سلاي ادينين ذنوثن ذا شوفنا دينين تزوغا تحاوش كنت سمعوا لكن كمال ماري كاين اكيد سوترا تلدير مولاش اغيلي في اسمي الموتينيك لديت باش كنسال كذا دينا كان كما ديال انايا كذا شي قضان كي سوماتا شي قضان كي تشيني تبع منيح تمسا تاكي نجي اسكا كمال ماري ثاني مسيروش زول رشيد زول شراوي كيلان تبع عند السريد فين عنان تمثال يشدن GSK, donc un club نسعان أزرف مقار خاطر on peut dire c'est un club qui a accompagné la revendication identitaire قتمورت نلزير donc quelque chose مريد نغراشيد سو مثلا باش يدير ريزومي l'essentiel باش سمريد نهضريون في la situation actuelle كاين زمر غير ديني غبلي la lutte نيلان ثورة actuellement c'est à cause on peut dire d'une transformation du club depuis 2010 avec la pseudo-professionnalisation. On assiste à, on peut dire, à une sorte de changement d'identité du club. On veut s'attaquer à un club qui n'est pas seulement un club de football, mais il est aussi un moyen pour, on peut dire, s'identifier par rapport à une identité. Donc, il s'identifiait par rapport à un certain nombre de valeurs, par rapport à une culture. Donc, GSK, justement, justement, c'est symbolique et cette question identitaire, mais malheureusement, le pouvoir, il fait tout pour casser justement ce cadre-là. Et même si on est dans le sport, soi-disant, on dit apolitique, mais après, dans les détails, d'expliquer pourquoi les adversaires des actionnaires, soi-disant, GSK, ce n'est pas un club qui fait de politique. Alors, dans le débat, on va éclaircir le sous-entendu, les non-dits de ce genre de déclaration, alors que dans la réalité, on veut assimiler le club, on veut en quelque sorte lui enlever cette identité, ce qui le distingue par rapport à d'autres clubs. Donc, je pense que en dehors on peut dire de la compétition, de la lutte qui existe au niveau interne, au niveau de la direction, au niveau de l'organisation, c'est vrai, peut-être la nouvelle direction du club, il y a eu un certain nombre d'erreurs par rapport à l'instabilité dans l'encadrement, par rapport aux joueurs, par rapport aussi à l'équipe technique.
mais ce n'est pas une raison pour donner raison aux adversaires de Müller, parce que ça a de mauvaises intentions. Ils ont l'intention, on peut dire pour moi personnellement, de changer l'identité du club, et on doit veiller à ce que justement ça va pas se passer ainsi. Justement, à chaque fois, ils ont des symboles, donc ils amoulent, justement justement un projet politique bien particulier. Donc, si je veux résumer Arachid pour ma première intervention, GSK, ce n'est pas seulement un club de football, mais c'est aussi une identité. Il traduit une certaine vision de toute une région, et même, il est aussi un symbole à l'échelle nord-africaine. GSK, justement, il a accompagné la question identitaire, il a participé dans la lutte pour la reconnaissance de l'identité amazigh, et donc, il y a l'identité amazigh, مازال عاد مثلان تسند سودمون سودمون مخالفا، اذا هذاك والدوره ادي سوسميون والدوره يون ادي ليون نايف pour décoder, pour déchiffrer cette attaque contre la direction actuelle de la GSK, même si on peut critiquer dans certains aspects sur un plan de gestion, mais les adversaires ça a une mauvaise intention. Rachid, on va détailler dans le débat les non-dits et pour, on peut dire, décoder, je pourrais dire déchiffrer justement cette lutte-là, les non-dits de ces adversaires de la GSK, et principalement ceux qui ont une mauvaise intention, et surtout, pour moi, ils veulent changer l'identité du club, à ce que c'est sa substance essentielle, juste laisser un club, on peut dire, qui n'a pas une certaine profondeur. Rachid, le club de la GSK, et surtout justement par rapport justement au nouveau stade, il y a un enjeu aussi d'intérêt, et c'est pour ça certains ils veulent revenir pour justement s'accaparer de ces intérêts-là. Voilà, Rachid, à peu près ma première intervention pour essayer un peu d'expliquer qu'on ne peut pas dissocier le sport du football, et principalement ce qu'il s'agit de GSK. Voilà, Rachid, je vais te dire. ثنمية كمال كوا باش كني نروح شي المتفايض سمي فرضها فرنسا اسكا مسلاي كي وينيس نا كثورا ماشا يقعد مسلاي متقودو ديو التونون اسكا مسلاي يحسن الزكير تشيني دوتور ديالنا كي ونيت نا كومونتير دي فيسبوك عندنا تنضبلي ماشي كنت نتسرتيت نا تماكيت ليدونتيتي ولا تمسات نتذمسا نا غادي يشدنا التدريم تاع ليكونومي شو تمولين احسن كتشيني احسن كسا جوجا ما جوجا من المويه كسيت ناك كسان كيني ارجو كم زمرا كسا فانا احسن اكس الموضه جوجان فوالا اخلاق نسلا احسن راه الا احسن وكن سلا احسن وانا شكي ضغان اسكزيه هكا يلعب انا كساكاس كيراكيني معليش احسن مغليك الزول في لون مره كاينين غادي غنويي عدا ديال كان يتوكي 5 d'une conférence. Ça sera inutile de revenir un petit peu sur mon parcours. En tout cas, je suis un militant kabyle, un militant politique kabyle depuis 2001. Bon, la question de la GSK, moi je pense qu'il faudrait l'aborder comment dire, sous deux volets. La GSK des années 60 jusqu'en 1980 et la GSK des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense que c'est là comment dire, le terrain sur lequel on doit opérer. Il faudrait que nous distinguions les choses. Parce que, voilà, on va aller comme تنميت وكذا مسلي كم زوارون عندنا هو مسلي بعدك
قبل دوغلا كمال بامار ذوياض مولود زعما كنسلتو هادشي مولود ادخل مديمانيك دابور فالناس اوفيزار مولود وي ازول فلاون سلميد هاك نسل المير تزول فلاونا ويدي ديتكان يمتكان الى نداكيا ازولي ويدي غادي تولين سيال ثمنات ذوك مضال كينيا المولود فيزار تصلي رشيد لان ويدي سنة لاكينيا ذا سلمة تمازيغ اللي قلنا في مزوارون 95 ثم قلي دي فرنسا اون طونك شيف اونتربريز ماشا نقيم ديما كنقارن ويدي حملن لاجيسكا توجور قلا ذاكيا سيديس لاجيسكا سيديس المولود بوت سيديس شريف ملال سيديس ويديك يعني وين تقلان دفير تعاون لاجيسكا ام ربرب ام تكوبانيني لان دي فكايت يلي سيسميس لان تيدي لان تيجدا يتعاونن لاجيسكا فكي تزواره اسنيني وقت تجمل تنوان زرع بليك لام دفير يوكني غتقيم جيسكا غتبد اما كانت لازيك تاكي تزواره نكيني ادنو غالتي شكي في اللاس هذا دفكا يونا كاكيني غاثاه وسكزي وسفهم كوين يشدن اينو منقار لا سوسيولوجي سبورتيف نا لا سوسيولوجي الكماليس كوين يعنن لا جيسكا ديما ذي ثمورة القبايل انسيس دي كاثيثا مرا نوالي سوذم من تمتي نا سوذم من توسنايكين تمتي ذي ثمورة القبايل ذي تمثال تيشدن لا جيسكا يمين ذاكين إثوضنيشيس غير بعدا في مسوخين يعني لي ستركتور يكسدوين لا جيسكا بعدا في 10 سنين كيتين كورا لي ديرنيير ديسيني ما نزمر ديني هكا كياساه غير لو سي اس ا ياكد لا اس بي ا ما نزمر لا اس بي ا ما نزمر تسميها هكايا يميد واكين يدو كورا مقران ذيك ساوكي تركي الدعوه ذيك ساوكي لا يقلا الطمع لي ce qu'on appelle les ambitions démesurées, les affairistes dans le sport, comme soi-disant des actionnaires de la GISCA. مثل المولود أكيكي يلي ونادي هضران أدي قدمي مانيس دي تزوارا ثورا هذا حافك إلا أكسامة ولا رياكسيون ديك لا رياكسيون لأن كي فاسن يولي غافوسي صوب وين بغينا دي مسلين هذه سالي غافوسيس ولا عز الدين لامباري ولا يسولي فوسيس عز الدين لامباري ذنواك ذا شوات الدينير Zulf Laouen, Asdin c'est Paris, donc je suis étudiant. J'aimerais bien participer à l'émission Guinoun. Voilà, ça fait longtemps que je cherche un espace de débat justement sur la question du club. Donc, de faire, on va dire, la fenêtre à Guy. Donc, je vais profiter de l'occasion pour exprimer mon opinion quant au sujet de notre club et la situation qu'il vit. Voilà. تنمية عز الدين ثورا وين بغينا دي هضرنا دي سالي فوسيس نعم ولا جات كاول سي الماريكان انا واحد تموت على الخياض الا سي الماريكان جوغو مثلا جوغورتا واقيلا يروح واقيلا يروح تولي ولا شي جوغورتا مازاليك علاش دونك يروح جوغورتا ديوغال سي الماريكان ما كمال باما كريم باما دينا ضواليك الا ماهوش غادي في كريم بس وي راشد تموت على الخياط انزوي سي الماريكان جالاكس جوغو روح مسلاي جوغورتا وكنسلاها مليحه جوغورتا اسكو داكوغام انا ماشي داكوغام نو الها صوتيك مقله شي كذا انا كاد لي زيكوتوريني كتوني كنسلاها جوغورتا اسمتي كان جوغورتا في فيلادلفي في بارتي د لاسوسياسيون ايمازيغن فيلادلفي ولا صوتيك معليش جوغورتا سقم صوتيك كدو غالغوك اسم كمسلاي كريم بامار واحد كريم Oui, la JSK, c'est un club
C'est un club Aziz Fellana Ratas Atas. La JSK, c'est un club historique, c'est 1946. La JSK a été toujours dans le cœur de l'Qvaïr. Il nous a donné des immenses joies pendant des décennies. C'est notre fierté, c'est un sport, mais c'est beaucoup plus de ça. La JSK, c'est un lieu de conquête de l'Qvaïr. L'Qvaïr qui sommes sous la dominance un petit peu de l'arabo-islamique, pour nous, c'est un lieu où quand on gagne, quand on a des victoires, c'est la victoire de l'Qvaïr contre cette domination. Bon, mais ces temps-ci, la GSK, elle traverse un tremblement de terre et ça nous touche tous. Il y a d'abord le mécontentement des supporters, ils ne sont pas contents. Il y a une nouvelle direction probablement qui ne livre pas comme ils avaient promis. C'est un problème. Il y a des gros problèmes de manque de financement, mais il y a un gros problème aussi au niveau de l'opinion publique. Les dirigeants, la direction, elle se fait attaquer de tous bords et ça, c'est très injuste. Tout le monde, avec les radios, avec les médias, tout là, c'est très facile. Il n'y a pas beaucoup de vérité. Tout le monde dit n'importe quoi. Et j'espère que durant ce débat-là, il y aura un petit peu plus d'éclaircissement, puis un peu plus de vérité qui va en sortir. C'est ça que je souhaite un petit peu. تنمية كريم اللغة الجوج وثوغا سيغمغ يغاليس الصوف مازال أديوغال هاف أديوغال ثوغا كام سلاي وكي سانو طول تليفون ودينا تولا سميس 824981151 إني دي سميك مولا شاغيليف ذنواك انسي تسوالوف ودا شوف غادي دينير يربح الزلف الاول سلميت هاك نسال اي الزلف الاول ثلمير ثد الرشيد ديال القديش كي خماكا يعني نسحس في السنه كي هو ضروني تربات نجي اسكا يعني اقلي اسمي ولا حلو صداع دي مونريال يربح دونك تمثل ذاك جياس كان كاين غتشد لا سيتوياسيون بوليتيك لا بوليتيك نيك يقارنا كان زيرو كابيل يمكن غتسرق تشد غير تمثلت النيل تمثلت سي بوليتيك فغانا دارزن لا كابيلي دونك il vise tous les symboles de la Kabylie la JSK زرانت باللي هاد ليكيب كي بلوس كان كلوب كي يقارنا كني يكس ذاك المره قبيليين دونك فغانا دا تارزون يمكن الرايو ماشي وكذا كيفاش قالنا كي شريف ملالي كذا اما نخزر الدفير 10 سنين يقر دفير تربح لا جياسكا ستودر وغورني كيغرف نويكي ستودر افلاري ليغاسيون 10 سنين الدفير يونو ديكيرا راه كاين لوفيرتور دو كابيتال يونو ديكيرا راه كاين لو ريزولطا يبقى شريف ملال يمكن جو نو ديفون بيرسون كي جو ديفون لا جياسكا لي زانتيري دو لا جياسكا افون تو يبقى شريف ملال يخدم زمرتيس يعني لو كان نخزر وندي لا جياسكا 4 سنين 5 سنين الفيل وندي ثلاثه والسنه كي خير جاي ديني دونك افيك لا ديريكسيون اكطويل يتجرس تربح لا جياسكا ولا 6 سنين 7 سنين يقرد فيه مثلا اكن قارنا كاين يمكن سيريوس اللي دي تفكر هذا الرشيد معليش روح الحلو يمكن شاديني يمكن ولا يوث اللي دي وصغير يعني يسك بالك هذا صوفا غلطه يمكن الزفرغا ديني تدرين القبايل زمرن تدعون لا جياسكا chaque village kabyle il va prendre un rôle d'un actionnaire. Nous connaissons le Khouvaïel, on s'organise. Le Boyguerin, ou quand on par exemple l'arche, par exemple des Français. Mais le Janaza, l'arche, marrant est cotisé. Donc, oui, il Khamis. Donc, le Khouvaïel, il s'organise. Il dit Tudrine, il dit Varra, il dit le Canada, il dit France. Donc, il y a des gens qui Rachid. وكذا غادي يسمح ستيس المره فيلاج كابيل الزمرن
هاد الجيرين تربح لا جي اس كا شاك فيلاج شاك العرش ما نبغى تنشو دارت شاك تدارت ابدا نكري اون اسوسياسيون par exemple نسميها كي تعجب مي qui a un lien direct avec la GSK. On va dire chaque cette cotisation, c'est pas par exemple, c'est pas le prix qui est un problème, mais c'est juste on va trouver un moyen par exemple d'une cotisation donc à partir de là chaque village d'Arachid est un actionnaire. ونحوج عليك ونكون تربح لا جي اس كان يروح يونك تسرسنا بيون ديالنا سي لو بوفوار كي فا كونترولينا الحاجه ونحوج عليك نكون سيما لنا نزبنا نخدم مالنا وحدنا اون فاسور كون سيما تربح لا جي اس كان وتتجرز يا ندوي يملاو فان يجرزن يا نا تقيم تاخذ في الليل يمكن هذا يجي ساعه في الدنيا غدا الرشيد ما ظلم لا ظلم سمح فيا ما جرزا هذا يجي يتصوت مسلم مثال حلو تسلم ديال الحلوشي ديالنا دونك سيري ذكير اللايف ذكير ماشي كان وكنا نفهم فيه مثلا كيتسدون و تبقوا كان ديال الثلاثه الحلول فيها ديال يا تمورليس يوت فنانين لكن الى قيل تدات التشكيل تنفلنت مع ان اكسيونير دي جي اس كا ثم احسن ولا ضافوسيك واحد ضافوس هذا احسن كتشيني سوران nous verrons le vrai. Montréal, il a abordé les solutions. Je pense qu'on ne peut pas poser la question des solutions si on n'a pas explicité le problème dans sa globalité. Ce que vit la GSK, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Il faut l'inscrire dans tous les problèmes que la Kabylie vit. C'est-à-dire qu'elle a une dimension politique. Si on l'isole de là, on fait fausse route. Parce que si on parle que de la GSK d'aujourd'hui, c'est quoi la GSK d'aujourd'hui? C'est un club qui a à sa tête des actionnaires qui ont mis de l'argent, sans plus. Donc, c'est une équipe de football qui a ses supporters qui doivent la soutenir donc, face à d'autres supporters d'autres clubs, point barre. Maintenant, si on perçoit les choses différemment, que comme je suis en train de le dire, à ce moment-là, il faut donner donc d'amples explications. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça voudrait dire, et il faut l'inscrire dans le contexte politique que vit la Kabylie et de voir quelles sont toutes les failles qui ont traversé la Kabylie. On ne peut pas parler uniquement de la GSK sans parler de la situation politique en général. C'est-à-dire, quand on regarde quels sont les facteurs de cohésion de la Kabylie, nous avions, en 1980, nous avions le printemps berbère. Même s'il ne dit pas son nom de Kabyle, il était un des facteurs d'intégration, de cohésion de la société kabyle. Les Kabyles s'étaient reconnus autour de ce symbole-là. Qu'est-ce qu'il est advenu ensuite de ce mouvement? Nous l'avons tous vu, il a éclaté en 3 mouvances, qui est le MCB Rassemblement National, le MCB Commission Nationale, le MCB Coordination Nationale, qui débouche sur le FFS et le RCD et toutes les rivalités qu'il y a eu. Ensuite, il y a eu 2001 également. On a vu sur ce que ça a donné. Il y a eu 3 années de cohésion sociale. La Kabylie a parlé comme un seul homme et on a vu ce qu'il est advenu par la suite. À quoi assistons aujourd'hui? Nous avons le MAC, nous avons le RPK, nous avons l'URK, nous avons tout récemment ECHED. Donc, on ne peut pas isoler la question de la GSK de tout ce contexte politique. Si on doit parler que de la GSK d'aujourd'hui, Winnie Dimstein et Montréal, il a fait allusion. Effectivement, c'est un club de football, il a ceux qui le financent, point barre. Moi, j'ai regardé le Winafem Kesra Mouloudeboud qui a dit quelque chose, mais de terrible. Les gens ne font pas attention. Dans la conférence qu'il a donnée, lui, Winaf Abdelrahim, il a dit c'est à celui qui apportera le plus gros chèque certifié de prendre la GSK. Ça veut dire oui, il y a oui la GSK. Moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. Alors qu'effectivement, si on parle de solution, c'est ce qu'a essayé d'expliquer notre ami de Montréal, c'est d'ouvrir le capital et d'imposer ce qu'on appelle l'actionnat populaire. Je l'ai écrit à plusieurs reprises dans mes commentaires.
à savoir que 50% des actions doivent, revenir à des citoyens kabyles, bien entendu en limitant le nombre d'actions par actionnaire, de sorte à ce qu'il n'y ait pas une concentration de part entre les mains d'un seul groupe. تنمية أحسن كي كنخدم إلها كل يوم شطح الوقت كي نخدم لا تورني تودو على يوغورثا سي فيلادلفي الأمريكان واسمها لها صوتي كلتا زول الدراشيد سلمت نسل ياك بعد كمل قاعد شي طاحتي ماشي دونك كي جوغورتا سي فيلادلفي سي امريكان ذا سلواي لاسوسياسيون امازيغ يونيون كفاد دمسلا كان شي طوحه فين تخدم ذمسه لا فين خدم نكرا لي جورناليست يترفع ثقيل لا جي اس كا لكن سينا اليونيسيت ما قلت الناس كل شيء نتواليت نقوما انشفو من صروح ثلويث فلاس انترو نقارض الدنيت ناضزها ثيريث من عام دي ثواغث فلاس الدن شنو ثلاثة أربعة يقفغانا ذروين لا ديريكسيون كي قلنا ثورة شرف من الله كذا مسعي بود خاطر لا ديريكسيون كي تخدم يخدمها أما في سورتو في ليدونتيتي في تقفايث وتخدم ذا ميم لو بيلونس التكنيك ميم البيلونس سي بوزيتيف مانواي ترفع تصوب على الدوزيام ديفيزيون ثواد لا كوب دافريك يخدم لا ريزيدونسي لي جوور يسعى لي جور ديال ليكيب ناسيونال دونك شو كانت لنا تربح يكفانا تربح ثقيل بس ذكرى تذمسا ذكرى لي جورنو استعرفت اكو ذكرى لي شان تلفزيون استعرفت الى انشفو ندلت لي الشناقي السميث لاكابيليا شحال تيكت شاتيثا شحال تيقدر قمن وياض ولا شيثت شحال تيكت اسمي موت 128 ولا شيثت لي الشناقي ثور اكتوالمون شحال الا ذي محفاسي تمورت القبايل ودهضرنا راه شو كان وكيسان لا ميسيون سنا كنا داروين لا كابيليا كنا داروين لا جي اس كا ثور هذه وقتاكي فغال هذا سمسخن ثاغونيت وثربع ثاكي خدم يدسن نوثني يقلاني يدسن ذنوثني خدم من البوليتيك ماشي ذملا لي خدم البوليتيك اخطا وين ينغن 128 جون اتو هذا طارد سي البريزيدون دونور لا جي اس كا كي تربع ثاكا روحنا كما الصحه تروح فيك تاكي وزمين غادا اثناء منا وشو كان ممكن دواي تربع ثاكي الاستاد كاع جديد وزرا غير هذا شو يسمى سفكن هذا سفكن يسمى وسنا كذا شو تاكل دونك شوف الدنيا تسدم ساعه لا بريس عربي اكو لي جور يقلا لك صار ثم لي تلفزيون يقلان ديريير اش تاكي ضرونا كي تربع جاسك تنمير جوجو الها كاين يكون نكمل كذا سي بارفي دونك نروح لكندا فرنسا الامريكان ثورا او ذو الاخرى نروح نفوت نيقبالين خاطر ابريتو جي اس كا تموت نيقباليين كاين سينا سليمان عازم جي اس كا اسبوار دو كابيلي حافظ كشي سي فكايث ما الا زمد هضر سا سري فورميدابل حافظ سي فكايث كان الميينك يا حافظ فوالا الميي حافظ وقيلا ديسليانا ناري بعد ويشقى حافظ هكي ديما كيهم بعد اسميس نروح ثورا ونفكاكو لا مسلاي وقال قد مسلاي انا ثورا نفكاكو مسلاي معنا ادفذور واش الا ونفذ نفوسيس نفوسي لا يدير معنا ادينيري المولود دكتور مولود ثمامبر سي فرنسا هكي ديما كتمسلاي ابري كوسيلا يدير روح كوسيلا يدير تسكن كوكا منينك اكوكام سي المويي نستخدم تقبايليت المويي اكسيت مولا شاغيلي في الكيميك قد ديما نيك ذا نواك الو وي روح السلميد اقد نسلم مليح هاكو سايله الزلف الاول الزلف لك الدراشيد دونك نكين الكوسيله كاع زوين طيب بيان تموت القبايل الها راه ذي ثمورت القبايل بون دونك
دونك كسنت لا جي اس كا ونزرا نساد نبدو بون نبدو بيان سور قاعد نهضر في لا ديريكسيون لي شونجمون انسي دو سويت دونك لا ديريكسيون كي سميتو سا بون اطاس الحوايج شونجين اما سور لو كوتي سبورتيف ديسيبلينير فينانسيي et surtout c'est-à-dire ils ont su conjuguer na composer sport et valeur de la GSK donc باش ما كنت لا زيك et ثلاثه donc زيك donc à partir des années 2000 donc مثل l'ancienne direction donc le bilan est positif donc au sein de la première saison donc ils ont sauvé le club de la relégation Anida ولا شويد يوسان donc ملال il était le seul qui يكسان الكوراج يوساد يقبل تسوية ثانية donc la deuxième année pareil donc il classé deuxième on ben نزرايو comme كي يروح الشامبيونات à la dernière journée le match CSC que l'USM a combiné donc c'est-à-dire la GSK il était championne c'est-à-dire morale c'est-à-dire normalement la GSK il est championne la troisième année donc l'année passée on a retrouvé l'Afrique après 10 ans d'absence l'objectif est atteint donc dans la phase des poules avec les honneurs donc la GSK a retrouvé sa place parmi les grands de l'Afrique ومن la saison passée donc à partir de la saison passée devient المشاكل ما تشفهم le premier match تلعب la GSK c'était le match de la Coupe d'Afrique au mois d'août 2019 donc le premier match تلعب la GSK les ويغينيان يتسكريتيكين ثورة ويغينيان إلا يتشجعنا كي وكني هذا رزن la GSK إمرني بدن لشوال إنسان donc le premier match بدن les insultes les insultes donc envers les dirigeants, les joueurs, ainsi de suite. Le premier match de la saison a commencé le sabotage. C'est-à-dire, le premier match a été le sabotage. Donc, mais la direction a fait des mauvais choix. Mais chez le premier match, a été et le match n'est pas en plus. Donc, le match n'est contre le Marikh du Soudan, il a 20 gaïs. D'ailleurs, le stade 1er novembre, il n'était pas homologué. Il a vers le 5 juillet, il a des gaïs. Donc, déjà, c'est significatif. Donc, le match le premier match, donc, dans le sabotage. Vous avez une direction du premier match de la saison. Le bilan, il se fait à la fin de la saison, mais c'est le premier match. Donc, les matchs accumulés, et bon, le match contre le CRB, c'est l'envahissement de terrain. Donc, ça a coûté le club 4 matchs à 8 kilos, plus une amende. Donc, donc, dès le premier match, le sabotage. Parce que, juste avant le match, c'était le premier mercato de Sheriff Mellal. C'était la première période de transfert de Sheriff Mellal. Donc, nous avons avec l'ancienne direction, donc on a recruté. C'était un réseau qui est autour de la direction, donc nous recruté les journalistes, l'un des managers corrompus, bien sûr, l'un les voyous, les vautours, les maras autour du club, تساوين داك لي جوار انسان تبلاصينتن تساوين يدسن عندنا تبارطاجين يدسن دريمان دونك الميركاتوني البريمي ميركاتوني خدم شريف ملال دونك يونو يتشارى دونك لي موفاز ابيتود نا كويسه نزيك هكا واحد ناشي روح تسن ديال الميركاتوني ونفذونيا دونك رانا ستار ابارتير دو بروميير ماتش ثورا اد ندم لي جوراكي باغ اكزومبل اد ندم رايح ينافد كليرمون اشوري يروح في لا جي اس كا 2018 ينايك باسكو اعيير
à chaque fin du mois ما يتخلص ونروح ناس الزينما راه غاسيني في كاد داك كي في دينا إلا في داك كيا عينانيا دونك يروح يساعد 2 زون ديال النهد ومن بعد مدي غيشير في ملال يغالدر لا جي اس كا باسكو إنا يكثر كيا جو مي سون بلوز اليز revenons à Louiguinia, les chaînes guinéennes, la compagnie qui se fait pour placer un actionnaire algérois qui ne maîtrise même pas Thaqvaïdis à la tête de la GSK. Donc, déjà, حاجة مزواروث راه يخدم ماشي الهداف تي في نهار تي في ناض البلاد تي في كي va décider du sort de la GSK وين يبغى نادي في لا GSK هذا يروح هذا يخدم ما كان يخدم شريف ملال ذا عبود et son équipe donc ils ont fait le tour de la Kabylie هذا يروح هذا يهضر القبايل يوكلني غادي بريزونتي البروجي ناس افزران اسكو ils vont c'est-à-dire le soutenir يوكلنا هذه الطفله جياس كان خطير نتا ويزميرا بيان سور ديجا ثاق فايلي تي السيدارات دونك ويزميرا ديال هراك لي سيبورتير لا جياس كافا كيديوات تسناث شحال هي تغني لوفيرتور دو كابيتال فينالمون اثان soutenir quelqu'un justement à la DSN de remplacer Mellal, mais il va gérer avec le même modèle, c'est-à-dire il va aller chercher des sponsors et dépenser l'argent et gagner des sponsors ou des gérer. Donc bien sûr il est de l'autre clan il aura des sponsoring à DSN c'est le jumla donc أريد par exemple les grands ثورة دي GSK et ils sponsorisent plus la GSK donc أنت يبان ديال وي أكوسيلا تعطي لا غطاس باسكو نفهم ساويات كي تدو غلط بلو تار سور دوطر بوان إناف باسكو تورا اون فا اسي دانيمي ان ديبا روح كمل مسلايك كمل مسلايك جوست ريزومي donc هذا ثورة في l'ouverture du capital شغل دينا عيبود la dernière fois il faut aller vers l'ouverture du capital c'est vrai l'ouverture du capital إزمات ديال سان كاتاري إزمات ديال سان سعوديين تيطاف إلا واش تاقينيا مي لو بروبليم سي كو ونزمير نقيمة كاكيا نكمل كاكينيا GSK تجيري ان كلوب سبورتيف amateur c'est-à-dire une association sportive et c'est-à-dire sur le plan administratif c'est une association sportive qui gère un GSK l'association sportive à Guinée mais qui لكن حناشيا il a vidé les éléments نسي كلانزي qui la composent ثورة ودي قيم من 29 membres parmi les 29 membres à Guinée حاشا لي فوايو روايا هاد الستة دونك ندم ليكزومبل نحانين مفتاح النية ندم ليكزومبل نزغدو الدنيا سي دي فوايو السيد راه كتبنو هادي اسمه الانسان il décide du sort de la GSK donc ونزمير نكمل سوي غينيا donc il faut aller vers l'ouverture du capital يوكني وغينيا ils vont céder leur part en plus de ça les actionnaires نياك de 1 دينار هذا نذر في نقشنس نظر هذا روحن mais soit il faut revoir la composante du club sportif amateur à Guinée, soit il faut aller directement au vrai professionnalisme. Donc, le capital, les actions, les actions. La prochaine fois, il a proposé d'ouvrir le capital, mais avec des garde-fous. D'ailleurs, donc il ne faut pas faire. Il ne faut pas laisser n'importe qui parce que venir TQ5 ضغيرة ça veut dire إذا حياة ضمانة دس الكثير هذا ونتوذر هذا ونتخبالي هذا سنة تسن دي مليون دولار دينين شو كابيتال لما دي TQ5 أما جي اس كا أما تسوين سان كيف غادا تسوين واش كي صح سي حسن إلا بوزي ان تري بون بروبليم
et dernier, c'est ce qu'il a confirmé que c'est là يدير. وقاعد ديال الحون ديال اننا نوت ديباسي تاع ان سارتان مومون ان سارتان طون باش كنا نجي بدينا ويا تهضر باش كنخدم السكاسيه تو غناد اللي ولي تصي ديالنا نتوغا قبل ما نهضر حسن كاكم سلايون يوان سمع لو قاعد في نفاس نسنا كماز ديال لامباري حسن الصالحي داد تزوير سي المولود ثمامبر المولود ثمامبر دي فرونسي تيلي دي اميان دي طبيب دام جاي السيني غنزوف لك المولود شي فاتي دينير أزوف لك رشيد أزوف لونك وقادي دي سكيني وقادي دي سواني تدول تاقينيك ثاني ميرثي في كذا سواد نهضر في جي اس كا جي اس كا زيست لنا جي اس كا ني بلو بريزونتي يعني وقاد كاني دي قارن هكا جي اس كا ماشي تسارثيت سوني كان سابل كلوب دو فوت. C'est vrai, JSK, c'est le foot, mais c'est d'abord avant tout un symbole. C'est-à-dire, c'est l'amour de la Kabylie qui était à l'origine des titres et non pas l'inverse. Ça, il ne faut jamais l'oublier. سميت كوماسا JSK, تروح سولاش. وقاعد يقلابن ذيك وقاعد تيدي خدمن وقاعد عيبود en témoigner assez régulièrement. Mais là, c'est Stephen Shtagui, parce que c'est le symbole lui-même qui était à l'origine des titres et non pas l'inverse. Ça, c'est historique. Il faut qu'on le retienne. C'est vrai, le sport a évolué, le foot a évolué, le professionnalisme, les sociétés d'action, le CSA. La JSK doit rentrer dans le décor de l'évolution du sport à game. Elle le fait avec brio. C'est vrai que les dernières années, avant Madiaoud Chérif Mellala, elle était en très grande difficulté. Mais qu'on le veuille ou pas, la chose politique, elle traque tout le temps la JSK. Elle se sera tout le temps. Et ce qui se passe actuellement, je vais des noms de Kounina tout à l'heure, ça, toutes les chaînes de télévision qui sont contre la Kabylie, la JSK, c'est un sujet de conversation, c'est une tentative de perturbation qui s'inscrit dans une tentative de perturbation fiable. Nous allons au Sénégal pas mal de symboles de la Kabylie, que ce soit des acteurs de 80, des acteurs de la démocratie actuellement, et d'un peu partout. Ribdjaya, par exemple, c'est vital. Le fameux syndicat Sidi Saïd, il y aura les Soufati-Chérinis, il est en train de perturber ces sociétés, c'est-à-dire il y a quand même plusieurs frappes à la fois. Et la JSK, ils ont essayé de frapper fort. Et fortement. Ce que je peux dire, donc des gens comme Mouloud Aiboud et puis l'entourage de Chérif Mellal commencent à parler d'ouverture du capital, mais Rachid avec des garde-fous, je pense qu'on peut leur faire confiance. On peut leur faire confiance parce que les moyens qui de ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Si on se distingue, qu'on le veuille ou pas, des autres régions, bon, c'est pas qu'on est plus intelligent, c'est que c'est le vent de l'histoire qui a fait que notre société se distingue, que ce soit en Algérie, dans l'Afrique du Nord globalement. Il y a un peu plus de mixité, un peu plus d'ouverture d'esprit, un peu plus d'ouverture vers les cultures étrangères et les cultures du monde, et c'est tant mieux. Mais des Chérif من l'observatrice كان السازالي وانشتاقي خاطر راه شي قد يصروحوا لنا على الستاد كي نبغى نربح ما دوح على الستاد مي لا تحمل جي اس كا سو بوان سي باسكو ذكرت تكيون بوخام وفان فون دو لا مونتاني نادا مثل يجي داك تهضر في لا جي اس كا يماك تهضر في لا جي اس كا بورتون يل كونيس با لو نومبر دو جوار اللي لان دي التيران وسي انت شو مقانا نورجو وسي انت شو مقال زرب لي جي اس كا تربح نخسر. C'est pour vous dire qu'elle dépasse. Ça, il faut qu'on le dise de façon répétitive. JSK, c'est un simple club de foot. Ce n'est pas vrai. JSK, on ne peut pas la comparer à l'USMA, on ne peut pas la comparer à l'MCA, on ne peut pas la comparer à l'ASMO. Non. JSK, elle est à part. JSK, c'est un symbole. Chérif Mellal, il l'a compris, il a fait la tournée de la Kabylie. Et c'est énorme. Il est parti à pas mal de villages de Kabylie. La deuxième chose qu'il a faite, Chérif Mellal, sur laquelle
on l'a énormément attaqué. Même si nous vraiment de GSK يجي سيرفيس تسرفيس كاين l'attaque. اسمي ديبو la gente féminine à l'estade. C'est énorme. C'est le premier club qui a un carré des stades des familles, des couples avec des enfants. Et ça va rentrer aussi dans l'histoire de l'évolution de la Kabylie, qu'on le veuille ou pas. Il l'a marqué. Il a aussi marqué qu'il y a un il y aura avril 80, il y aura des femmes en Algérie, des familles avec quiétude, apaisement, stade. C'est les mêmes à l'époque qui ont critiqué le geste, on les voyait. Hein. Des lives, la famille, ils essayaient de dissuader les autres, même lors du stade, pour essayer de le dissuader, il a tenu. Et il a tenu comme le disent les proverbes chez nous, comme un cèdre de Djurdjara. Son âme est agressée physiquement. Il a tenu. Je pense qu'il a la JSK dans le cœur. L'ouverture du capital avec les gardes-fous, je pense qu'on peut leur faire confiance, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Il faut qu'on soit derrière eux. Voilà. Donc, notre rôle, c'est qu'on soit d'un soutien considérable parce que nous connaissons le Qbaïl, on se reconnaît, psychologiquement, on se reconnaît à travers les figures qu'on voit. Quand on entend Chérif Mellal parler, quand on entend Hiboud, quand on entend Ben Abdelrahman, on se reconnaît dans leur discours, on se reconnaît et puis on les voit aimer la JSK, et ça c'est important, on doit les soutenir. Voilà, mais là, on les soutient sur les réseaux sociaux, on les soutient. Apparemment, il y a d'une action au Sénégal pour la marche. Bon, il faut qu'ils fassent attention, mais c'est les autorisés, c'est les bien accompagnés, c'est les bien suivis. Voilà, il faut que les gens soient derrière massivement, à condition qu'ils évitent tout débordement, à respecter les mesures barrières et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Ces gens-là, cette équipe, elle nécessite vraiment un soutien parce qu'elle est d'un apport très, très considérable à la symbolique mémorielle de la Kabylie avec toute son histoire. Et si c'est le cas, tant que la Kabylie se veut de l'Algérie, elle se veut. Voilà. أولي وذواقي نعطيك ساعة رشيد سمحتي لي ما طولة في الأول. تنمية المولود ثوغا ثن براتيكمون هضر ديك حاجة نقول كي ديك شمن أون دينا كانوا كذا غاد هضرن أدخل نفوس نسن كي دي رياكسيون إلى وكوس تزويرات حسن صالحين سيدي زوان اللي فدنا فوسي زعما زوامو خاطر زين لا ماريف كارت ديجا مسلاي وحسن صالحي صالح دينير حسن سلحي الزلف الاول الزلف الاول كي حسن سلحي كاعزوغن enfin كاعزوغن سي مون اوريجين سي مونريال سي الجي كنيونيوا الجزائري تكرار الجزائري الاولى حمل ثقافي حمل على جي اس كا je voulais d'ailleurs vraiment هضر justement في le clivage qui a été créé justement je voulais apporter un petit peu mon point de vue en tant que Kabyle mais qui ne vit pas en Kabylie qui n'a jamais vécu en Kabylie لا عمري عاش غير يثمر في القبائل تروح en vacances قسمي مشطوحه تروح روحها من جدي تروح خوالي راه عمومي من كيلاص لي وسكاع زوغن شوف غادي سي كو نكيني شريف من لا كيني ثورا ناعك ثورا سي با باسكو الجزائري كراسك حمله ثقافي موندر باسكو دي فون سوالي فيسبوك اش تهضر ناكل لي كومونتير كتشيني الجي ذا عرفان اي تو سا نكيني شو اسكو نكين جو بونس كو لا بروميير شوز كيل فو فير ثورا ابري 3 ans de شريف ملل سي ان بيلان. Je pense que c'est un bilan qu'il faut lui donner. Je vais donner un bilan sur les chiffres que j'ai vus. Il a promis 50 milliards. En réalité, il dit moins de 4 milliards. En réalité, alors qu'il avait promis 50 milliards. Il a promis un stade. Il venait de finir le stade. Alors que il était sur le point de finir. Je ne défends pas Hannachi, mais je ne suis pas là du tout pour le défendre. Je ne suis pas pro-Hannachi. Je suis là juste pour essayer de faire une analyse, puis donner des bilans, puis apporter ma propre observation.
ولاش الستاد ولاش السونتر دو فورماسيون ولاش التيرا مازال يقيم كان يا absolument rien eu en 3 ans alors qu'il n'est qu'au bout d'un an il est le centre de formation la JSK elle va former كي ولاش دا شنو ولا sur le plan de l'effectif on a vu 40 joueurs il a eu 40 joueurs en 3 ans écoute il a eu 40 joueurs en 3 ans il n'y a pas eu de stabilité qui a été promis. Écoute, 40 joueurs qui veulent l'effectif veut 40 joueurs en senior en 3 ans, c'est quand même beaucoup. Les grandes équipes veulent maximum une vingtaine de joueurs d'effectifs en 3 ans, maximum. Fait que c'est ça. Ça c'est le côté un petit peu sportif, un petit peu administratif. Le côté comportemental. يا حبيب شريف من لا اللي يهضرد شكاني لي فيديو ذاك نزم عاوتاني دخل ما تسلم شويه يهضر يسخسر الهضور سي با ديني دان بريزيدون il a pas respecté la fonction de président d'un aussi grand club que la GSK le voyou que j'ai vu de toute ma vie les présidents Omar Gharibi الحمينو كزدغي CNS كزدغي Chevalier c'est le plus grand voyou de tous les présidents que j'ai vu يدير الجزائر des présidents de club ويسخسر الهضور كيني لايف نغ كيغني فيسبوك نغ لايف خساره د الهضور زعما راكس نصرف كشي ديك ما كوز ما نصل الخسار en plus يعني هضر ندك في الباسيون تاعك ساعه دينك ساعه l'Allemagne tout ça je veux pas rentrer dans sa vie privée je suis là pour juger la fonction pour juger ce qu'il a fait en fonction يعني parce que فيك تهضر ce qui m'a dérangé le plus en lui c'est que je me داطاس الكليفاج كابيل عرب كابيل الجيروا كابيل زعما وذاك اللي عرفان وكذا عرف وكيمشي اش يا حبيبي كاينين الجزائري كرا غير الجزائري ولا غير الجزائري كرا تاش كتخسر جياس كتستحي غتفارفرا نستحي نفارفا ماشي يون ماشي سيني ليا ثورا ما الا يون il s'exprime قبيلي il s'exprime استعرف il site internet شو هذا درك ماضي يس alors كاين السيتين ولا جون سبورتيف دو كابيل ستروميت la Kabylie que tu t'exprimes pas en kabyle que ce soit au détriment du français ou au détriment de l'arabe c'est la même chose il est où le problème si quelqu'un il est arabophone au lieu qu'il soit francophone pourquoi quand il est francophone et tout ça s'il est arabophone non et tout ça c'est un complot non je suis pas d'accord c'est-à-dire d'un clivage qui n'existait pas يدير الجزائر تبعنا جياس كانت تستحد نفارفر تيش كي تخسر هضر ثمرتو تبعنا راه بالو il faut dire ce qu'il en est والله باش هذا فضيوني تبع جياس كي تبعنا بالو يسن لي جوار الى قاتي دنا طاس alors il faut pas j'ai pas aimé ce clivage qu'il a créé entre le Qvein et le Zaïre le Qvein جياس كتبع partout en Algérie لا هذا ماشي même pas le Qvein تبع ils ont droit de le suivre جياس elle a besoin d'évoluer normalement c'est un club professionnel il a besoin d'évoluer j'ai pas besoin absolument que ce soit un fils de la Kabylie l'essentiel c'est les compétences le plus important c'est les compétences pour نكون نحمل لك الكلوب que ce soit يزمر لا نعرف نروح نلعب نجياس كي لا سيري ما نروحو ماشي قبيلي راح يدير لاعب جياس كي تمثل المويه المايو بلوس كي يكونوا قبيلي alors j'aime pas ce clivage qu'il a créé après c'est ce qui est خسرنا c'est ce qui quand il reçoit des critiques non oui des arabes et tout ça ils s'expriment en arabe c'est des jeunes c'est pas de leur faute ils sont plus confortables en arabe l'Algérie toute l'Algérie elle s'est arabisée malheureusement écoute ils sont plus arabophones que francophones je vais pas les juger en plus يروح المروك يتسنغي لك ديون يفغر فرا لا فيديو يطيح حسك يتسنغ لك لاعب فرا لوتيل فيلم انت دوك يخدم العيب ماشي حاله sur le plan national يخدم العيب c'est pas digne d'un président زمرار تفرا كني تخسر اكني يفغي لي tu supportes la pression si tu n'es pas capable de gérer la pression tu dois démissionner je suis pas en train de défendre oui Guinée زعما نعجان oui Guinée زعما يرجمني tout ça côté يرجمن c'est un supporter il sait le fait qu'il ait accepté la fonction ça veut dire il est assujetti à de la critique à des insultes je suis pas en train de défendre les gens qui insultent encore une fois je suis pas là pour défendre les gens qui insultent mais il faut qu'il accepte la critique il faut qu'il accepte il y a des voyous n'importe qui fait tout ça tout ça quelqu'un qui est imminable il صب مليح النيفو moi je trouve j'avais honte j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu ça c'est pas professionnel du tout après voilà la question qu'on se pose aujourd'hui en parlant de résultats il y a eu 2 victoires consécutives à Sagir Khsarana contre l'avant-dernier Khsarana alors Youmenas a une émission à la radio la GSK et tout ça non et tout ça tu as l'air et tout ça alors qu'il y a rien on n'a pas d'équipe on n'a pas d'ossature
joueurs. Les équipes, elles évoluent et tout ça. Et puis, je dis que la GSK, c'était le symbole de la GSK, c'était la stabilité, c'était un joueur, les 11 joueurs, un joueur par année ou par 2 ans, là, quelques joueurs, mais les 11 joueurs, chaque année, il n'y a pas de stabilité. Ça veut dire que tu n'es pas capable d'assurer une certaine stabilité. Donc, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que nous devons lui laisser le temps, est-ce qu'il faut encore une chance, ou alors qu'il faut changer tout de suite, immédiatement. Je ne suis pas en train de défendre qui que ce soit des autres candidats. Donc, si je me suis un peu emporté là, mais c'est parce que Hassan, tu as posé une question dernière coup, est-ce qu'il y a une chance là? C'est ça. Parce que c'est pertinent de lui laisser une chance, effectivement. Peut-être qu'il y a des cas et tout ça, mais ou alors est-ce qu'on va encore perdre 10 ans comme on l'a fait avec Hannachi? Respecter au moins maximum 5 minutes. Parce que tout le monde doit parler. Il y en a qui sont la main, qui je respecte l'ordre. Pour des façons. مازال ينود هذه راه ياك ذا عمر طابت كاين سناك عمر او يفنا الدنيا ذا نواك انسيك و ذا شوفات الدنيا ودلي عندك عمر كيف دونك يسي دات سكسات باش كنا نمسلين وياك نمسلين عمر اوكي الزولك في اللون مرة يا اليوث سي سميس وذي قلان السلميات جيسبيغ نسلك عمر بارفيتمون بيان دونك كشنا كما تصندي وذاك ودي سينا راه عمر طبات لان المدى قبايلي دي تمورت الكندا دي مونريال دون فاسون بارتيكولير كاينين غاساكي جو فولي جوست بلاسي خير الهضور هاد المسليه كان خير الهضور كان خاطر كيش حفظنيش قبايلي تقارنا كي واي ما وتزيف راه ما وتزيف نتو قاد دنيني كرا تفير تاكي مزيت ما تصل المعنى تاعها الساكي مالوريزمون نتفد كرا مثلا نهضر في شرا تيوفا سي كوم سي اون نزرا شرا يضرون داخل يافون ما بغات نهضر في شريف ملال ما قد مسلي في شريف ملال قدينا قبل ما ديال شريف ملال il nous a promis 50 milliards il nous a promis la stabilité il nous a promis le centre de formation et maintenant on est عدد 3 سنين ودي فانا شماك مثلا ايش طلب شريف ملال اللي بيلو نكاس نضيفها كان يونس تقسيم اسكو تحسن باللي كلاج ياسكا اكن ثلاكاكين دي زمان نحنا شيمام لان يمذانون ما يستنيو الجوار الكونطرا تاون البورسونتاج ديالس لان يمذانون قبل ما ديكش من الجوار على الاستاد يا قما شاورنتن ذا هو غيلعب توتيلير ذا هو يلعب دارون بلاصون وسمح السراك ونصغيرنا راه ودينين سي لونترينور كي ديسيد ما نشمت على زيكيب نتي مشطاح تواغيت نتوغيان مسن فلان هذيك الشمال توتيلير مسن فلان هذيك الشمال توتيلير اسي شبان سا شريف ملالي وسدر تربع طراجياس كان يفات دي القاعه يفات تسدو هاد الصوب ذاني دينا ما محالين المفتاح يعني المفتاح ذاني دينا ستيماديس اسكي دوار في شريف ملال ان يسن شريف ملال ميديوسا لا انجيكتي د لارجون الناس تستعرف كي قد يهضر تستعرف في التلفزيون الناس جبنا لكم السيد جبنا دراهم دوك حتى نهضروا على لي شيفر نوزا ديكليرمون لا فيديو فيسبوك ديال اليوتيوب ميديوسا كان لا دوني 7 مليار ثورا نهضر كاين في دري منا غا 6 مليار نا فين شدنا الغرس هادينا كان يونو مسلاي اثاث نكيني هاد 50 مليار هاد روحو غير جياسكا وسير تسي الالمان روح اجي كونستيروي ما في ديك الالمان وسير دار داك كيبو 50 مليار يدينا 10 مليار نا مليار ما دوضا غير سنار باسكو مشيت تصوالد جياسكا سي برا دو مشيت تصوالد وين داخل صافي 2 ما دوضا سنار ادافض ان كرون فوايو ان فوايو مقرحان دي تيجيو زوج ساعات دي ريلاسيون ديريكت افيك سعيد بوتفليقه في 20 سنه كي الحكم بوتفليقه تمورت الجزائري سي لوي كي جار دي زمان حنا شي قبل ما ديال يافور ربي يسيت يدريمن اسمي ديبو من لا يوكا دي مودي دريمن دونك مثلا كي سكرين دلا سيزاني سكرين دلا نارشي تسمينا سي ني جوار تسمينا سي البريزيدون يوغا لا جياسكا كلمه ما تشا تلفزيون تهضر نتاك في جياسكا دونك فكيد ان سول اوم يوم باركاز جو دي فك مثلا هو داك كنا داك هو داك راه دياسن انا ديواني تا فيديو تاكي اي في كنيسم ونهضر في لوفيرتور دي كابيتال ودن بولا لا غورس انا نهضر في لا سيتياسيون اكطويال فكيد ديون كيسم باركاز هكا كيم يتوالم دي تمور تقبالي كي كابابل
ادي يروح ادي يودري منيس اثني في اللي فوايو نعرف كي ديون بركاس كي كاباب دو دينونسي اني دينونسا شريف ملال وتقرا غير شريف ملال كي سي ان بون جيستيونير ناغي نا با في دي زيرور تو الموند في دي زيرور مي ما يدهضر ذا في لونغاج بفوايوث لا فاسون كي كترياجي شريف ملال كلش تا حكايتني دي ماروك اجمعنا عزيزين هذا كي غيدير كميون سي ماسك ما غيضارهم ماشي كان طيحه سطيحه سي فري بوتيتر الستاتوني لا جياسكا ودي تاع ميداري حيد خدمه في مثال النيو مي قد زرد بليك ثلاث كيرات تغاوسي وندي تاع بعد جياسكا اكتوالمون سي با لوجيك دو تو ادا فضل لاشار نمو ياكي كاين خاص من لا كي اللي غمجال لي ساعه ديال الكوتي سبورتيف ما سما دافع باللي لاشار نمو ياكي اللي تخدم سي النهار سي البلاد سي شروق جاناك ثيوفه تمورث الجزائري تاع محرسنت هذا حنا ظهرنا في ثيوفه تمورث الجزائري الفابيا توتي كوريكت دينا هضرنا كان في لاجياسكا شريف ملال اي مالوريزمون الود سانفيتي ديال التلفزيون هضر داف شريف ملال ديما من فيزاج كلان ديال لاجياسكا 20 سنه غير دفير يوثني ديبون يوثني دحاناشي ما يتهضر ما في ملك ازلف ثويت الاخ يغي يسطيا شماريس ينكارك يفديك وفريد يكشم دار جياسكا تو داكو ديال الحمينس وفان ديفنا دا باتيمو ملك ازلف يسيحاي ربيع تشلبي يا سيدي ياريشان ما يقدي قارا كي غتفكي غير دريمن مومون دوني سميت بودجاسكا على القاعه بودجاسكا القاعه واش ساخر سني جوار يروح هذه سيتوني الحراش السان يهضر دي شي قارا جو دون ان شاك ابلا الهضره كي اللونغاج كي كتوا حاشا ديال كباري ما سور في 100 هاد ان شاك ابلا تمن كي القرايه غير غريق شويه كوايا الدوري دو تبع غير مثلنا كي مجال لا ديريكسيون قال لا عيبود يوني قال لا عيبود ثم ملي كنت القرار وخدي مالك الشضيوين وزميلا غوف تطشو غارفاي وريسينا راه بالو خاصه سلسله بالو داود ابراموفيتش البريزيدون دو تشيلسي داود بيريز البريزيدون دو ريال مدريد ارجياسكا اكتوالمون ان قاد دافض القوى اللي فوايو قوى لي ميناس قوى الولايات الروند قوى لا نارشي زعما تخمضاش ما يا حبيبي نايك معنا عزيزي ثورة لا سوليسيون ما نهضر في لا سوليسيون اثنا اكتوالمون في دين السياسه سون دو بريزيدون دو سياسه est-ce que vous pensez vraiment que vous gagnez qui gagne le siasa d'oura ils vont opter pour l'ouverture du capital? C'est la question qu'on doit se poser. Oui. On doit se poser des bonnes questions pour qu'on trouve des bonnes réponses. Est-ce que le siasa, les membres du siasa, alors le président, sont prêts à y aller vers l'ouverture du capital? Parce que ce ministre de monde dirait Mlal le capital. C'est pas Mlal qui va t'ouvrir le capital. Chokini Mdalani Touayer Mlal nous a promis le capital. Mais Machid Mlal le capital. Si le CSA يفتح لنا الكابيتال الكوتي سبورتيف انا هضرت بالون هضرت لا ريغلومونطاسيون و لو CSA جامي دعمنا نفتح لنا الكابيتال الور لا لوغمونطاسيون دو كابيتال باسكو اكتوالمون لاني مثلا نهضر نتزخون لي زاكسيونير هذه دافي ساعه مليار دي زمان ان كان خاطر ماشي ندير مني كوارون باش تاخذ لي زاكسيون كوارون واكي زنزن لي زاكسيون من لا ما كيديكش مع لا جياسكا هو اذا زنزن لي زاكسيون الناس سمع عبد الرحمن اذا زنزن لي زاكسيون ملي ساعه 200 مليون لي زاكسيون انت كنت لا انجيكتي دو لارجون ما يديكش سيتي بريفو يدير مني ديفكا هادو لي زاكسيون اسبيرون الى اسبيرا دي غاي ماجوريتير مي ارزانت وكين اي لوفيرتور دي كابيتال وكان كي كومال باسكو كتفتح الكابيتال حسن بليك لي زاكسيون ساعه جوج دورو ساعه دي جياسكا وتسفان تاعها دونك شو قلنا كان يتمثل il faut pas rentrer dans le jeu actuellement يغاشي نقد الجن dans les coulisses نكوني لاني مثلا نحمي جاسكا يسخسر شريف من لكن دازر في السنات كريتيكين وي اما انا ماشي دازر في السنات دون لا مانيبيلاسيون يمكن زميغات تبعيونا مصطفى معزوز افيك تو لو ريسبي كو جو دوا او جورناليست الجيريا ناو جورناليست تمورا الجناس وزميغات تبعيونا ميزيد ديالي انا كماينا عزيز كو جو كوني انورميمون سناخت ميح وزميغات سمح ساغيونا ملكه زلاف سي امبوسيبل وزميغات شي تلفزيون تسلغي النهار تيفي كينيا نكون غير الشروق تيفي غاكماينو اش بي با تسلغي البلاد تيفي كينيا كاين سلغي قبايلي تيفي سلغ تيكو ساك مال تمسلا داوني مغناسن غداوني مذنا تهضر باش تعطي غير كان كوال جو نو سوي با اكسبيريمونتي ديال الفوت ناخذ بالو مي كاين تربا دي حسنا واغ دي لونيفرسيتي زوزو توثا غنكيني هو عاد تيكيس 150 الف الور كو تيكيس 30000 شوفوا انا نعدي مثلا قجان ا مومون دوني نجرب اشنو نجرب
وما تهضر كان باش هذيك الجماعه كان هو رجعي ويا تهضرون من لا هذه تخسر لونجاج نسمي الدار نضي لا كري الكليفاج اونتر كابيل بوذرير كابيل لافيل كابيل الجيروا اراب اتسيتيرا نو كتستغفر كان يوث الحاجه ملا المديه الدار في لي كابيل بوذرير في لي كابيل لافيل ودي قرار كوسي غير من لا لي ندك كاكيل صحابك ولا فيل دارتن صحابك ولا فيل لي فوايو نو يكذب ونادي فيك انت فيديو تان كدينا من لا امدانا ناكو كجزغنك لا فيل تيزوزو لي فوايو اسخما شابو با من لا لي ناد باللي دي تيزوزو لان لي فوايو لا فيل كي جير يكفانا الدواين ونسنيتنا كلها فوق راس نعاد اللي فتان استخدامين انت كي يخدم التسريدات سوالي متناكو ولاش ميس بودرار نغميس لافيل الا وقبايلي من بعد ترفعت الله جاسكا حملن سي قبايليين حامين سوا ذاك النظام ولا شاغ في الفلاس ولكن حصاد باسكو سي غراس الله جاسكا يكتواصل الفوتبول الجيريا مومون دوني لكن كاين مي باش تديك الجماعه كانوا تعطي غير في الاول ويا قال هذا غورني مثلا انت بعد كان البروجي سبورتيف تو نو بو اون اوكان كا réaliser un projet sportif ما قال لك لا وياش لا ترونسبارونس وياش لا سيرينيتي alors le plus important c'est le climat ما قال لك لا en tant que président وراه تفضل جياس كان هسه كماسونيك شاك نهار شاك جور شريف من لا ديرو شاك جور عاد لي فتن سياغ لي فوايوس بحال كتخم ذاك فتي ديجا غير كاش يكسمنا دي سيبورتي توت سات بريسيون وما نهضر في الكومبورتمون يا مثلا نوايا كل بريزيدون دي كلوب دي الموند اونتيي ماشي كان دي ثمور كاينه لان هو ذاك كتيكزاجيران ديال الكومبورتمون من لا بالك كل سيناريو هاد لا كومونيكاسيون ما يتكلم مزيان تا حكايه نيكدران ديال الماروك تا حكايه نيكدران ديال الماروك يا حبيبي وعزيزون وريال الصدمه ملال الصدمه هو اللي كان يستخدم من لي سيبورتور سيدري من لان جا كيفاش راه يهضروا استخدم من سيدري من ولا دي بروف كونكريت روح نزلنا لوتيل كاكلا جياسكا طيحني يا ركاز سليماتين نكون قبالين يا عزيز وطيحنا لي جوار سليماتين يا حبيبي راح لوروب ولا لي ماتش دو فوت ان اوروب يا حبيبي وطيحنا سي كريستيانو رونالدو سي ما السبب سي لا مارغرياج يلعب بالوس ماركي لي بوت ان بروفيسيونيل دوس كومبورتي كوم ان بروفيسيونيل وكاين عندنا عجه ثاني نطيت سي دي فوايو الا قال هذه صوب نيفو ينس ذا شي كيف غادي سمح لي ما غلطه هذيا ديزولي مي تصير هضر لا هضر تي بريزيدون خاصك كيدرك من سيما كنت تكومبورت با كوم سا نو شي ديزولي وكي ضراي كيما دا زرفينك كاين في كيدا قبايلي هذاك الشكل ديال كميون سي ما كاين ما ستار ناس ستار ضرا والله مري غاز دون ان مود بروفيسيونيل سارا فو سو يدير كم سيما ناقص فيت وقاراج سا سور بارلي سا رون بارلي سا سور بارلا ديال انايا نوان داينا نتبسوغا نبدا نوان في كم لي بوين دو نوان توغا مولا شاغليف اوغوزمون الزوميل جير ان بو لي زوردر قبل كمسلاي وكازني دمسلاين ديجا انا هو قاد مسلاين غيا كان الا باغ اوردر الا ولد عبد السلام عبد القادر ديال انايا نون وتعطي الثانيه ديال انايا نون خاطر اون كان بون نوفيل سي كو نسارفا سوايا تقلق تهضر مياك وتعدي مياك باسكو نسعى طون براتيكمون ايليميتي دونك تاكوادو دونك شو كان ماشي تصبوا سي دو ريزومي الماكسيموم باش كنهضروا ناكل مدن وراه ما نديبا بيان سور ولد عبد السلام عبد القادر مش عارف ذا نواك انسيك ذا شو غادي الزلف الاول الزلف لك رشيد الزول الاول وقت اللي قاعد يتابع انا في ليميسيون هكا ثاني مارس نوان سي كيك شوز دو فورميدابل يتخدم c'est de l'actualité actuellement surtout des mots في القبائل كنت طويل غارة طاسة الدنيا جياسكا سي لام دو لا كابيلي انسي تسولض او داب سلام عبد القادر انسي تسولض عقلي سي ميشلي ذميس ميشلي تسيلي غادي دارت وقاوج اكزاكتومون اوكي لا كومين بوقفي الوغ الدنيا لا جياسكا سي لام دو لا كابيلي La GSK appartient à la Kabylie, il n'appartient pas à d'autres. La GSK, c'est plus qu'un club de football. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Chacun a fait ce qu'il pouvait, ce qui lui semble bon. Hélas, nous connaissons mais je vais attirer l'intention de l'Aqbaïlna. Ça fait la dernière année,
اسمي يتعدانا في الحرمان القبايل ديال السطاد نغانا غير كازي الا نداول عنايانا جي با فو ان شتاغير كلي يضروت دي لي بلاطو دو تيليفزيون ils peuvent même pas oser dire la vérité musulmane نغانا ركاز سي لا بوليس algérienne نغان je le dis je l'assume بلي غادي السطاد يا بيرسون كي ا دي سا الرند داك الطل ما فرش القبايل نوعد نكوني لي فوايو نوعد نكونو نفهم راه toutes les télévisions les plateaux marra y compris Sadainek je ne cite pas de nom ça m'intéresse pas il y a personne qui a osé parler dans ce sens on a tout ce qui porte un plus GSK on essaie de le bloquer on essaie de نسحبس ثلاثة اثنين lorsqu'on a interdit la GSK تلعب لا كوب دو لا كاف ميم سي كونيسور دو فوتبول وصرانا كثيرت يونو دي انتقاره اي كومبري القبيله كين غيتشرعني ما ونسى اوسي شفيق انتردينا لي ماتش ذاك يساوي كيلو تيزيوزو رشنا تروحوا من بعيد تروحوا نرتمور ذاك نسن الجزائر سانتا مورث الجزائر هاد روحن اكتف نصلا كاردي دونتيتي كابيل ما تدخلش للستاد يونو دي راه جي الجزائر مره مي اكني تنفع كان يكون on l'a expulsé 2 fois de la Coupe d'Afrique. Je préfère les plateaux de télévision. أدعوني الماتش اللي يسمى وقت السياسي أظهروني ليتيك سبورتيف ذي نسلمني ثلا من تيدت هضرت الدافون شتني سيتي شريف ملالي لا لي بروندر لو شامبيونا ديال الدوزيام اني كان يديشن شريف ملال je le défends pas en tant que personne à 25 ans إذا ركز ديه مثل قبائل مثل لا شوز مي ديك الشم جاسكا تومس effectivement تومس لا دوك سار ces gens là ces vautours qui voulaient s'accaparer aujourd'hui de la GSK اي غار وتسطفنا هاني نهضر انتو راه تروح نسعاني ذري منكولي وانا تجاوب اي غار تروحنا راه بوركوا الشريف ملال باسكو ميرني تروح تصوب كيني بور موا لو فات دو سوفي لا GSK وتصوب على لا دوزيام ديفيزيون سي بلوس كان تيتر افريكان جو لو دي دو بون كور باسكو لو كان تصوب نفس الصوره ينوا تصوب باسكو نكاو نهضرها باسكو قال اجي جوسكا سو جور شريف فرحاضي دونيتيو اليني تفكا GSK على لي تيترني En tout cas, un autre exemple d'année, j'étais parmi les gens qui ont fait de la prison de la fameuse finale de la Coupe d'Algérie contre Blabbas. Où est l'entourniou? N'kini âgé. Même si nous une vidéo, j'ai fait une vidéo appelée au calme, appelée à être fair play et tout ce qui s'ensuit. La police les supporters de GSK. Zari Ramchi. يسولد ميم عبود سولد tout le monde tous les commissariats sont pleins وانا رانا ناكل ليتيكات كوم كوا بون القبائل نكوني سيزيك نبغى نخدم الضرب وحدنا نبغى نجزم ثمور تمزم ما كنوش تجزم راه تورا ذا شو دوموندي غير القبائل اركاز يروح دون دي اون سيتوياسيون il faut reconnaître critique. Certes, il n'est pas parfait sur toute la ligne, laissons-lui le temps qu'il faut. Parce qu'il y a avec la pandémie, avec tout ce qui s'est passé, c'est impossible de faire les choses comme on veut. Jusqu'à maintenant, la première année fait Bob est sauvé premièrement de la relégation. Il sauve son final de la Coupe d'Algérie. La deuxième année, comme Benin qui le titre de champion d'Algérie, il bat l'épaule, il a honoré, il a été vraiment un parcours honorable. Dernier ligne
إلا كان ماشي لا بانديمي كان الشامبيونات كان هكاكي au hasard il peut faire quelque chose on souhaitait on nous aussi être champion en même temps il est à la Coupe d'Afrique c'est avec des jeunes c'est avec des jeunes des مشطوحين دونتيوناثن كان لا ريجون هكاين وكان تعطيش نشطح ترى ما ديال نفا كذاكي هضرنا كلها في الكابيتال et tout ce qui s'ensuit si vous voulez qu'on fasse l'argent pour la GSK مرحبا les arabes surtout les qataris on va appeler quelqu'un ديروا واحد ديال 500 milliards et tout تغدى البارسا mais on va perdre nos valeurs alors au Kabylie سام النيف الله مبارك تبغى ما استقم السوماني نيف نون تصير فيها جاو انت الويث تنمية ولد بتسمى بالخطر إلهام كي كان تلي ذناكي ياك قصد ديالي اللي ضان جي اس كا ثم أدروحها قبل أدروحها في كام سلاي وكذا يفرين من المشا هضرن ديال كان ديجا سمني في أدروحها دابا في كا وكذا نضهر غير مثلا شفي غنو كان دي زوارن إلا موحد كيباك ومن بعد ديال نو رشيد خلاص هكيت مانوال دونك موحد دابور في رشيد خلاص موحد كيباك قدم ديما نيك ذا نوات أزولك في الأول زول رشيد موحد بثيرة سيت مدينة كيباك. Écoute, sujet aiguë, il y a beaucoup de passion avec, c'est à juste titre d'ailleurs. Je vais essayer d'être bref. La GSK, on peut pas la dissocier de sa dimension culturelle. Oui, c'est la dimension sportive, mais on peut pas la dissocier c'est la dimension culturelle. La GSK, elle est liée à l'identité kabyle, elle est suivie de l'Afrique du Nord, sur le plan identitaire. Donc, Matouali Rachid Aranou Sanagini, c'est une véritable cabale, beaucoup plus à la dimension culturelle. Il a la dimension sportive, effectivement, peut-être à les résultats, mais honnêtement, avec du recul, je vais essayer d'être objectif. Donc, aussi mais avec du recul, avec l'analyse et ça fait plusieurs années que je travaille dans le domaine de la gestion. Honnêtement, je trouve que le plan d'affaires de Chérif Mellal est très ambitieux. Je peux vous développer peut-être manuel dans le détail puisqu'il s'est à l'ouest. Mais sur le plan guinéen, sur le plan culturel, la Kabbala guinéen, on est vraiment visé. Je ne peux pas m'expliquer un actionnaire d'une entreprise par action, avec les plateaux de télévision, avec l'entreprise n'a rien investi et sort non, elle ne mérite pas de jouer. Les joueurs ne méritent pas de jouer en D2 non en D3. Il faut que c'est la logique. الدينار بلي كان داك النهار تدري مثلي ولا شي زال ديكس خاطر تدري مثلي كنت ساعه زال خاطر تدري مثلي ثبض اكثر من النظام فهمت وثقينا ري وكاش كيظهر انه سناكي سي اون فيريتابل كابال لي زيكزامبل ماشي ديال ماشي السين يماثلوا على دوك لي مويان دو كومونيكاسيون يقلان يفسن وذاك كي غيحكم ديال الجزائر لابد يوري كومام يون اللاعب ذا اليوم هذا va défendre ne serait-ce que certains aspects et d'y avoir Chérif Mellal avec sa direction. Et ma walère Nikine, sur le plan du bilan, honnêtement, c'est les 3 dernières années, mon sentiment d'appartenance personnellement, peut-être avec des sentiments à Hadran, j'ai jamais eu autant de sentiments d'appartenance à la GSK que les 3 dernières années. À Khatar, Hulfa Belikthou Ghalid, et Kabyle, la GSK Guinée. Qu'on le veuille ou pas, supporter parfois Barcelone, mais Barcelone, FC Barcelone, c'est un club et net catalan. Qu'on le veuille ou pas, le PSG, c'est un club parisien, même si les Qataris y auront. Il faut qu'on assume un Guinée. Je trouve qu'on est tellement sévère, Yarana. On est très sévère, Yarana. Il faut qu'on apprenne à nous faire confiance, Yarana. Et quand on fait une critique, c'est objectif, il y a une carte blanche. Mais les enjeux, la critique est objective. زمرنا هذا أضعفونسين
enfoncer les personnes concernées. Il y a d'autres enjeux plus importants. Même la critique non objective, des fois, il a qu'à se actuellement, ce n'est pas le bilan de l'actuelle direction qui est attaqué. Le bilan de l'actuelle direction, il n'est pas si catastrophique que ça. La JSK, il est à quelques points du podium. Les autres clubs, il a quand même à ce moment-là. On n'est pas dans une situation aussi lamentable que ça. C'est un club de titre et tout, mais il a quand même zéro, c'est de Noël. Voilà. ثم هذا نوع على الفولي سبورتيف ساتاسي سي لي كريتيك سي اوسي عفوا الناس سي يونا دي هضر سيلنا كيقرر الستاد ويافونسي الستاد ما تيجري فاس لا جي اس كاي قال مثلا يمكن الستاد اللي طروا ستاد جديد على فنون نذيون n'a pas été livré. Et ça sera encore pire. Voilà. Et pour des raisons évidentes. Mais ce n'est aucunement, Chérif Mellal, il a vraiment mis de la pression, il a le ministère, il a même interpellé le président de la République. Donc, ça tient pas la route. Le centre de formation, même les équipes européennes, elles ont fait des concessions sur le plan économique. On est en pleine pandémie. Le centre de formation a été pris en charge par Civital. Qu'est-ce qui est arrivé à Brab? Donc, c'est subjectif. En plus des obstacles administratifs liés au terrain, au permis, etc. Donc, il s'est avancé, mais bon. Les 40 joueurs, je trouve que les joueurs de l'actuelle direction, c'était à boire et à manger. Beaucoup de joueurs d'abord étaient indisciplinés. En connaissance de cause, je ne peux pas révéler mes sources, mais j'ai vraiment, c'est fiable. C'est une question de confiance. Il y a beaucoup de joueurs, non seulement ça a l'air mais certains où ils étaient vraiment indisciplinés, créaient des clivages. Ce n'est pas mais ils ont fait de bons résultats, monsieur. Effectivement, oui, ils ont fait de bons. Mais nous, on cherche les résultats, on ne cherche pas. Parce que ça fait longtemps. سمحي كيك معاك داوي باسكو صافي لونطون دوموند دير امسلايه الدرجه ديال خاطر زعما بغات تهضرنا غلا بزاف وسيك خاطر الا رياكسيون نكسال الا ماشي كنا ذاك وتاكي لا باش هذواليه خاطر تولى وقال بغينا نهضرنا هي بزاف وسيك نكسال تسمى رياكسيون بون معليش تحسبها كمل محمد كمل وليد. Donc, les 40 joueurs qui font des résultats chaque année, une pompe pourrie. Même si tu fais une fois que le hâte داخل كل تيليو داخل سبوري داخل دعوة. Mais il a قدر بليك les joueurs qui n'y l'enchera روحن par la discipline. L'enchera روحن parce qu'il voulait pas rester. Il voulait pas rester. وتستعرف مثلا شحال هنا ثقشطني دبوين في سوردين بنالجيا اسقر بونا تسمي كيسقرنا نشتي اتشيتيرا il a fallu qu'il se justifie etc ولكن غرنتي دي تو il n'y a jamais eu de demande d'argent تشكي quand on veut abattre son chien on dit qu'il a la rage c'est هذاك اللي خايف مثلا alors trop de joueurs sont partis de ça mais il n'y a pas un joueur qui يروح à SCA pour rien بصح شريف ملال فيكوال يحمو الكل. Ça, c'est un problème, effectivement. Et il a carrément dit ça. Je suis tout à fait d'accord avec Weinstein. Mais il n'y a pas eu autant de cas. Des télévisions, il a été filmé, des stades, des critiques, des gros mots. Il n'y a pas eu de cas. Pourtant, c'est le représentant du soccer de l'Algérie, le football de l'Algérie. Mais il a fait pire que ça. Pourquoi a sanctionné plus que ça Chérif Mellal? Il a quand même mis à la dimension là, ça m'a gêné. Même qui ne dit non, mais qui n'est pas par exemple, ce téléphone c'est un harcèlement ce téléphone, ça coïncide à tous les jours, à toutes les heures de la nuit. À un moment donné, tout à l'heure, كان لا فوتو نشرف من الليل إما كني قادر ماشي تشردي ذمن
Imaginez toute la pression qu'il a subie. C'était trop pour une seule personne. Mais c'est la bonne personne à la bonne étape, à la bonne époque. Chérif Mellal, actuellement de la JSK. On te dit que c'est le meilleur. Mais je trouve d'abord qu'il s'est énormément amélioré. Il a 40 milliards. إلا لقيت مثلا ناس كرهمي في ايمان نون غتكرهمي وياض مي ناس حمل ميمان نون الا كتحمل ميوياض اوسي شريف ملان كاين جو البرومو اشو دينا الا كداو 40 مليار يمسفهم يسن الا قادوا غالك لي زاكسيون شريف ملان لو دير حاجه كوم سبونسور جي اس كا ان لا عمري دينا بلي كدير خاطر يكون دا سبونسور il n'a pas besoin de حاجه جي اس كا انك جو في انفستير مون ارجون. Et croyez-moi que je trouve qu'il est un plan d'affaires très, très ambitieux. On est dans une situation. Sur le plan des résultats, ce n'est pas si catastrophique que ça. Sur le plan managérial et de la gestion du budget, hein, ces 40 milliards de budget sont baissés à 28 milliards. Et je trouve que la GSK, la saison, qu'est-ce que c'est 38 matchs de la saison, c'est long. À la septième, je vais conclure à Rachid Smahia. Alors, l'appel que je vais lancer pour conclure, je trouve que la direction actuelle a des erreurs en termes de communication. Je trouve qu'il s'est attaqué à trop de chantiers en même temps. Il n'aurait pas dû attaquer la Ligue, la FAF, etc. Avec tout. Il voulait, en quelque sorte, réformer le football algérien. Il aurait dû juste commencer par faire le ménage à la maison. Ça c'est en termes d'erreur. Je trouve que la communication est le combat. Mais l'appel que je vais lancer pour finir avec, il faut que les Qbaïl, ils vont soutenir cette équipe-là, cette direction-là, abstraction faite des mouvements politiques. Les bébés de Chilarum, ils ont fait un appel à une déclaration dont je parle. Il faut qu'on soutienne comme les supporters, comme abstraction faite de la politique. Il faut qu'on soit derrière cette équipe-là et la GSK avant tout, et en même temps sa direction. Voilà. Pour terminer, il faut faire la part des choses. Les critiques objectives, ما يثاش تشي ضخم وميدانان وكذا كاين الا كنحاربها فخام اللي كريتيك اوبجيكتيفات تنجمع اعتدل الصفر اذا وانا نست تنمير المحند كاين خالص فرنسي سي ريكونفورتي بار لي بون المحند هضر المحند سي كيكا يسنا مليح دي لا كابيتال دو كيباك كتير سي ان تري بون جيسيونير دو بروجي مي دينا باللي البروجي الملال يسوا سي كيزغا شو دي تمسلاي ثورا ضحى ويقاد عبد الرزاق j'ai profité de l'occasion الدينير خاطر لان كيرونو صغيره لان كنفهمنتن وين يبغى ندي هضرن خاطر صغار كاين ما بغا تهضرن باش كنا كلاسيفيي بار اوردر الا وكسار بارطاجي ليكرون enregistrement record الى دامير رياكسيون كذا في رياكسيون لان يفسن الا خاف والير ولا ماشي كي فيزيكمون الا خاف والير ديال ليكرون دونك هي عبد الرزاق شنو فات هضر دوبي لونطون او صغيره اثنراكم ساي ما كتفكر وايض سميت ازوران واخا في فوتيس اللي ولي حيت ما لا يبدل ذراي ابغى الدوغالا هو قال مسلاين ديجا كم حسن كم مولود عز الدين لامباري الفقره ايا ونصوح هي الوقت وتبقى ذوث باللي مازال 19 الوقت عبد الرزاق تنراكم مسلاين ثانمير ثنوان زول مرة في اللون ثانمير ثالث رشيد في القديشة كي تخدموا اما يعني جي اس كا اما يعني تقفاليت اما يعني تساتيث يعطيك الصحة بون شرادني ني ثورا خاطر مثلا سلاسي نقول ما لازم تموت قبايل انت فرنسا استوى العونين ذاكي سي اوطاوا الجاري كدراشي ذاكي دي اوطاوا دي كندا اوكي تصودي واقيلا وي مثلا شاد المسألة يعني قولة هذا لو 4 خطر يقن فرق ثالث مثلا جي اس كي قلنا ذي من النار كنيس القبيل الكونتكست قلنا كثورة اما كنت زران لا موتي من الشعب القبيل نبغى لانديبوندونس نبغى نسعودها مورثو الستاتيت مورثو وحنا خطر في الماد المسألة في جي اس كي يقدم مسألة في جي اس كي سي ان كلوب سبورتيف سي ان غران كلوب هذا يرحم ربي قاعد يموتن
وقاسيه حناشيه بن قاسيه سمحتي حناشيه خاطر كراسين وثنين يسين الفرا كي ثورة قاروينا جي اس 4 7 لي تيتر يقال تشوف تنشتاقي نكون يسل القبايل يسد وركاز تروح تمورث القبايل هذا الصح شريف ملال يسبان الدلي دونتيتي فريمون جي اس 4 هذا الصح يوث يخدم اون بون كومباني كنلقانا كاين تاع كي يكون في يتمورا القبايل يتمسلاي في جي اس 4 خمايا مي غادينا يوث الحاجه اي تمثل السبور سي لو ريزولتا الصح ياك اون شونج با ليكيب كي غاني كي قال مدلنا خاطي اون شونج با ليكيب كي غاني خاطر ذولا كلا باش يديني فرانك ديما عطيني تفثاسي يا ربي يكلاسي دوزيام يفدي مانيس برا يدي يسفهم انا ميم با شغل يستخر فرانك ديما شغل يزنز 40 اللي جوار يحوج يدري من دينو فكني يدري من فاش يسبا كو يخدم حباب كساقي ويا الماتش المقران احقر برك يغض الحل كون يغض الحل كنت المقران خسر كنت سير بي 3-0 تيزيوزو نايمات خسر كان عمات بي اجي يسكاسا فيه نورمالمون او ديبي ديجا يسوفيتيد يخدم دوزيام يعاود ليكيب مره سيتي كيستيون دارجون ولا شويه كاينين اين خدمه كاين ملال ما شاف يدير ملي يكشف 40 جوا تهدروا هذا مسلم دوك يروح اديك تروح شريف ملال ماشي نهار تي في تروح وتواي ما راهو ما تهضر ديال نهار تي في ماش كتفا دي يحبسوا بعض يقول ديني دي الصح تروح نهار تي في شريف ملال سيتي الضربه دريب يوث الجهه غتقارن شريف ملال اللي عايث يوث الجهه كتسني رجل طاي كتسن خبيطه كيقربي دونك تقول يوث الحاجه مثلا سواء مسلايث جي اس كا اتي اون طونك تسموت ستان كلوب الجيريان اي ستان كلوب كابيل اون بارتيكولي انا مسلايث هكا انا مسلايث جي اس كا سامورث انا فاوكي شامبيون هيك كنا حنا وثنا ديبوندوسنا ونحوج لك عرفنا ها لا يا لا وكيد هذا انا كنت سيدي ونويش نودي هضر لا ما زاني تولي غير خطره زرع ودي هضر ماشي كشتايني كي تسخلاض ضاوينات ما تسخلاض نو سخلاض باسكو خاطر قال الحي من سلاكنا وغباتنا غني عزوق نقطبي يمكن سخن اسميس حسن صالحي اي ندم سلاي داين ولا شاكو شادي يعني بنادم يا با دو ريزولتا يفو دير لا فيريتي يا با دو ريزولتا شريف ملال ويسعى ان لا جي اس كان فلاس يفو دير لا فيريتي اي كون ماشي المولود دا المولود اللي يخدم لي كونفيرونس دو بريس واش تشوف راه يونا يجمع مي با با تونير اون كونفيرونس دو بريس بوندون 2 heures ويزمير راه يفو افوار ان سيرتان نيفو مثلا راحوا نقعد ربي هذا دوينا لنا ولا شوك دوينا كلنا البريزيدون جي اس كا غادي يولي جوله طروازيام ديفيزيون غادي يلعب ثورا انا اصلا تخلص 20 مليون شهر ديالي جي اس كا نو ذا القيمه غادي يصدق جي اس كا يا نو تيديني غادي تشوفوا ما فاساكيه ما يكملش لا جيستيون ديال اغيا ما تشكل دوزيام ديفيزيون هو الطروازيام ديفيزيون ما اكزيست خاطر كون ديال لا فيريتي كاين لا سلاتي حوايج خاطر ما نتخمم العقليه كي بوليتيك لا العقليه سبورتيف نيت واش نخمس مسألة عقلية بوليتيك نكون دينا أنت خلق الشامبيون نروح نخدم تمورث أنا كيف حيث نروح نخدم تمورث جو سوي بور يعني لي دينو شانغاج كو موا ميم مي ماذا كلا نخدم بروجي سبورتيف لا ما دير يون العربي السعودي ديال 50 مليار تمورث جي اس كي دائما تساوي لي جو بريفير وين شريف من لا كاين كي باسكو خاطر وين لونور ينسيت سيغني باسكو جي اس كي شامبيون دافريك شامبيون دالجيريا جو بريفير كاكويا كاين كاين مشاكل اللي بوريا نجم مقرا نا بسكره دوح يتربح حنا غادي واحد البسكره تخسر باش سيكيري سينا في اللاكايم داكور الناس اون فو تو سويت نكون يا لا تسينا لا تسينا بعد كتقرا الشيني اوسي اون فو تو سويت ماشي اللي كتقرا كي كتشوف الهضره الناس تدلو الناس لا سوليسيون سمح لي كانت كي لا سوليسيون يهضروا كي تكميا لا سوليسيون سي اوفري لو كابيتال il faut ouvrir le capital وزعما هذا راه يمداكل الساكين تفحض الكابيتال هادي ياسي وني يبدي يدير من كثريني كتقبل دارا تاكي يفو تا لوجيك يفو تا لوجيك كلمه ماذا كلا بان كي 1 مليون دولار
يدي 1 مليون غتدفع جي اس كا تدفع مي غتدفع مي شاكان سا بلاش لونترينور غادي يخدم الخدمه ينس لي جوار غتخدم الخدمه نسن وتسوي غير لي جوار الدوزيام ديفيزيون ولينا غتخدم تربح جي اس كا اي كيستيون ما هو كدار قليش ايطاليا سي جاسكا واش انت انفيستي يا اخي وين تدري من ضربه ولدي تقصتني صدمي تقصتني صدمي فوالا تبانا ميطيج Non, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait. Et couper le micro unique. Arnaud Zach, couper le micro unique. Et maintenant, je suis tout à fait d'accord. Il y a une mafia, des Tizi Ouzou, il y a une partout il y a des mafias. Le moule dit c'est la mafia. Quel club le zéro c'est la mafia. C'est pas un championnat, il faut dire la vérité. Mais nous connaissons. خاصة كما تشي c'est un championnat. ويا قال انا نلعب دينغو يا قال تي جيسكا دائما خاطر وين يظهر روحنا وين يذني فينا كاين لا سوليسيون سي اوفرير لو كابيتال لي زيديا تكتي وين كاينيا ويروح على نهار تي في نغينا تيكا سي تنمير اوكي عبد الرزاق لو الرشيد وي الرشيد وي كاين فغي غادي الديبا كي باسكو on peut se lancer dans des débats idéologiques, la Kabylie, les institutions algériennes, elles sont fausses, les TV sont fausses, les informations sont fausses. Pour commencer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous donner un vrai état des lieux, des problèmes, l'équipe? Par exemple, il a promis 40 milliards, il n'a pas donné 40 milliards. Mais ça ne veut rien dire. Il a donné 5 milliards. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas tenu sa promesse. Il n'a rien donné. Oui, il est prêt à donner. C'est une affaire. Il donne par petits coups. Donc, c'est la même personne. Il y a quelqu'un ici qui a répété tout ce que Malik Azlef a dit. Malik Azlef, c'est un ennemi de Mellal. Il y a quelqu'un ici qui a tout répété, mot à mot. Répéter des choses sans avoir la vraie information, ça n'aide personne. وين يسان لا فري انفورماسيون حوايج جيران اش ديالنا بصح باش تريبيتي ذا شو ديالنا مالك ازلاف ذا شو ديالنا بلاد تي في سا نوز افونس با زعما هضره رشيد ملا صدر كنا رابيدمون يدي ملا صدر رابيدمون اكو سايله خاطر نروح justement نروح justement dans son idée parce que مثلا قد هضر لنا كي ثورة عبد الرزاق ياخذ المسيوني سهمينا سحمي دونك قد هضر بارابور لي 40 جوار قدنا انا كروحن دونك parmi les 40 joueurs guinéens il a déjà عبد الرزاق comme quoi il y avait des résultats اسمي ديوسام ملال لي جوور يكسوفا يفتني تلعبن المانتيان ياك لا بروميير اني نس لا ريليغاسيون يلعب ماشي تقارن لنا لي ريزولطا دونك انت يفاد ليكيب تدوها تغلي بمعنى غادي il va maintenir لي جوور نيا سي با نورمال اون بليس دو سا لي جوور نيا دونك ونا كني دينا ني سون ديسيبليني يسال الحق كاين يزرا هذا الشيء كضارون زرا شي كدارون à l'intérieur du club la veille la finale la coupe d'Algérie finale 2018 contre Belabès et ben la veille de l'hôtel les joueurs اللي خدمنا الشونطاج يشرف ملال رحنا غورس الناس خلصنا ونلعب لها et ben دقيقنيس يفكا لي شيك يفكا شيك ولي دا غورس عسلا يولي دا غورس بنالجيه يولي دا غورس يطو دي لوتيل ناس نحوج جرى لي شيك في كاد ليسبيس وي اوكي دونك امشي ريغارد لي جوار مي غينيا يلا يفتني تلعب المانتيان اون 2018 كلاسي 13e donc 13e à 2 points du relégable. On peut pas maintenir une équipe les joueurs américains vers les 40 joueurs guinéens. Donc ils sont en train de reprendre les titres c'est-à-dire la presse les 40 joueurs guinéens il faut faire la différence entre libérer un joueur et un joueur en fin de contrat.
un joueur en fin de contrat, il est libre de choisir sa destination. Donc, machine fin de contrat. Et que le joueur est matérialisé le contrat, donc c'est deux choses différentes. Donc, les 40 joueurs à Guinée, donc il faut les scinder en deux. Entre les joueurs qui étaient en fin de contrat, et que les joueurs émigrés le contrat. Voilà, donc. صحيت اكو لا يدير دير انايا نولد كنت غير لي زيستوارات وغنكون خاطر نبغى اللي بيسو كتي لي ان بو نحمل الكونستا شو كدران سي كوا لي سوليسيون جاتو غمسلاي قبل دير احسن جا المولود اللي كاين في نفوسي قبل المولود ديال رابيدمون اي بي ابري حسن تزيكين راه تسلمي كاكيان 100%. المثل الأول اللي تزورت دينيغ مقبلة بدوغ الدينيغ سي ان ديبا تري انتريسون ثم زورت لي زانترفونون اسميس لي زانترفونسيون نون سون تري انتريسونت parce qu'il y a quand même certaines choses يديبان كاشيطوح ما تشاطاس مي شو كان كاينين دابا غادي نبدا في جي اس كا في 10 سنين كيتين نقولها المي ونزرا اكزاكتومون لو فونكسيونمون فيريتابل لو بروبليم فيريتابل ثقيت مزوروت في سنات كاينين فاكن دسلي غاكي كي مسلاي مير كل يوم ثمزوروت زري غير كاين زمر نكوني سي مفرج من زمان هادي كي سمسيتها كي تحرفيف افيك لونغاج سامبل امشي نزمر نسعو لانفلونس نكوني اون بارتيكولير سور لي دو ستركتور غينيان Suisse Mazmadini, c'est de la GSK, c'est-à-dire le CSA, l'Amzouaro, et qu'il en a fait, je pense, Winati Smith, Ait Mouloud, Nord Madiassine Abdelrahman. C'est la SSPA guinéen, qui sont derrière d'ailleurs, c'est des actionnaires. Amchi qui l'a katfrou, Gersina guinéen. Je pense qu'il y a des Youssef Bourdos, à Tassaya Guinée, Machi Boissagui, Boissagui, Machi Boissa. Tu vois, des choses. Voilà. Donc, Bourdos sont les deux, les deux structures guinéennes. Et du Sabodos. Après le reste, de la littérature, entre le choix d'un joueur, le contrat d'un joueur, fin de contrat d'un joueur, etc., etc. Il y a tout autre, d'autres choses aussi qui empoisonnent la JSK. Donc les deux structures, c'est un grand problème et يزمر دياوي المضرة يزمر منسع يعني ثبغست منسع ثيساس مقرن منسع ثمورث ويدي يحمل لاجيسكا بغان تسقمت سنة تمسوكيناكي لي دو ستركتوراكي شو بايا ربي كينيا ثم زواروث إلا قد نفرنن يعني ويدي يحمل لاجيسكا غاد سيولنا زاد فون يرقزنا كم مولودي بود l'annuaire de Ferrus, c'est l'itouachot de la JSK. Si vous avez la représentativité, c'est un problème de représentativité. Tout est pris de départ à partir de là. Après, ce problème de représentativité de la JSK à l'intérieur de ces structures, c'est-à-dire depuis ce problème-là, la porte ouverte à l'idéologie, à la manipulation, à la récupération, au business qui empoisonne d'ailleurs toute la wilaya. Il y a des Guinée, mais qui connaissent la wilaya, y compris dans toute la région d'Algérie. Donc, ce poison-là qui a été depuis 62 à nos jours est arrivé à la JSK malgré la résistance de la JSK depuis Machi Boissagui, la résistance de la JSK. Il a reçu tous les coups. Il a reçu tous les coups pour l'affaiblir, pour la faire disparaître, etc. Donc, sont vraiment, j'économise un peu, mon intervention. Pourquoi? Parce que si je parle des coups reçus, il y a pas mal. Rapidement. Oui, c'est le milieu de quelqu'un. Vas-y, c'est bon.
Ouais, خاطر زرعان وكي زرعان ماشي كيزيد. Vas-y, راه. Voilà, donc le problème, il a reçu pas mal de coups depuis les années de Boumediene. Il a on va mettre fin cette fois-ci à tous ces problèmes-là. Donc, c'est la représentativité. Cette représentativité, je veux citer un exemple surprenant, c'est la période de Hannachi. Et quand je parle de la période de Hannachi, ne date pas uniquement du moment où il est devenu président de la JSCA. Hannachi a fait déjà, il a fait déjà il sert sous son Guasming Gfa, autant que joueur, la période de tant que joueur, si Sina il gouverne la JSCA. Il gouverne, pourquoi j'utilise gouverne? Parce qu'il a déjà des relations très profondes avec le régime. Et il ne faut pas oublier que déjà pour empêcher les gens à prendre alors qu'il a obtenu tous les privilèges, toutes les faveurs pour faire des grosses machines et des camions, plusieurs camions pour vendre le sable de Ouadaïsi. Il y en a d'autres aussi mafieux qui travaillent avec le commandant de secteur et tout ça, ça fait très longtemps qu'il a cherché à prendre la JSCA. Donc, l'exemple de Hannachi, ce n'est pas pour dire que j'ai du mal à Hannachi. Non, il est un enfant de la JSCA. Personne ne peut nier son histoire. C'est un enfant de la JSCA. Donc, l'un des parmi les éléments de réseau de la mafia dans la wilaya de Tizi Ouzou. Il fait partie de ce réseau de la mafia qui est attaché au wali, au chef de Daïra et les éléments de FLA. Il a قد تحسوا ما نشتاقين l'anouia, ما كلانسا ذي Tizi Ouzou. Il a قد تحسوا ما نشتاقين. Je veux intervenir sur le plan de la sociologie de la ville de Tizi Ouzou, comment a été façonné, parce que j'ai vécu la wilaya de Tizi Ouzou, j'ai vécu dans la ville de Tizi Ouzou depuis ma famille dans les années 50 jusqu'à ce jour. Donc, زريغ باللي انويثن ذرمت كي هذيك السن لانويثن تفدير مرا ماشا le poison il est là en tout cas il est nourri par le régime le pouvoir local il est contrôlé par le pouvoir local et ils ont une force. Pourquoi j'ai cité ça? C'est pour باش نسكنها باللي qu'ils sont très forts. il a قد نفهم كي قلق أن حبست le problème de la le problème de la représentativité de la JSCA parce que c'est le pouvoir local qui nourrit tous ces réseaux mafieux, des grands mafieux jusqu'aux petits voyous de Tizi Ouzou. Il y a même des petits réseaux de voyous de Tizi Ouzou qui sont là que pour casser tout ce qui est kabyle, tout ce qui est sport, tout ce qui est JSCA, tout ce qui est culturel, tout ce qui est etc. C'est-à-dire, il a une fois pour toutes. فعلا ما نحكي لي زيستوار كي وكيد نحكي هكا مثلا يعني وين ولا باللي ذوغور الى قاس قيمن لا جيسكا الى قاس قيمن sérieusement pour trouver les moyens d'élire des vrais représentants. Les représentants idiousens c'est la région même la raté après قيمد le point guiné du professionnalisme il a قاعد تحسوا مثلا هذه السنه il a قاعد تحسوا باللي la représentativité à Guinée محسوب خاصني اسمي le professionnalisme سوفتي البروفيسيوناليزم à Guinée il a قاعد تحسوا باللي شنو الفهمتي دي وكنا زرزن لا جيسكا باسكو لا بيريود عندها لا لواياكين عندها شنو الفن لا لواياكي pour mettre les équipes du football dans le professionnalisme c'est que في الواياكين زران بلي لا جيسكا est une très bonne est une meilleure équipe en Algérie et une bête noire des autres équipes d'Algérie. Donc ils ont cherché à trouver par tous les moyens
باش ترز الا قد تنز باش تنز ولذا شنو الفن ils ont poussé حناشي je reviens toujours à حناشي de fabriquer un faux dossier soit disant il a acheté la JSK الا قد تحسون باللي البروبليم كيزرا باللي تصدقوني تيسنن شنو الفن يخدم un faux dossier dans lesquels il y a la complicité du Wali, il y a la complicité des pouvoirs locaux dans lesquels ils veulent débarrasser de la JSK pour la privatiser, etc., etc. Donc, c'est un problème aussi, hein, c'est un problème. Il y a entre les deux structures. Voilà, entre le CCA et la SSPA. À partir de maintenant, on doit discuter deux choses. Il y a un plan, il y a les faits, on doit relater les faits. Il y a un problème entre Mellel et l'autre camp qui lui en veulent. Et puis aussi, deuxième plan, c'est le plan idéologique. Donc on va aller étape par étape parce que Jardora Ehsen, Rasoulema, Aoumar Enaïd, il veut intervenir 2 minutes. Ken, mais là vraiment 2 minutes. Rapidement, كان عمر ذي العناية. عمر تبتي تمسلا يطاس mais 2 minutes. Et souvent il est querelleur. Hein. Voilà. Donc ذي العناية كان عمر. Juste 2 minutes. Donc باش تعطي لها كان. La première des choses فاش يقان مسلاي. أثناء تنتظر البروبليم كي قلنا غير ملال ذي مذنا كان يظن مي ثاني شدنا غور استثناء اوليو كي هضر كاين في الايديولوجي باسكو كي تقيم درايو جيمرا بيان نهضر le capital acquis. Il y a des gens qui ne parlent sur il faut un changement radical, il faut l'ouverture des capitales. Dans le cas où les supporters de la JSK vont opter pour soutenir l'ouverture du capital, on doit parler sur les modalités, on doit parler sur les prérogatives. Les gens qui peuvent ouvrir le capital et comment ils peuvent ouvrir le capital. Venois, est-ce que c'est le président? Est-ce que c'est le CSA? Est-ce que c'est ensemble? Ou c'est important. Deuxièmement, ماكلا كرا نزرب بك لوفيرتور دو كابيتال اكي بالك اش قان كرا قمدان يا ون جاس كي كتنز باغد كان ان اوتر بلان توغيم لوفيرتور دو كابيتال فكنا دا نوتر بلان البوا كان وستياتا شو شات تجمع كان كوينات نهضر ديك كي في سماون جيمر بيان فاغ تحت سماون بيرسوناليزي مذانن شريف ملال نغواكي اوني مر بيان زار وكان كي قال ميال شريف ملال مجال شريف ملال هذا غتفكن ان بلان كونكريات نوايا بروبوزي كالكان qui va être actuellement en dehors de Chérif Mellal le président de la JSK proposer un nom soit des anciens joueurs sachant que مدير ملالا كاين ولا شركه من تسع يكسان الكراج ça veut pas dire que ولا شركه ندير لا كابيليا يكزمنا في JSK mais ولا شركه qui peuvent assumer la responsabilité de روحنا كي parce que تعدى جمال مناد qui est un enfant du club اسميت نطار جياسكا يروي فلاس ماشي كان لا نتقلان ما عطاش لي جوار لي زونسيان جوار عطاش كمذانيك ساعه تدريمت ils sont capables financièrement mais excuse de من داسنا القازمن لي فوايو كي قلنا اكطوالمون دي جياسكا لا يبغى غادي دينير سولف فيه سلمي تاع عمر احسن كاين هذا عرض غدا ولا شي طوح seulement moi je pense qu'il faut toujours poser les éléments du débat sinon on ne peut pas avancer. Alors, ma première question est la suivante. Est-ce qu'on peut solutionner un problème dont l'énoncé est faussé? J'ai l'impression que non. Pourquoi? Parce que ce qui se passe à la JSK, il se passe dans le cadre d'une loi nationale. C'est-à-dire que le professionnalisme il a été établi par une loi qui touche tous les clubs algériens. Et en même temps, en disant cela, on veut que la GSK soit différente des autres clubs. Si on veut cela, il faut accepter de lui donner une autre dimension. Et cette dimension, elle ne peut être que politique. Nous avons le choix entre deux choses. Ou bien la GSK est un club sportif, il est comme les autres clubs, il a ses supporters, etc., etc. Ou bien on le veut effectivement le club phare d'une région, donc on ne peut pas l'isoler. On ne peut pas l'isoler du contexte politique que connaît la Kabylie. La GSK, le plan du pouvoir vis-à-vis de la GSK est le suivant, déjà du temps de Mohamed Cherif Hannachi. Ce plan consiste en 2 points. La GSK, ou Stidirara, ou Stimathara.
C'était ça le plan. Il ne va ni évoluer, ni descendre. Il ne va pas descendre. La GSK ne descendra jamais, sinon ça va être la révolution en Kabylie. Donc, c'est ce plan-là qui est étourdi. En 2009, j'étais dans une conférence, je ne vais pas citer laquelle, parce que, voilà, peut-être ça n'intéresse pas les gens. J'ai été invité à prendre la parole. J'ai dit que, de tout le temps, ceux qui ont présidé aux destinées de l'Algérie avaient pour objectif de neutraliser la Kabylie. Depuis Bouteflika, l'objectif a changé du tout au tout. L'objectif est d'en finir avec la Kabylie. Et nous sommes en plein dedans. Maintenant, on va revenir. Je vais essayer un petit peu de structurer ma parole pour qu'il ait une certaine ligne de conduite. Quand on va revenir maintenant au problème de la GSK, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? On est en train de parler des anti et des pro-Mellal. Cela donne lieu à quoi? Cela donne lieu à des affrontements en Kabylie qui peuvent avoir lieu entre les partisans d'un côté et les anti de l'autre. Ce n'est pas autre chose. La GSK aujourd'hui, encore une fois, c'est un club de football. Si on parle de capitaux et tout ce qui s'ensuit, donc il est privé. On ne peut pas dire autrement. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Si l'on veut qu'il soit autrement, créons un rapport de force qui ferait qu'il y ait d'une part l'ouverture du capital, d'autre part une prise de la part de ce capital par les citoyens, pas par un village ou quoi que ce soit, par des citoyens. C'est-à-dire on crée ce qu'on appelle un actionnat populaire. Sinon, la question qui se pose, est-ce que nous, les Kabyles, dans la GSK à elle seule, est-ce qu'elle peut changer les règles de jeu qui sont en vigueur en Algérie, comme on le croit également dans d'autres domaines? On pense qu'on va changer la loi, on va faire de l'Algérie un pays fédéral, etc. Non, ça n'est pas comme ça. Je voudrais juste, j'en conclus d'un mot. Pour changer les choses, je vais vous donner un schéma. C'est comme si vous avez un appartement ou une maison qui fait 100 mètres carrés. S'il ne fait que cela, vous ne pouvez rien faire si ce n'est ouvrir des cloisons. Le reste, vous ne pouvez rien faire. Pour opérer des changements dans cette maison, il vous faut un autre plan de construction, il vous faut une autre assiette de terrain pour élargir justement la superficie de cette maison. Sinon, tout ce qu'on est en train de dire, si vous voulez, on est en train de tourner en rond, on est en train de parler donc de choses qu'on ne peut pas changer puisque la loi, elle est ce qu'elle est en Algérie. Maintenant, ce qui est encore plus étonnant, c'est de voir que des gens s'étonnent que les télévisions en question s'attaquent de cette façon-là à la GSK. Cela est tout à fait normal. On ne peut pas voir les choses autrement. Ce sont des télévisions privées qui sont financées par le pouvoir. Nous n'avons pas de médias qui puissent justement porter notre parole et l'expliquer auprès donc de nos concitoyens. Je vous remercie. Voilà. C'est indispensable de la politique. Donc, c'est le deuxième point, le plan idéologique. Mais tu auras l'effet. Karim Bamba, effectivement, il a posé un problème. On doit comprendre exactement ce qui se trame autour les pro-Mellal et les contre-Mellal. Mais il faut que رسول ما تصيد الناس جايه كان رشيد ما اسمح لي ولا دامو d'une phrase. كمل احسن معليش. Parce que j'étais en train d'inscrire toutes les choses ici. Maintenant, quand on parle du bilan de la GSK, de quel bilan parle-t-on? Est-ce qu'un bilan uniquement du club ou un bilan qui va déteindre sur toute la région? Si on parle de bilan, quel est le bilan de la formation? Quel impact de cette GSK sur la jeunesse en Kabylie? Quel impact économique? A-t-elle créé des emplois? Tout ça, ce sont des questions qu'on doit se poser si on parle de la GSK en tant qu'entreprise, comme on parle d'Orbrab qui a créé des emplois, etc., etc. À ce niveau-là, je pense que le résultat est nul. Naguère, mais ce n'est pas la faute à Mellal, encore une fois, c'est tout un contexte. Naguère, la GSK, il avait une équipe de handball, il avait une équipe de judo, etc., etc. Aujourd'hui, il n'y a rien du tout. Aujourd'hui, on ramène des joueurs d'autres régions de milliards pour un résultat nul. Si on veut que la GSK, je l'ai écrit dans un post sur Facebook, retrouve son âme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre l'exemple de l'Atlético de Bilbao, dont la règle est la suivante.
tous ceux qui jouent dans ce club doivent avoir une origine basque ou bien être formés, s'il n'est pas donc d'origine basque, être formés dans ce club, de sorte à ce qu'ils sachent ce qu'est l'âme de ce club-là. Parce que la GSK est une équipe qui a une âme. Aujourd'hui, cette âme, nous ne la retrouvons plus. C'est merci. C'est ce que j'écris dans mon Facebook. Tu as cité l'Atlético Bilbao. Moi, j'ai parlé de FC Barcelone, une école de langue catalane, tout joueur qui viendrait jouer à FC Barcelone. Il a fait un stage à accélérer d'apprentissage de la langue catalane, y compris Messi, Lionel et Derohan, c'est l'Argentine, pourtant il parle l'espagnol. Avec Suarez et Derohan, c'est l'Uruguay et pourtant il parle l'espagnol, la langue de l'Espagne, mais FC Barcelone, il débloque un budget spécial et l'apprentissage de la langue catalane à tout joueur de FC Barcelone. La Kabylie, c'est ça justement, les garde-fous, et la Karaimanis, parce que les joueurs, parce que le fait de refuser les joueurs qui viennent d'ailleurs d'Algérie, le problème jusqu'à un chèque, il y a des signes pas arabes, Narcine, Sersanté, Narcine ou Haram, à doit aller jouer les Kabyles, c'est pour les donc, le seul remède à ça, le plan, l'aspect linguistique et idéologique, il est inévitable, et sinon, on va avoir des gens comme Hassan Salhi qui vont croire que cette politique-là, c'est du racisme. Alors le problème, il est mal posé. Le problème, si on le pose de cette façon-là, ça sera réglé. Ce n'est pas du racisme, c'est la protection de l'identité. Valeur kabyle, ça c'est important. L'identité du club. Rachid, oui, concernant les faits, pour les faits, je vais poser juste une question concernant les faits. Oui. Mellal, le temps va me donner raison. J'ai bougé des montagnes. Il n'y a personne qui m'arrive à gérer l'équipe comme je la gère. Il dit, je suis attaqué tout le temps. S'il y a quelqu'un qui est mieux que moi, je quitte maintenant. Donc la direction, elle a dit, celui qui a de l'argent, qu'il vient. Voilà. Ça, c'est les faits. Ça, c'est les faits. Est-ce que ce que Mellal a dit, il a bougé des montagnes et c'est l'homme de la situation, est-ce que vous pensez que c'est vrai? Oui. Il y en a qui pensent que ce n'est pas du tout vrai. C'est ses adversaires. Moi, je ne crois Est-ce pas que c'est vrai ou non? Les hommes providentiels appartiennent au passé. Pardon. Oui. C'est bon. Toi, tu ne crois pas à ça. Charfaoui, va laisser les Mslayen. On a 2 minutes. Vas-y, Charfaoui, tu peux parler aussi. Vas-y, Charfaoui. C'est bon, Charfaoui, mais toi, ex-le-muet, Charfaoui. On ne t'entend pas. C'est bon. Oui, Charfaoui, tu peux enlever le muet. Tu es en muet, tu es en mode muet, Charfaoui. Ah oui, c'est bon. Vas-y, va, Charfaoui. Bon, c'est français. Vas-y. Moi, je voulais juste intervenir que Athattaram a fait une apparence de GSK. C'est que نهضر في l'ouverture capitale يا نهضر في فلان ديكات فلان. Moi sincèrement ce qui fait Chérif Mellal actuellement je vois pas vraiment, on n'est pas en danger. C'est que l'entourage la direction ainsi de suite التصليب وتركلان دينا فمضمج ضاين سيطاني مش حلف النشاط رحمه ربي alors que نكون القبائل vraiment si vont ouvrir une autre capitale on peut intervenir en tant que supporter les rêves ainsi de suite on peut faire un compte spécial la GSK on va s'intéresser on va cotiser même €1 chacun. Le connaissez les supporters, en même temps, on va mettre les gens qui sont capables vraiment d'ainsi de suite, qui vont gérer vraiment la GSK. Exactement. C'est ce que fait Barcelone. Barcelone est géré beaucoup plus par les supporters. C'est ça que, sincèrement, mon idée à moi, c'est qu'est-ce que nous avons GSK.
ما ديالك ميون كني يروح على تمورت القفايل الهضره ماتوا ماتوا بلاو كان مازال ماتوا بلاو ناس جاسكا كي سي لوي ايفا بي توت لي جوار ني فما ضمن ما غير القبائل ما فريمون دو كل سي كوم سا ما فريمون جاسكا كتسالي سينث تسالي moi je suis pour qu'on va faire un compte soit c'est Canada soit c'est France soit partout. Et quand même, on est 10 millions émigrés partout. 1 euro, c'est quoi 1 euro? Chacun, chaque mois. Ouais. Chaque mois, on va avoir des bons joueurs. On a dit, par exemple, un joueur qui fait de l'Algérie, il faut qu'il apprenne la langue. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais par exemple, la Fiarichen, je peux dire son nom, je m'en fous. Hein. وكان عقلي ذكي فرنسا اللي كان لي غادي ندير الجزائر جو بو لو انتيردير دير روحه في مورت القبايل باسكو كيلكان كي فا انسولتي تا مورت القبايل جو بي ربي سي با ان بون فهم تنمية الشفوي il faut qu'on va penser à tout ça, il faut qu'on parle la route pour le livre Touragui. Voilà, c'est comme ça, c'est une تلميذ الشفوي je vais respecter l'ordre كما لامباري مباركي وقتن après عبد الرزاق ويا عبد الموحد et puis كوسيلا يدير ويا ما فرض هضرنا هذاك اللي فات السن دو فاسون سوفتوير ماشي كوس الصحه دونك فوالا كما لامباري فهاد نوض الحاجه Oui, Rachid, j'ai écouté Slir Dachid Nan Attas Widek Dehdarn. Personnellement, la question technique, on la laisse aux techniciens et il y a pas mal de qui maîtrisent l'aspect technique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas dissocier de l'enjeu essentiel qui est identitaire et politique à chaque fois qu'il draine, à chaque fois qu'il y ait une structure, une personnalité qui peut drainer de la foule, qui peut créer une adhésion, on peut dire, autour d'un certain nombre de valeurs, le pouvoir va casser cette dynamique. Je pense que le pouvoir, il a, on peut dire, commencé ses manœuvres pour destituer Mellel. Il a fait des déclarations qui n'arrangent pas le système. Lorsque tu vas entendre Mellel qui va dire « Moi, je suis contre la participation de la GSK pour jouer la Coupe d'Arabe et que GSK, ce n'est pas un club arabe. » Je pense que ce genre de propos dérange énormément, justement sur l'aspect idéologique qui inscrit l'Algérie dans son giron arabo-islamique, même s'il y a une pseudo-reconnaissance de Mazir, mais c'était stratégique pour une période, mais s'il y a possibilité et s'il y a manque de vigilance de la Kabylie, je pense qu'il arrivera un moment où on remet en cause cet acquis. Et donc, je pense que GSK, justement, le cas, parce que la GSMB, la MOB, ce sont des clubs kabyles, mais le cas de Kabylie dans le GSK, il a une histoire et le pouvoir, il veut casser cette mémoire, cette symbolique. Parce que cette mémoire identitaire, culturelle, qui est véhiculée par un certain nombre de personnalités ou de symboles ou de structures comme la GSK, donc symbole, je pense que justement, le Adaboun, le Zahir, il rasib de l'Oudhem. Et justement, c'est là où les supporters doivent intervenir. Parce que je n'en pense pas, moi personnellement, je ne vais pas supporter GSK si c'est seulement un club de football. Je ne suis pas un passionné du football, même si j'ai pratiqué le football, mais personnellement, je trouve que c'est secondaire
si GSK se limite au club sportif. Même si c'est vrai, oui, GSK, oui, il va réaliser des résultats. Oui, les supporters, il y a ce sentiment de fierté et tout le monde qui va faire adhérer les gens pour cette question d'appartenance. Donc, il y a ce sentiment d'appartenance qui va être renforcé une fois que nous avons un grand club. Mais est-ce qu'on est naïf à ce point-là que Adhaboun Zayer a dit GSK, c'est un grand club qui peut gagner comme ça facilement, on va lui créer des conditions favorables. Il voit que GSK est un grand club, j'en pense pas. Parce que justement, il veut placer ses relais, il voit que GSK est un objet de manipulation. Et c'est pour ça justement que les supporters, à mon avis, personnellement, ils doivent soutenir la direction actuelle pour maintenir la direction actuelle pour gérer cette transition-là et de se renforcer. Il voit qu'une GSK réellement gagner et être un grand club. Mais si on va le dissocier de ce qu'il symbolise et ce qu'il traduit comme valeur, ce qu'il véhicule comme valeur, comme symbole, je pense qu'on est à côté de la plaque. Pour moi, ce sera une trahison parce que ce professionnalisme-là, il faut dire la vérité, il n'y a pas de professionnalisme en Algérie. Il n'y a pas de professionnalisme sérieusement. Parce que réellement, au fond, on n'a pas des clubs qui peuvent s'autofinancer, créer des cadres réellement sérieux pour avoir des clubs réellement professionnels. Donc, mais je pense que ce qu'on oublie, c'est que le pouvoir, justement, il ne veut pas que GSK attrime comme étant un club qui a une spécificité. Il veut qu'il soit justement un club comme les autres. Ça les dérange, cette dimension identitaire. Ça dérange parce qu'il traduit une vision du monde qui traduit justement cette vision de la Kabylie, cette vision ouverte. Et d'ailleurs, justement, là où il justement, Asmim Lel et Ouid, des familles introduire. Dans les stades, on a vu certains jeunes manipulés, endoctrinés dans l'école arabo-islamiste, ils étaient contre l'acte. Il faut bien comprendre sa signification politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est de l'islamisation. Ça veut dire c'est un peu des idées daïchistes qui sont, on peut dire, inculquées dans ces esprits rétrogrades, qu'ils veulent bloquer cette dynamique et qu'ils veulent pas parce que voir un stade en couleur, on peut dire, voir un stade là où il y a des familles, des femmes, etc. Parce que le statut de la femme, le rôle de la femme qui va occuper, le rôle octroyé dans une société, il traduit une certaine vision du monde. Donc, je pense, à mon avis, ça sera une grande erreur. Et d'ailleurs, il y a certains naïvement supporters, n'est à ce que GSK une société nationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on va te ramener une société nationale ou qui va diriger GSK? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui ne supporte pas GSK, c'est un simple technicien gestionnaire. Ils peuvent venir, ils gérer sans aucune passion. GSK, il a besoin de ses enfants dans l'encadrement et essentiellement même 6 joueurs. Justement, une sorte de création d'emploi. Parce que si tu encourages tes jeunes, et justement à travers on peut dire la construction de cette école-là, de formation réellement au fond, ça serait un grand acquis. Et c'est là justement, Rachid, ce que tu as soulevé pour la question d'enseignement de la langue, c'est ça justement, cette distinction-là. C'est très important de faire ce genre de geste. Il va être d'une grande valeur par rapport à ce genre de geste. Je pense, moi, personnellement, c'est plus cet aspect-là qu'on doit protéger. Et cette politique de l'apolitisme, pour moi, c'est une manière de participer dans la perte d'identité d'un grand club qui a participé et qui a été d'un apport important
pour la reconnaissance et pour des revendications dans un régime, dans une période où il y a de la dictature. Et on a vu ce qui s'est passé en 73, la finale Algérie, la GSK avec Nahad, ce qui a été scandé contre Boumedienne pour dénoncer la dictature, etc. Donc je pense que sous-estimer cet enjeu identitaire et politique de la GSK, je pense que c'est de la naïveté et pour moi un crime contre notre identité et contre toute une région. Donc c'est pour cela que moi personnellement, je soutiens la direction actuelle des choses, un renforcement, un peu plus d'organisation pour en quelque sorte se renforcer et faire barrage à ces éléments-là qui veulent réellement au fond récupérer le club parce qu'il a été délaissé. Et en même temps, je pense que leur arrière-pensée, c'est qu'ils étaient un petit peu plus motivés par le nouveau stade. C'est-à-dire, il y a pas mal d'intérêts en jeu et ces vautours qui veulent prendre la place de Mellal, je pense que c'est ça ce qui les a motivés. Et certainement, le pouvoir, s'il n'y a pas de vigilance de la part des supporters de la GSK, ils veulent placer leur pion, ils vont détourner la GSK de sa vocation. Parce que lorsque j'entends quelqu'un dire que Mellal, il fait des déplacements dans les villages, il parle langage Ma'toub, décidé de Ma'toub, ça veut tout dire. Soyons sérieux. C'est pas, on ne peut pas accepter un actionnaire pareil, rester encore GSK. Les supporters doivent dire non, ce genre d'actionnaire, on n'en a pas besoin. C'est très important de le souligner parce que c'est grave ce qui se passe et c'est une agression pour moi politique contre toute une région. Et c'est pour cela, moi personnellement, je soutiens la direction actuelle, simplement qu'ils se renforcent, qu'ils revoient un peu leur stratégie, qu'ils essaient un peu de créer ce climat pour stabiliser le club et pour pouvoir faire face, parce que GSK, sans son identité kabyle, amazigh, qui traduit une vision du monde et qui traduit des valeurs, on peut dire même démocratiques, etc., parce qu'il faut dire la vérité, c'est la preuve. C'est la preuve, nous avons de la preuve justement que le pouvoir, justement, il fait tout pour casser ce qui symbolisait justement par la GSK. Ça allait déranger le cas. Et d'ailleurs, Ma'toub et Irned, à travers justement le changement de cycle par Boumedienne, parce que ça allait déranger le cas. Et c'est ça ce qui dérangeait jusqu'à présent. Parce que, qu'on le veuille ou non, la Kabylie se distingue par son projet de société, par une vision ouverte sur l'universalité, tout en se basant aussi sur ses valeurs par rapport à ce qui, on peut dire, ce qui traduit l'idéologie et la vision de Mourtl Qbaï. Voilà, donc, Rachid, c'est-à-dire pour clôturer justement, ce qui est dangereux, c'est cette volonté politique de la part du pouvoir pour ramener des gens qui vont faire de la GSK un club assimilé, perdre sa spécificité, perdre ce qui distingue le club par rapport aux autres, et on doit faire barrage. Et j'espère que les supporters de la GSK vont prendre conscience pour riposter et dire non à ces vautours qui veulent détourner la GSK de sa véritable vocation. Oui, GSK c'est un club sportif, mais il n'est pas seulement un club sportif, il dépasse tout ça, c'est toute une vision du monde. Voilà, Rachid. Très bien. Mokol, on a un commentaire qui vient de dire que Amari est trop naïf de croire que Mellal est la solution pour les problèmes de la Kabylie, et un autre commentaire qui dit que Mellal actuellement est le pompier de la Kabylie. Donc, oui, il faut les avis des uns et des autres. Je partage quelques points soulevés par Kemal Amari, surtout l'actionnaire qui est des امس دوغان يوصل دي معطوب يوصل دي ملال كم كيف الكاب يتساوي غوغس دابري لوي يتساوي كلشي قبايليت alors que il voit ça c'est un problème. Alors le vrai problème il est là. Pourquoi? Parce que c'est important. C'est pour ça que j'ai dit parmi les garde-fous l'aspect linguistique et identitaire c'est très important parce que quand on a des actionnaires américains Alger qui a cette façon de penser là, je vous garantis il va y avoir les mêmes erreurs si ce n'est pas naïveté de Hnachi
et je tiens à le dire, je vous rappelle deux faits très importants. Hein, parce que le système théorique, qu'est-ce qu'il veut? Il veut avoir quelqu'un comme Hannachi Zalmou qui est insensible à l'aspect identitaire. Et même en 2008-2009, quelque chose comme ça. Il y a eu un enjeu, sponsoring GSK. Il y a eu un sponsorisé GSK. Et des Berber Télévision, et qui sort d'Yen, il y a le diable. Donc, il نسمي كما ابدا كل يوم دغال لو نستمزي الناس غاسو لما سعني ايديولوجي اللي كانت في القبائل صباح ديتها جرنا نشروخ الناس ايكوت شي سينا حناشي واخا شي سنينه ما تفهمها الناس تبغي الو الناس سينا لي جون كابيل قارن الشروق كي سينا Voilà exactement le genre de dirigeant il va le système pour GSK. C'est que c'est un à un certain moment donné, Hannachi avait un choix entre jouer la Coupe d'Afrique et la Coupe arabe. Il va devoir la Coupe arabe. Mais je fais, il va devoir la Coupe arabe, les supporters. Un peu comme chez Arabe. Et la Coupe arabe, elle paye plus. Elle paye plus la Coupe arabe en termes d'argent mieux que la Coupe d'Afrique. J'aurais sorti pour acheter les joueurs. Donc, le système, il veut ce genre de choses. Donc, regardez ici, et là, le mérite de poser le problème idéologique. Le problème idéologique, il est inévitable. Et de ce qui est, c'est ça le but de Swinson. C'est un commentaire vrai où il y a des choses. هذا رشيد اتكمل كنقول لك تسمح مسلينا قد هذا كشبح نصوطاس خاطر شوف غادي هذا رشيد ماذا قلت انا خصها الكونتكست يهضر ذاك هذاك تشيني صافي يديروا اونتقوا بلا راه الشروق كاع سبونسوريزيا اي الشامبيون كاين نلعب هكا اسكي دوار اللي نلعب ماشي دوار ثلاث لا يوث الحاجه تبغى مجيس كاين وتسكروا كي الحوايج كاين سي فري سي ليدونتيتي ناض كلش مي قنا لو كونتكست اكطويل اون اي اوبليجي نخدم هكا توجور ديري ملي تقلب شيف من لا لاقيه شنو حوايج الغرس شنو حوايج لا ترونسبارونس يا خويا اديني ثوره فوالا لا جيستيون فوالا جي بروبليم فينونسيير فاي كي تروحوا تي هاد لي جوار دوزيام ديفيزيون ادو غير وخشيش مثلا يدير لك دي فرنسا كل سيبورتير شاك سيبورتير دي سي كارت دابونمون غادي تخلص فلاس قيام كي دير لي زيميغري داكي دي كندا جو بروبوز ان سي كارت دابونمون جي اس كان تكوتيزي ان كونت شاك اني تخلص 200 $300 بار اني ايوا وي اخي جي اس كدي سمنا تقبيلت ناضني في النار ايوا يا كتخلص خاطرني فاكي تقبيل تاكي موثوي ضال جيب بيك وتلحالها ماشي تدري ملا كنت تلحالين الشغل كي في النهضر كيكون ماشي دري من جماعه جاك دار ريبون كاع في لا كيستيون كاين شروق لو كان دي دريمن جوستومون حناشي سي اللي على ليبوك ديال ريبون ديالك كاع كاين دي دريمن من تا لا ريبونس ينس على ليبوك داكشي ديالنا ياك le journal Le Choroq, c'est le journal le plus vendu en Kabylie. Le deuxième argument, Inès, la meilleure note en langue arabe dès le bac, il a été obtenue de la wilaya de Tizi Ouzou. Donc, أجيك كملة. أشهر دي فكرة justement un argument justement quelqu'un par rapport à la situation économique qui كان يدير من تخط يارغومونتي داك النظام إنك بلي غاجرنا ناقص c'est le plus vendu en Kabylie إنك هذا la meilleure note de la langue arabe elle a été obtenue en Kabylie donc أشو أمشي نثني هذاك من دي لي كيستيون فهم راه عذرا ما هذا الشكل la manipulation du pouvoir, vis-à-vis de la GSK. Je suis tout à fait d'accord. On est en crise maintenant. La GSK تربحت اسمحي غاتعدي ثاكي جوست فقسي طاكي لا لونغ كاين يشتروا فيما كيديرنا حناشي هاكني لا ميور نوت تعرف en Kabylie. Moi, je trouve que le journaliste est passé complètement à côté. C'est l'idéologie de façon claire. C'est l'idéologie, non, c'est la meilleure note تعرف بوتيد
الذي ثمث القبائل pour moi c'est un honneur. Maîtriser une langue, une autre langue est un acquis. C'est ce que قالت الوالي مثلا غوري كذا جورناليست qui a mal posé la question. غوري كاين سيني et alors إما ذيك لا تعرف meilleur note ça prouve absolument rien. Au contraire, c'est parce que les gens sont plus cultivés. Donc, Absolument. Donc, il a la parenthèse mais je maintiens toujours l'ordre que parce que c'est difficile. القبائل القرناس نعرف نديريثن نعرف القرناس القبائل ديريثن ومن بعد تصل فلانه il crée des clivages c'est la politique نشريف c'est ce que je lui reproche il crée un clivage entre les kabylophones et les francophones de العالي تنحمل جياسكا les arabophones ديريثن alors que كني دينا محمد كني لا دي quelque chose d'extraordinaire écoute une langue c'est une richesse qu'elle soit de l'arabe ou du français c'est au détriment du kabyle nous كني ثرا القبائل كني تسويثنا كني فرد قبائليث راهو سنو سينار تقبايلي تهضرنا سنستروميت يدي راح يدي فيك دي لوسون تقبايلي كاين روميتي واغي راس تقبايلي تا رومي ثمطوتي روح دير فاك تي دوا روح نثورا تسوينا غاد لي كليفاج بليك تعرف ديريت اونتي كابيل نو حمل ذا قبايلي شوي فير دتر كابيل مي يوني قارس تعرف الله غالب تعرف يحفظ تعرف تسهلن يكشمل لك الارابوفون الجزائر سي سا الديبا ابخي جو ديزولي لا جي بري لا بارول رابيدمون جو في صافي لونطون يتشاهد ولو كان في لا نيونس داك اللي قد يهضر انت راه خاطر tu t'es appuyé sur فاش دنا كيني je le maintiens toujours ومعنا اجمع يونس قال لنا il t'a mis au défi إني كاوي فيديو يقول قدينا شريف سميتها شريف ملال نشتي كتقرا هكا كاين il met les gens en clivage يراسن يناد ثوغال ماشي جي اس كاين ثوغال جي اس زعما كاين غير جي اس غير لا جونا سبورتيف دازازكا وبعد زعما غير مليح جي اس اراب سي كوا شو نو ماشي جي اس اراب ماشي جي اس اراب اش دينا هما دينا جي اس ا ماشي فغادي جي اس ا il a fait allusion aux actionnaires d'Alger Yerichel يقدر رشيد ازواو Voilà. Alors, mais oui, il y a les compétences. Je ne défends pas du tout Yarishan. Je suis ni contre Yarishan, ni pour Yarishan. On est en train de parler de bilan, on est en train de parler d'idéologie, on essaie de trouver des solutions. Le but de cette discussion, c'est de trouver des solutions. Il est où le problème avec la Yarishan guinéen? Je ne le défends pas encore. Il y a Yarishan, il est où le problème? S'il est compétent, s'il présente, s'il a un projet compétent, puis il promet des choses, puis il les réalise dès la première année, ce qui dit voilà, Hanashi midi ferait la réunion, midi hadra, ma kaf Hanashi midi ferait la réunion, il si c'est deviné, s'il a 50 milliards, asmi si quel pouvoir il si c'est 4 milliards. Ça c'est comme un gros mensonge. Il est promis sur tous les plateaux de télévision. Moi je trouve que vous êtes de mauvaise foi. Moi je vous trouve de mauvaise foi. Ça c'est votre jugement. Oui, je dis je. Okay. Je vais vous dire pourquoi. C'est correct là, je pense. Je vous trouve de mauvaise foi. أي غار يا جماعة. Parce qu'il y aurait بسمح سي صدارة شو يتقارنوا وياه. أرثو لك كينو تبذر إن سيل بروف باللي شريف ملالي لا دارش تاكيني جامي ندوك يقدنا ذاك كيشتيني يا حبيب كسبها تهضرك شو تبذر اللي بروف كيشتيني ثرى اللي بروف هي بلي بلي غادي ذاك انا نهضر كنت نسكل الديبا ولا شكون يديف كان اللي بروف قلا نهضر 8 10 اذا غادي يهضر نوقف لي ولا شو يديف كان ممكن بروف كاين كان تاصل ما بعض لا بروف انت قرا شد نهضر داينين ولا اني تهضرنا كل جورنا تهضرنا كل ريزو سوسيو تو سين ولا ثرى كيشتيني تتسابوا ضغط داك intellectuel, on ne peut aucune preuve, toi non plus, je suis désolé. L'intellectuel, absolument pas, jamais une aide, c'est d'énergie qui j'irai plus loin. Chérif Mella, il a toujours mis en évidence sa dimension nationaliste algérienne. Il a le droit qu'il soit nationaliste algérien, il a le droit d'être séparatiste. Ça, c'est un sujet politique, on n'en est pas là. Ça, c'est idéologique. Je ne veux pas rentrer dans ce sujet. Moi, mon sujet, c'est la JSK. Il a le droit d'être séparatiste, je le respecte. Il a le droit d'être nationaliste, je le respecte aussi. Ça, c'est un autre sujet. Moi, mon sujet, c'est la jeunesse sportive de Kabylie. Comment sauver ce club? C'est le bilan. On parle de bilan, on parle de résultat. Je m'en fous qu'il soit nationaliste, qu'il soit berbériste, kabyliste, c'est son problème, c'est à lui que ça appartient. L'essentiel, c'est qu'on parle de son bilan au bout de 3 ans. Oui, le bilan, selon moi, la JSK. Anam, il se porte très bien.
شحال كلاسي لاني باسي non, mais check mais check l'année passée. Il faut voir la GSK, le niveau de jeu de GSK. Toi, là, c'est contre le Maghreb, toi, contre le CRB, toi, le niveau des joueurs. Bien sûr, voilà. Et un bon niveau, ils ont un niveau vraiment, style net de la GSK. Il y avait de la cohésion, il y avait de la discipline. Donc, mais c'est le Real de Madrid éliminé de la Coupe du Roi contre une équipe de 3e division. Non, le football, c'est pas une science exacte. On ne peut pas sous-estimer les équipes contre un Maghreb. Non, Real Madrid, il y a 3 jours, ils étaient éliminés de la Coupe du Roi contre une équipe. Real Madrid, l'exemple de Real Madrid, le football c'est le résultat. Real Madrid, l'entraîneur est différent. Le football c'est des résultats. L'équipe il a des résultats. Et c'est ça, mais justement, vous êtes en train de parler sur l'absence de résultats alors que Mellal il a 2 ans. La première année, il est classé 2e. La deuxième année, il est classé 4e. 1 point du 2e championnat, il est à 8 journées avant la fin. De quel résultat vous parlez? De quel résultat? 2 ans il vient d'entamer sa 3e année. Il a 2 ans. La première année, il est classé 2e. La deuxième année, il est classé 4e. 1 point du 2e. Et à 8 journées avant la fin du championnat. En plus, la GSK l'année passée, il a 28 matchs à 8 kilos. Grâce à l'envahissement du terrain des saboteurs. Justement, qui ont causé le problème de la GSK. L'ancien bien, très bien la saison, ils ont envahi le terrain, donc saboté l'équipe. 6 journées, il a 28 kilos. Ça compte. Et avec tout ça, il est classé 4e à 1 point du 2e à 8 journées à la fin de la fin du championnat. Après moi, on ne peut pas séparer à la fois l'idéologie de ce qui se passe actuellement et les résultats aussi. Pourquoi? Parce que la période de turbulence qui est le GSK plutôt. Pourquoi? Parce que les joueurs, j'ai remarqué que tu avais ramené le ballon, vous êtes trop branché, que tu as le ballon مليح ولا بالليل GSK تربح ذيك التا لا سيمان دابري تخسر تربح لا سيمان دابري تخسر et puis tu quoi avec des grands et ouais chaud parce que le moral, n'oublie pas le moral des joueurs, n'oublie pas aussi il y a des manipulateurs qui brisent les morales et les joueurs donc à mon avis tant que ça qui est derrière GSK sur le plan stabilité, les résultats sont هناك des ساون داك السر باركنا لي كومباريزون هكا تخسرك دمكيره تربحك تلبسه اللي تخسرك السياق بذاك تخسرك Rachid, on sait l'équipe qui représente la Kabylie vraiment. On n'a pas une équipe qui représente la Kabylie, il faut dire la vérité à Itmeten. La GSK tout la Guinée actuelle de Chérif Mellal نقراش لا جي اس كان شريف ملال ونسعى كان جوار يعرف مايون جي اس كا فريمون il représente le club de GSK وسعينا النيفو il faut dire la vérité il faut pas انا شويتو سمح لي كنكملها شريف ملال لاقيه يخدم يوث الحاجه نياوني دعايت يروح على كابيلي في كاس يونوذ من GSK من القبايل كان صافي لا كابيلي كان يتروح على ثذرين يتروح فريمون عندنا لو فري سيبورتور لا GSK الى حد يونس كواساكني Mais la gestion sportive, on ne parle pas de l'idéologie. On parle de l'idéologie. Il y a quand même qui l'idéologie, il y a quand même qui championnat d'Algérie. Donc, il y a quand même à l'idéologie, parce que l'idéologie, la gestion. C'est vrai, il ne faut pas rentrer dans l'idéologie, parce que l'idéologie, on ne sera jamais d'accord. Parce que maintenant, l'idéologie, la politique, l'Atlético Bilbao, le FC Barcelone. Moi, je ne suis pas pour la politique de l'Atlético Bilbao. D'ailleurs, l'Atlético Bilbao, elle n'est pas connue mondialement parlant. La Catalogne, le FC Barcelone, c'est un club beaucoup plus professionnel, beaucoup plus inclusif, c'est un club qui ramène des étrangers, c'est un club formateur. C'est un club professionnel. خاص ما ماشي ذا كاتالون اللي تلعب l'essentiel c'est les résultats.
Vous parlez catalan, oui et non, mais s'il ne parle pas catalan, je suis désolé, Suarez, il ne parle pas catalan, il parle castellano. Je ne suis pas certain. Pardon, juste. Bon, il a Jigurt, d'abord. Un mot pour M. Selhay. Vas-y. Un mot, pas plus. M. Selhay. Oui. Comment dire, le Barça, c'est le porte-drapeau des Catalans. Ce n'est pas parce qu'il y a des joueurs. Absolument, tout comme la GS Kabylie qui est le porte-drapeau de la GS de la Kabylie. Qu'est-ce que c'est que la Catalogne? Ce n'est pas politique, mon cher monsieur. Voilà, c'est ça. Mais dans la gestion, c'est pas politique. Dans la gestion, c'est pas politique. Voilà, c'est ça. Il y a la gestion. Vous mélangez entre la gestion et la politique. La gestion est politique. La référendum sur l'indépendance de la Catalogne l'année passée. Bartomeu, il a fermé les guichets. Le match à 8 kilos pour permettre aux gens de rejoindre les bureaux de vote. Tout est politique. La gestion, c'est pas politique. Monsieur Selhay, pourquoi le pouvoir a créé la Coupe arabe? Voilà. C'est pas le pouvoir qui l'a créé, les Arabes, les Tigrés. Les Arabes, les Tigrés, les Sharqa, les Massi Tigrés, les Arabes, les Arabes, les Rachid. Je suis pas d'accord avec vous. شفت لي كولور FC Barcelone. Il faut que les interventions soient cohérentes, pas avec des nous discutons شفت لي كولور FC Barcelone. الرشيد انت اللي كولور FC Barcelone ما بغا تزرب يقابلوا موي بيان اسبانيول كيعشق الاسبان فهمتوا اسبانيول يا حبيبي تقرضي لي كولور FC Barcelone ماشي الدرابو كاتالونيا سون با لي كولور دي درابو Je suis pas contre le sujet, vous mélangez. Est-ce que je peux faire une mise au point? Vas-y, oui. Parce que j'ai l'impression qu'il y a certains qui n'ont pas compris aux véritables enjeux et sont en train de dévier le véritable débat. Il y a quelqu'un, il peut donner son point de vue, il arrête là. Il n'y a personne qui peut imposer son point de vue à un autre. Moi, personnellement, GSK sans identité, sans ses valeurs, ce n'est plus de la GSK, c'est un club anodin. Oui, la gestion, elle est technique, mais quelqu'un qui va venir, qui va me dire GSK, c'est seulement un club de football, moi, je rejette ce discours. Ça relève de la naïveté, et je l'ai dit tout à l'heure, cette politique de l'apolitisme, c'est une manière de détruire et de déconstruire tout ce qui a été fait depuis des décennies pour construire un club identitaire. Et le pouvoir, il est là dans cette perspective. Alors, s'il y a des gens qui veulent venir ici, nous imposer leur vision naïvement, et je ne comprends pas quelle est leur intention, ça relève de la malhonnêteté intellectuelle, de mauvaises intentions. On peut donner son point de vue et ça s'arrête là. Donc, Arachid, moi, ce que je vous demande, c'est de gérer le débat et de ne pas permettre aux gens d'imposer leur point de vue. Il y a des divergences dans les visions. Je n'ai imposé aucun point de vue, c'est Kamal. Je n'ai pas imposé mon point de vue. C'est un club de football. Qui nous impose ton point de vue. C'est tout à fait normal qu'on ne soit pas d'accord, que les débats soient divergents, c'est tout à fait normal. Mais j'ai juste été un petit peu pincé, mais Wayne, il m'a traité de malhonnête ou je sais pas quoi, là, j'ai pas aimé ça, puis je me suis défendu, tout simplement. Là. Il faut le respect entre nous. Oui, on n'est pas obligé d'être d'accord, et puis je suis pas obligé que tu sois d'accord avec moi, puis je t'ai jamais manqué de respect, c'est juste l'autre, j'ai pris ça comme un manque de respect, il n'est que je suis malhonnête, ou il a employé un mot similaire. Il y a une différence entre quelqu'un qui impose. La dernière, pour le débat ouvert, mais finalement, je vais reprendre comme j'étais avant, la parole parce que je voulais que la dernière heure, c'est un débat ouvert. Bon, Rachid, je pense jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup d'opposition dans les débats. Il y en a qui disent que Mellal il est malhonnête, l'autre il est honnête, il a 40 milliards, tout ça. Mais Kamal, il nous a ramené un fait très important. C'est que Mellal, il s'est attaqué à l'arabisme. Et il a fait une faute politique qui a fait qu'on est dans cette situation aujourd'hui. D'après moi, il n'y a personne, il n'y a aucun entraîneur. Dans la situation. La GSK est attaquée par le panarabisme. Et non, mais c'est quoi ça? On parle de rien compris. ولاش تشوفها معاك واش تلقاوك لارابيزم ماينات العينيه كيما نكون نهضر جي اس كا سا بروبليم
Il n'y a pas de résultats. Un problème de l'arabisme, un problème de l'idéologie. C'est un problème depuis Boumedienne. Pourquoi on cache Boumedienne jusqu'à aujourd'hui par ces faux imposteurs d'Alger? Et c'est ça la situation qui nous a empoisonné la JSK. Pourquoi vous détournez le cœur du problème? سلاقلوث كان الخوافق fait le détournement de problème sur une simple soi-disant un langage, c'est un problème de je sais pas quoi, de football, alors que le problème dans le fond était attaquer la JSK pour détruire toutes les structures de la JSK. Là, j'ai parlé tout à l'heure de la loi sur le professionnalisme. D'ailleurs, il a été répliqué par l'un de nos amis ici. Il a dit que le problème, c'est que la loi de professionnalisme, il n'est pas véritablement une loi professionnalisme. Parce qu'il était créé spécialement pour mettre fin à toutes les équipes qui portent un drapeau régional. Et c'est une fierté. Et il a dit un autre, il a dit que le sentiment que porte la Kabylie sur son identité sportive, je dis bien son identité sportive, on ne peut pas jouer après. Il n'y a plus de sentiment football. Il n'y a plus de sentiment du sport. Si on n'a pas derrière un sentiment qui représente notre identité, ça ne veut rien dire la JSK s'il n'y a pas de tout ça. Et pourquoi vous voulez enlever ça à la JSK? Pourquoi vous voulez enlever la partie identitaire, la partie revendicative? Vous avez oublié que la Kabylie a été menacée, attaquée Bembla par son armée. Vous avez oublié que 77, que la Kabylie est fière de parler dans les stades contre Boumedienne. Vous avez oublié tout ça. Vous avez oublié que la JSK, il a une tradition. Et je demande d'ailleurs à partir d'aujourd'hui, je parle à partir de ce débat, je demande aux représentants, aux fidèles comme Mouloud Boud, que je suis fier de lui, parce que c'est le pilier de la JSK, c'est le fils de la JSK, je demande que les structures actuelles, le CSA et la SSPA, ils doivent comment dirais-je, il faut en quelque sorte faire une charte. Et cette charte doit être mentionner toutes les traditions de la JSK et de la Kabylie. Celui qui va venir investir ou représenter la JSK doit respecter cette charte. S'il y a une violation de cette charte, il sera exclu, suspendu de ses fonctions. Voilà, c'est clair et précis. Yougouthen, dernier Amslayis, après Sofiane Aouarlis, il vient de nous rejoindre. Yougouthen, elle est d'Amslayis. ميكرو هناك ميكرو ميكرو هناك داكور ايوا كان ترى بيان صلت وي فازي دونك كنقيم هذا الديبا ياكي دونك ما كونتر نا بور لا ديريكسيون ياكي نكذا شو زعما دينير ان تكمل لا ديريكسيون كاع اني يدس تكمل وكي قارنا كطاروازون 2 ans بالك ولا شو يخدم نو 2 ans لا طاروازون كسوايغ دروس 2 ans ديجا 2 ans يدمي يقول باش هذه نيتواي الكلوب وكني في ديوفا دي لي بروبليم دي ديوفا سي بوكو نيك كي اسمي روح على ثمورت حضر الماتش البارادون صافي زرار مي طاروازون شحال هي فينا زاد الستاد ويا دي جونسي غاس نسون زوغيو ناس زيك نكتشم فاطي على الستاد تورك تشمارا ملال يكسس نتينا فاطي زليتي كيون وارز دونك وساري وقت ثرنو لا لي ريزولتا لي ريزولتا سي بوزيتيف 60% 70% سي بوزيتيف اي كلاسي دوزيام يعرف لا كوب دافريك يوسوبر دوزيام ديفيزيون انخسر لا فورماسيون وجور 8 لي جور قلنا ليكيب ناسيونال الساكي ما فواض ليكيب ليكيب كيا ما فواض حديد الكارديان 18 اكرو مني كيف دونك خص ليكيب ايا مازال اكيد دينا وقتاش ناس قلنا دي فرنسا وفانا ربي انخمث انيسياتيف ابارتي راهي كوساكي دي جماعه الدراشيد ثاني دي جماعه دي الموند كاين لا ماذا دي امريكان دي كندا انخمث ان كونت لاسوسياسيون دي زامي دو لا جي اس كان سميث بور ايدي ارغازاكير انايك عاون ثي غيقفي عاون ثي بور يدي اتنعاون هذيك ميل طرافاي نس باسكو ثورا يكس 60% اللي نيتوايج نيك خماكن يكسيت النيتواير مازال دي لي ريزولتا ادسن ياك
اثنعاون ما نغاي اليديولوجيا نهار في اليديولوجيا نو جي اس كا سيت اون ايكيب بصح كابين سوبورتينز ديال قفاي ما ديرين قفاي دلال ديال الجزائر ديال وهران 40 ولايه ديال لي تروجي بارتو مي باش دينير اعرف هذه سوبورتي جي اس كا سي راه واش يكتب يقرا سيدي يقاني دي بروفيسيونال وانتوا يرى لا باس اللي تموت ان سو دي سوجي ليميتي 15 سوجي كان 5 سوجي كان لا سيتي اللي كابل كانت سيبورتين بارتو ديال الموند بارتو ديال الجزائر اخاطر ما دنوغي واش تاكي يوا دنوغي فيها تندير شي واحد في البوليتيك يوا نوغي فيها لي زيليكس نوغي فيها لي زيليكسيون اي كي دات تحمد بليزيور فوا اي كي دات ساعات ديال à l'époque كي دات انت ديت اوليفوا ازمان دي اوليفوا انت موشت ازمان دي اوليفوا كوينات اي كيتحمد سي تا غران ناسيوناليست ازمان دي اوليفوا دال او دي تاوارا لي فوا اي تاود لي فوا دي زيوزو دي فكايف دي بويرا اونتك اللي خاري من اونتك اللي خاري ايماننا هي وثوره افان هي وثوره الحيره كي هي هذه لي زيليكسيون دون لي نور تقفايه كي شويه ما كذا قفايه وزراره بعض كي واثق قفايه اوثد ثاقر دير قبلنا بلوزيور فوا نايمه يا قلنا هذا شو ثاقر دير قبلنا هذه لي زيكسيون دون لي نور والله درت قال لا اذن تساوي بريزيدون ماذا قفاين دونك اوتك اللي خاري منا اين الا جي اس كا ستون ايكيب كابيل سوبورتين سي قفاي ماشي لا كابيل كان 40 ولايه فارا دونك اركازاكير يحواج لاد يكس اين يكس لي فوايو يسا 2 ans et demi دروس باش هذيك لي فوايو اركازاكي تي ميناسي تورا اكtuellement ميناسي دي جون دونك ذلاوان نيكولي سي قفاي انصر فاشو الانيسياتيف انخدم اثناونث وتكمل هذا كذا وايو مثال وثم اسكام سي قبلت مثل سفيان مغليس كوسي لا يدير يبغى يهضر في الكوتي سبورتيف في ادمينستراتيف دو لا جي اس كا واش تسمعي ولا كوسي لا يدير بجعنا ياك صحيت الدراشيد دونك ادفدو سملال بيان سور يساد دونك اما وكي هضرنا كاينين في لا كريز دو ريزولتا دونك ولاش لا كريز دو ريزولتا ديال لا جي اس كا خاطر يوكنيا ان ستادير ان كومباري لي ريزولتا نملال لي ريزولتا نجنبو جات ونزمير ان كومباري خاطر الا كنكومباري امشي ديو في جي اس كا يفتي تلعب لا ريليغاسيون دونك ثورة تلعب لي تيتر دونك il s'est amélioré زمير راه باغ اكزومبل ثورة اديني جي اس كا ماشي اماكن في لازيكي في ثورة زمير راه دينا هكاكي باسكو انت يفتي تلعب في لا ريليغاسيون يفتي تلعبها في المانتيان ثورة يا ريت تلعبها في لي تيتر لا بروميير اني كلاسي دوزيام la deuxième année il classé quatrième un point du deuxième en plus il y a les championnats au mois de mars à 8 journées de la fin donc c'est un résultat positif donc il vient d'entamer sa troisième année le cas une comparaison le président le plus titré du GSK Liwa Dabou Saad Ben Qassia Dabou Saad Ben Qassia il a été nommé président en 77. Le premier titre c'est en 80. Donc, oui, il est dans la Kagethura. Le premier titre en 80. On bad jusqu'à 91. Il fait des hal, il a 11 titres. Donc, c'est le président le plus titré de la GSK. Donc, oui, il est à l'époque, en 78. Non, en 79, ils auraient demandé son départ. Il a échoué. Non, donc, il faut le laisser travailler. Boussad Ben Qassia, il boit le premier titre, il boit à 3 ans après son installation. Donc, voilà sur le côté administratif et financier du club. Mais il y a un vrai changement. GSK c'est une SSPA, c'est une société sportive par action. Nous avons demandé le changement. Donc, le changement, il a demandé à celui qui a plus de voix, à celui qui détient le pouvoir de la GSK, à Niwa. C'est le CSA. Le CSA, il détient 75% des actions au niveau de la SSPA. Même si c'est une association sportive, donc c'est un CSA, c'est un club sportif amateur, c'est contradictoire à la législation parce que, puisque c'est une association, donc il est régi par la loi sur les associations et des Qaran. Dans son premier article, l'association a un but non lucratif.
Donc, c'est déjà contradictoire. Ashogari, c'est à 75% des actions des GSK. Parce qu'à but non lucratif, donc il n'a pas le droit de travailler dans le commerce, n'a de faire du bénéfice. Donc, maintenant, vraiment, le changement, on demande à Jafar et Mouloud, machin Mellal. Parce que Mellal, il a 200 actions, Nassim Ben Abdelrahman, il ne détient pas le pouvoir. Il est le président du conseil d'administration. Le conseil d'administration, il est voté par l'Assemblée générale de la SSPA. Donc, l'Assemblée générale de la SSPA, c'est le club sportif amateur qui détient la majorité des voix. Vraiment un changement. Alors, demande de test et Ait Mouloud. Ait Mouloud, il s'harry kun souq Ndoris ou Zmer Maras Tahdaram. Donc, le système professionnel, justement, comment il a été biaisé en 2010 par Rawa pour faire plaisir à ses amis Hnachi, Djibari, Mennadi, Zaïm, Douarfaïs. Donc, le passage vers le professionnalisme, on bad. C'est-à-dire la majorité des actions et les clubs sportifs amateurs, c'est-à-dire aux associations sportives à l'époque. À Chogar, parce que Sqaran, c'est-à-dire qui justifie la loi Ginsen, comme quoi les clubs, les associations, نفتي دي كرين دي كلوب باقيين نفتي كي c'est-à-dire contribuer à leur promotion صوروا de la première division bon les titres ainsi de suite. Donc le palmarès Guimara, il faut le valoriser, le matérialiser et le transformer en action. Donc c'est automatiquement le CSA réussit la majorité des actions parce que la GS4 ça a les coupes d'Afrique, ça a les championnats, ça a tout un parcours, ça a tout un historique. Donc, il faut valoriser le dialogue, il faut être assez généreux. C'est-à-dire, les actionnaires qui sont actuellement, plus que le CSA et le GSK. Alors que les statuts du CSA et l'article Mzouari Karas a but non lucratif. Donc, déjà, il y a une incohérence. Il a un problème, je pense, il bloqué le hal. Donc, un passage vers le professionnalisme, mais bloqué en fait. Donc, après les 25% des actions, Bointet, il y a 13 actionnaires. Le CSA 14. Donc, les 25% des paiements farquentent entre 13 actionnaires. 13 actionnaires à gagner. Donc, l'un des actionnaires de GSK, c'était 1 million. Donc, on a des bons à l'époque, c'est-à-dire il faut construire du vide autour de lui, il y a toujours des D'ailleurs, en 2010, Asmid crée la SSPA Guinée. Donc, Mad crée la SSPA, donc il y a un registre de commerce. Il faut le publier dans un quotidien national. Un défi de publier dans un quotidien de l'Est. Il n'est même pas lu en Kabylie. Je vous défie. فكثيد لي 13 اكسيونير كيما تسنمتن نهضرك في لاجي اس كاع لو يسنن ديك لي 13 اكسيونير كاينين نسينا D'accord, c'est la vague. Justement, je veux profiter pour te poser une question. À toi, la centrale de droit commercial algérien. Est-ce que c'est légitime donc parce que la dernière fois il y a vous chamarni l'Algérie justement il est pas légitime et tout ça. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Est-ce que ça répond pour une fois on trouve quelqu'un il dit des choses qui sont concrètes. Est-ce que tu penses que c'est juste du blabla? كي تصفرح غالا وزمان راه تكسب تصفرح فوالا je suis en train de dire des débats je suis en train juste de donner un bilan puis page كاين يتمنى كان الخير يثربعتي وذايا كان الخير يسمع الحل ما يقيم هذا شفنا يا خير زراره تهضر في جوار 18 طون جوار 17 طون قبل انت في برمولو ديالك غير الحال
وقد تقرا كي وكي ديرونجي راهي ريشانا كي سي دو سويت كي تقرا كي غادي في لا جي اس كا باسكو لا جي اس كا en 2012 خدمن c'est-à-dire en réalité 25% كان دي زاكسيون يزنزن خاطر لا لوا تسمح حسن خمن كان 25% باش 5 ans après il faut injecter de l'argent pour atteindre les 100% exigés par la loi donc il a comme 2017 l'Assemblée générale pour déclarer qu'il n'y a pas beaucoup d'actionnaires à la fin ils ont abandonné la JSK donc mais c'est intéressant je dis قال كوسيلا كمل لنا كوسيلا الهوي تقرضي لها باسكو سيتي دوني كي نو مونكي dès le début juste un mot monsieur j'ai vu en lui tout à l'heure un homme très sage. Et là, il vient de nous dire, pour une fois, on a vu quelqu'un de sensé, c'est-à-dire tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était du n'importe quoi et c'est une insulte. C'est dommage. لا 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 ماشي اسمحي لي عليك حسن avec tous mes respects اسمحي c'était parce que c'est juste que le débat il a dépassé le cadre sportif le sujet le débat c'était la JSK puis vraiment le problème actuel اسمحي je suis vraiment désolé je m'en excuse personnellement je voulais vraiment heurter absolument personne franchement hein, j'espère que vous allez accepter mes excuses اسمحي je vous respecte donc ثرا مدهضر حسن سلحي تهضر ثورا هذاك سن ملال هكا اشغل راك سن ملال داش نسمع اشغل دينا ازلف بلي هذاك سن ملال اني بلو بريزيدون دو كونسيل دادمينستراسيون زريضه فاش زريضه par rapport aux actions venez d'hadar par rapport aux actions et puis على le nombre légal d'actionnaires légalement parlant je sais pas moi tu شغال ديال ثرا كي تفهمها فاشو باسكو Aït-Mouloud Daguini, il vient d'être élu président du CSA. Donc, c'est le CSA qui détient la majorité des actions du GSK. Donc, il y a un article du Code du commerce de chez Diqar. Le conseil d'administration, il doit rassembler 20% au minimum 20% des actions. Et il a dit exister, quoi. Donc, pour se constituer en conseil d'administration, il a dit ça, 20%. Il a les membres qui le composent, elles sont 20% des actions. Donc, le CS avait le conseil d'administration, donc il démissionnait l'ancien président. Donc, on a les 20% d'actions dans le conseil d'administration. Donc, nous venons de l'article pour destituer Mellal. Donc, alors qu'il ne détient pas le pouvoir. Il a critiqué Aït-Mouloud, c'est ça le problème. Qui vous dérange. Parce que, j'en suis sûr, les propos que tu viens de tenir envers Mellal, c'est ça le problème. Pourquoi tu m'associes à Aït-Mouloud Daguini? C'est la première fois que j'entends son nom. C'est la risque que je même pas me pourquoi tu associes? Pourquoi tu m'associes à Aït-Mouloud? Justement, c'est ça le problème. Le fonctionnement de la GSK, mais tu t'attaques à Chérif Mellal. Je m'attaque à ce que je vois de l'extérieur. Je m'attaque avec des faits réels. Je parle de résultats. باش لي ريزولتا لا بريمير اني كلاسي دوزيام لا دوزيام اني كلاسي كطريقه باش لي ريزولتا في الدار كل سكواس 11 لي جوار دي جديدين ليفيكتيف 11 لي جوار دي جديدين كل سكواس اون 3 زون لا ميم بوليتيك حنا شي يا با اميليوراسيون فراك دا ريبوندي سمح لي دا رشيد سمح لي دا ريبوندي دونك يقرا كي تبع لاكtualité دو كلوب ندم ليكيب نيك لعبنا الساكينيه L'équipe, d'ailleurs, on a vu beaucoup de changements d'IS. Mais même si on a les changements d'IS, il a répondu 6. Bembot, le gardien, il a l'année passée. Aïta Abdeslam, il a l'année passée. Ben Chérifa, il a l'année passée. Mubarki, il a l'année passée. Tizibouali, il a l'année passée. Raïhi, il a l'année passée. Ben Chahri, il a l'année passée. Ahmaron, il a l'année passée. Boulhia, il a l'année passée.
امشي كتروحوا 11 جوار مي انكرويابل وصل غير اسكو تهضروا سنياك نا tu es de mauvaise foi. Oui, l'année passée, tu as parlé de changer 11 joueurs. Mais chaque 11 joueurs. Non. Mais chaque game. Non. Chaque game. Il faut être réaliste. Selon toi, l'information que les 40 joueurs qui قاعدين في لاجيسكا ont 3 ans de الكذب. C'est ça que tu veux dire. تقدر ريبوندي على 40 joueurs كينيا. 40 joueurs كينيا. Donc l'un des 33 joueurs en fin de contrat. Mais il est un joueur en fin de contrat, donc il est libre de Rossani Sihwa. Donc, si c'est ça, je ne garder ça, si tu signes à la GSK, il est libre, il n'est pas lié par un contrat avec la GSK. Il faut que oui, mais tu sais, mais il y a d'autres moyens pour convaincre. C'est surtout des moyens financiers qu'on utilise pour convaincre un joueur pour rester. Les gens, les équipes en général, elles se basent sur la stabilité. C'est un CRB, la même équipe. C'est là en relégation, il y a 3 ans, pour le championnat. l'année passée, Kamel Maraki est le manager. Donc, nous venons, c'est la liste des joueurs. D'ailleurs, ils l'ont publié sur leur site. Oui, donc, il est en fin de contrat. خدمتني تسوزكوا اتموخر لا ليست ليفيكتيف اوسكوا ساكينيا اتفضوا اذا كنا كاين لي فين دو كونطرا خدمتني تسوزكوا داشي الباع ناس دونك وي كاين فاك الكونطرا نسان دونك il faut le renouveler le contrat donc avant la fin du contrat تروح ياك يتنيغوسي يتسن تاهوينا داروا نوفلين داشي تبغي غادي يخدم تاهوينا داروا نوفلين فانا نروح ايور داش تخدموا Parce qu'il n'y a pas de salaire. Ou là, un bon salaire pour les joueurs qui restent. Justement, les joueurs qui les joueurs qui دا شوفني وكنا نتفكر نقروا صالير دا شوف لعبنا l'équipe nationale ils sont pas sélectionnés خطر tu peux prendre la parole à Darachid Aider la parole rapidement Aider nous avons besoin parce que les données c'est important que نسين لانه كان une petite parenthèse قبل نروح صوفيا لا باغي يهضر طارق فريدي Juste un petit commentaire sur Aider, Rachid. Après toi. Aider, il nous a ramené des faits, mais il nous a expliqué ces faits. La différence avec M. Salhi, avec qui j'ai tout mon respect. M. Salhi, j'ai lu les mêmes articles que tu as lus, mais je n'y crois pas. Parce qu'il ne s'agit pas de donner des faits et dire aux gens qu'il a évincé 40 joueurs en 2 ans. Ça, c'est les faits. Mais Aider, il a donné qu'est-ce qu'il y a derrière les faits. Parce que la vérité, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière les faits. Derrière les faits, il nous a expliqué, les 30 joueurs, ils étaient en fin de contrat. Donc, c'est très, très important de ne pas... Il y a un grand philosophe, il a parlé de l'intégrité, le problème des données, le problème des journaux. Ils nous ramènent des faits comme ils veulent, pour remplir les journaux. Mais ils ne nous disent jamais qu'est-ce qu'il y a derrière les faits. Et ce qu'il y a derrière les faits, c'est le plus important. C'est le plus important pour qu'on s'entende et on progresse dans notre discussion. Donc, lancer des choses que vous entendez à la radio, ni à la télévision, ni ils ont dit, ça c'est... Il faut vraiment éviter ça. Alors, le discours de Aider, il est très, très... Il a de la substance. Il est fort parce qu'il nous explique qu'est-ce qu'il y a derrière tous les faits. Et comme ça, comment on avance grâce à Aider. C'est ça mon propos. C'est ce que je voulais dire aussi. Tout ce qu'on a abordé jusqu'à date, c'est très bien. Même l'aspect des politiques idéologiques, il était important. Kousseïla, il a le mérite encore de nous amener vers les vraies données sur le plan administratif et politique. Merci beaucoup. Et tu confirmes si je me suis si je t'ai employé, tu connais bien les rouages apparemment, c'est que j'ai essayé de prendre contact via une connaissance avec lui, une interview, parce qu'apparemment, sur la scène, Jafar Ait Mouloud, malheureusement, il n'est pas prêt pour la faire, peut-être plus tard, mais il a quand même Jafar Ait Mouloud, il est de Tizi Ouzou,
C'est un excellent joueur à l'époque. Il a à peu près joué sur quelques années. C'est un excellent joueur de handball. Il a au point un gars. Il a occupé le président de la fédération. Bon, c'est qui est en train de. Donc, Jafar Ait Mouloud, c'est un excellent joueur de handball à l'époque. Il y aura le président de la fédération algérienne de handball. Et Alger, il y aura l'aide. La question que je pose, et prépare la question pour plus tard à Koussela, parce que apparemment, Jafar Ait Mouloud, elle est là que pour présider l'association CSAN, l'association. Apparemment, il n'est même pas actionnaire. Est-ce que tu confirmes ça? Non, mais il est actionnaire un petit peu. Elle est en train de gérer juste l'association. Est-ce que tu peux confirmer ça, Narala? Ok, c'est après. Donc, tu auras Sofiane, après Tariq, après tu auras la Okakoussila. الزول في اللون كويس الزول كثير الزول الدحسن الزول في سمحي Akoussila. Avant parce que je voulais te poser une question d'Akchia. C'est juste une petite question si ça te dérange pas. justement خاطر كوزما انا دارنو خاطر كنا قرا جي ام تي en fait جي ام تي plus 0. OK. Parce que juste il me 3 secondes. Ben, je vais te dire parce que quand tu as parlé que le shérif Millal, avec le code, la loi Niglana qui n'est si le conseil d'administration ne détient pas 20% du conseil des actions totales, ça veut dire le conseil en lui-même, il est dissous automatiquement. C'est bien ça. Puisque tu as effectivement 75%, c'est le CSA qui les détient. Mais il rouge. Comment il s'appelle le nouveau président de CSA, Jafar Ait Mouloud. S'il décide de démissionner, ça veut dire il n'y a pas de CSA. Ça veut dire on est toujours où est les 20%. Ça veut dire automatiquement Mellal n'est plus président légitime. Non, c'est tout ce que je veux savoir. Vas-y. Non, la loi Qarad, c'est pas obligatoire le président du CSA qui va intégrer le conseil d'administration. Un membre du CSA est représentant de cette association au niveau du conseil d'administration. C'est pas forcément le président. OK. C'est bon ce que fait Ramsley, Sofiane, il y a rien de c'est Tariq, à cause de la valeur de notre parce qu'apparemment tu es pressé, non? Réponds à ma question. Est-ce que Jafar Ait Mouloud, c'est un actionnaire? Il est là juste pour présider le président de CSA. C'est une association au passage. Hein? Il n'est pas actionnaire, c'est connu. Il n'est pas actionnaire, mais la vraie question que j'ai envie de poser, c'est clair que Zmer comme actionnaire. Est-ce que Zmer comme président du conseil d'administration? Oui, parce que le CSA guinéen, il détient tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Donc, il se les pièces. أين يظهرون des coulisses ainsi de suite زمرنا لا من اللي يسعى كل يزطوا في اللسان donc زمرنا لا parce que voilà غلطان donc خمنا تصد خلنا ناسين خمنا تصد خلنا ناسين وزمرنا لا Aider, j'ai une petite question rapide, puisque tu es au courant. Juste l'affaire des Arabes, quand il a dit je ne joue pas avec le club arabe. Est-ce qu'il décide à cause qu'il dit que moi je ne suis pas arabe, à cause que c'est un problème de FIFA là. Il ne reconnaît pas l'association des équipes arabes, du truc arabe. Est-ce que ça peut jouer un tour par rapport au gouvernement algérien? Bon, je ne suis pas quelqu'un proche de la direction, ainsi de suite. Mais
تبع صنع لا ريغلومونطاسيون ديال غينيا. دونك لا كيستيون كاي دا ريبوندي فين الزريغه فين السديه. دونك انت نثني لي دو انك ديجا اوني با كنا نلعب لا كوبا عرب في سنه انك سي با اون كومبيتيسيون ريكوني بار لا فيفا. دونك سي هذا واش سي دون لوردر انفيرس كوسيلا اكزاكت زوار ديك لا فيفا بري ناتشي زوار ديال ناثم بعد يخلني سيت كوم ان بتي كومونتير اون ريو اكيد ابري تو كل ماشي عارف سي اون فلاش فوالا. دونك هكاك مي يعطيك صحه كوسيلا. جي بوكو ابريسيي باسكو regarde qu'il y a quelques points dans ce sens-là, mais vraiment d'une façon magistrale. يعطيك صحة. كمل غدا رشيد. قبل يوغو شو غادي نف؟ أنا ودي هذا الدورة. أذنك يا درشيد. دقيقة كوسيلا قبل تروحها كونتاكت موا فيسبوك واتزاك بار فيسبوك كونتاكت موا ديال انايا كاينه. داكور تنمير. درشيد. أذنك puisque يكمل تقوليس الطويل غير je vais essayer d'être très bref. أزولك في الأول en fait la GSK زيك سفيت نسن GSK نقار تاثير في سنجاق العالم لا كابيلي نتاثير في ça veut dire c'est plus qu'un club sportif. Maintenant, il y a un kham pour les deux, parce qu'il y a des fans de la GSK, des supporters de la GSK qui ont soif des résultats, qui ont soif des championnats, qui ont soif. Ça veut dire, oui, qui livrent les résultats immédiatement. Tout la question d'identité, mais il y a l'identité à la GSK, ça veut dire l'administration aura besoin de beaucoup de temps. Premièrement, que des joueurs kabyles, de former que des joueurs kabyles, ça veut dire mais il ne faut pas qu'on oublie les supporters GSK vraiment les résultats. Actuellement, effectivement, niveau GSK, le match ça fait mal au cœur de voir un tel niveau GSK. Le pouvoir, il a toujours fait en sorte, le gouvernement il a toujours fait en sorte de créer la zizanie de la Kabylie. C'est le bon moment. En fait, il a créé une grande zizanie. Il fait GSK, il va réussir GSK, effectivement, il commence à réussir parce que quand j'ai entendu parler les gens d'Alger, Yarichen, que je ne connais pas, de ça veut dire la plupart, la majorité des actionnaires GSK, quelle que soit leur affinité, quelle que soit leur idéologie, ماشيين ضعرفن وقرقارن أسنك سيو انت قبيليثيس سيس من GSK نا أنا تاكيون سيس من GSK باسكو GSK تقبيليث وايض ماشي ذا قبيلي نا باسكو لا دوطر افينيتي أسنكس وقرقارن نكشم الكلانيزم أقرا نكشم ذيس مالوريزمون ويكث كوا ذا نشتنين يبغان أو يوفان ثورا ما إلا نبغى GSK كي نتبد sur le plan sportif et garder son identité, ça veut dire c'est pas de défendre une personne de présenter on va collecter, on va faire une collecte et tout ça, mais à ce qui paraît SSPA c'est une entreprise. Chérif Mellal, n'importe qui va venir, c'est un entrepreneur qui s'investit dans une entreprise, il s'attend à des revenus, il s'attend à des bénéfices. Ou là je suis dans une entreprise pour faire du bien. Ça veut dire mais il est vraiment la GSK qui a gardé coulish. Ça veut dire c'est nous qui devons devenir des actionnaires. Ça veut dire Bilbao, le Barça c'est des sociaux. Les sociaux, il y a combien de milliers de sociaux qui font le Barça. Ça veut dire c'est des supporters le Barça qui financent le club, mais ça leur appartient. Ça veut dire la GSK va nous appartenir au détriment de n'importe quelle autre administration. Ça veut dire ni de Mellal, ni de Yarichen, ni de Bouzlou, je m'en fous qui va venir. L'essentiel, après, c'est par des élections, c'est par les sociaux qui vont élire leur conseil d'administration, le président, la personne. Elle a les compétences nécessaires au niveau de gestion, au niveau de management et technique et sportif. Ça veut dire parce que GSK
avant qu'on l'oublie, c'est très sportif aussi. Ça veut dire il a kanzar mais il a parce que le nerf de la guerre c'est ديدريمن كلش ديدريمن لي جوارو قرنوف لي نرى لان القبايل فغن جياسكا يونا مرناي ذا قبايلي يونا نبيل سعدو ذا قبايلي يونا متفني ذا قبايلي فغن جياسكا باسكو لو سالير il انستوشين avant اش في قلان محشري le salaire qui leur a été proposé est beaucoup il a baissé de beaucoup ماشي شويه كان. On connaît la politique de Mellal, il dit que moi je vais payer des salaires pas au-delà de 100 millions à 80 millions à je sais pas combien. Ça veut dire un joueur qui se touche 180 millions 200 millions qui les mérite ou non il se touche ثنيه كان. تروح هذا السنه ديالك فكر 80 مليون سي سور اللي تغمرها. سي سور يتغمر سي بور سا سمحي ادفكر كان سمحي ادفكر سوا ابري tu peux parler pour qu'on rentre pas. Je ne suis ni pour Mellal ni contre Mellal ni pour quelqu'un d'autre. Si on veut sauver la GSK, ça veut dire on doit s'organiser. On va la prendre, mais là, si on veut éviter d'avoir entre les Kabyles ou Kabyles, on ne doit pas se mettre derrière une seule personne. C'est notre erreur à tous. Parce qu'une fois cette personne se fera notre visage, après c'est tout le monde qui va être déçu. Vive GSK, vive la Kabylie. Mais là, on maîtrise un sujet, on sert les informations nécessaires et il ne faut pas avancer le حوايج هكا كينيا. تهضر في الرناي تهضر في الطفنية. الرناي bon donc normalement c'est mon tour à يدير pour respecter خاطر كاين sincèrement ça m'agace. ولكن ça m'agace mais il faut respecter ça commence toujours par le respect des priorités. Oui, mais normalement de nouveau انديلات الحوايج غلطت il faut les corriger. خاطر الا كان نتكمل نديماري ستادير avec des fausses informations ومن بعد نتكمل في اللاسات. C'est ça le problème. On n'est pas là pour reprendre les commentaires de Facebook. Il a été promu en senior en 2015. Il a été GSK en 2020. Les buts qu'il marqué pour un meneur de jeu, il marquait un seul but. Il marquait un seul but. Argent, toujours remplaçant. Oui, c'est mon tour après la polémique. طارق سي فري سي سون تور ابري طارق الا ميميح اوسي باسكو ميميح الا طارق خوفليك سمحي انا نكذب لك طارق فازي طارق ويدير ولا باسكو جو بريسي فادينا اولي واضروح ماشي je prends pas ça, j'ai pas pris ça comme un manque de respect, mais je me suis imposé pour je prends mon tour et أروح. زازورة زول في الأول. On est très gentil que شيخ تاخذ من الديبا ياكيا. مثلا تمثلها في جي اس كا سي quelque chose de très sérieux. طارق نسيت سوالط. سي مونريال. داكور. مازال حي مونريال يا جماعة طارق مازال. مازال ثورة سي تري سيريو. جي اس كا يتمثل الا كان زرا مزروينس جي اس كا تخدم على ليديولوجي جي اس كا تخدم على البوليتيك جي اس كا elle défend la culture de l'identité. La culture de l'identité c'est ni politique ni idéologique. Il faut faire la séparation des choses à يتمثل. C'est un club sportif oui mais le sport c'est l'équipe كي ثقفايلي ثمازيغ ديال الجزائر تخدم مشوار شتيلات. Nous connaissons, nous allons mzrouina. C'est deux chanteurs les plus symboliques, les plus connus en Kabylie, à l'international, Matob, c'est à Fort-Bill, Douet Mengelat, Nanak Jiaska, يذس ربحنا تخسر. أيات مثل موهن شريف حنا شانسيا فوربي. أثم مثل عرشنين وناسي راسن. أسمي دي تساوي لي كوب يكثف قبايليث يختصر يربح يخدم لي زيرور يتغدى لي. On l'a toujours aimé, on l'a toujours supporté, on l'a toujours défendu. Mais ce n'est que pour la CAF.
لي سيبورتور جي اس كا تمتثلوا 2001 نقنتني جا درميين ابرا تقولي لا كاف فسنو ذابو على بالخير ذلي فام قراحان جي اس كا ماشي ذا بارتي بوليتيك مي سي ان سيمبول فير دو لونس دو نوتر ايدونتيتي القبايل 2001 وموتنا راه في بارتي بوليتيك وموتنا راه في الايديولوجي نموتها في النيف نموتها في ثلاثنا ايا مثلا الا قد زرم ثم زيغ ولا تشي ميم با باسبور est-ce qu'on se considère comme des Algériens à part لو كان ماشي ذرا والله صلين لا نكوني اقلا سالاكين سيباريتم منو من الجزائر كاين نكوني القبائل نومن نحو السوبت الخاطر وكذا مثلا لي زالجيريان سوب اون ابري لو كومبا باسيفيك ايا مثلا كاين جي اس كا تربحنا تخسر ويتقى حال معنا مي يقول سنج تقبالي ليدونتيتي اقليدس نكيني من الكواش يعجب يطف ديت قبايليتيس يسال الحق واش وانا نلعب لا كوب داراب اسكي عرفن عاون الجزائر دابور الجزائر او كومبلي الجزائر اسمي تسمي الجزائر ام يقشن كرانا لي زاني تيروريزم لي تيروريست كي سي دي الجيريان لا القبايل لا نشاويه لا نعرفن جامي نداو اي الجزائريين دليف لا وانا شو تخدم مكراون 2001 عرفن جامي هضر لو كانوا ما هضرن كونتر القبايل ومون تيكزيستي وخصدون راه ميم با دي قصه نسنا مزون ذي باشي تمتثل ايا تمثل جي اس كا ماشي ان كلوب اوردينار سي ان كلوب qui défend une identité et l'identité c'est pas une idéologie et c'est pas de la politique l'identité c'est اللي لنا ولا حديك ايا تمثل نكيني اشو حمله ذي جياسكا مراس بزقين لي ما يونسن اذ لابن اذوثن ينو تقبالي فانتازيت ايا تمثل شريف من ذو رباقي نس الشمنطام الطوث على الاستاد سي البروميير فوا يقدر هذا الموند اراب اوني كونسيديري دون الموند اراب يا اخي نبقى نكون معليش ما نموت ارقص معليش ما نموت اتقولي ثام الطوث اتحيو ثامور كي نقرزي دي زاني 80 زاني 70 الا قاد زرما يتمثل ثام الطوث انت تيكملن الكيرا دي ثمور القبايل ابري لوبيراسيون جومال جي اس كاث الرئيس انت جميلت اش تاقي تديرونجيو كذا بوياكي يسديرونجي اوك هذا بوياكي يسديرونجيت ايا مثلا انت قبايليت ماشي وني تمثلان انت قبايليت ويحيى لا فانتازيست قبايليت يهضر تا قبايليست فانتازيست مي اسكو ذا قبايلي قبايلي سي اون فيلوزوفي ما كاينين وهنا ماشي ذا قبايلي ماشي با صافي دير ويسين هذا يهضر تا قبايليت لا ماشي ذا قبايلي سي اون فيلوزوفي تي ركزا تي كلي تا قبايليت شو لا سوليسيون سمحتي كاتب ياسين يهضر على ذا قبايليت مي ذا قبايلي ما السلوط السنضواني سنتا قبايليت ايا تماثل وكذا كيك فانا ذاك السن ملال ولا يغرى تميزم ما طفنت هذا الدين ملال هذا الدين حنا شي لا جيستيون وني فانا ذي تجياسكا اتي تفميك تاخر حنا شي سيافو ربي ذينا تيطف يما نسقي الزبنه سر كل تاكيك دينا يون وش فيها راي سميس يناس يكساسنوك لي كاسكروت يكساسنوك الباطل يكساسنوك بيبرون ايه تما نكون يهضروا ربي انا يقدرون دي جياسكا سي اون اتاك بوليتيك كي توش توت اون ريجيون ماشي جياسكا انا ماشي ملال اللي هني الجنين ils veulent déstabiliser la région à chaque fois le système il a un problème dans ses clans dans son équilibre يروح لي مالا هذه لاش ثمورت القبايل هذا كون ربي دافخ le sport et le foot il est malade partout en Algérie il y a aucune équipe supérieure à GSK n'a inférieure à GSK sur le plan de gestion c'est d'un joueur qui est valable زي ثمورت الجزائر اتى l'équipe nationale
يا اخي واقي جمال كاع تيبون لا كوب دافريك سي بارك ربي يا اخي سي ان الجيريا يتساوي دوك سي ليترونجي يزرا ولا شماك تصدوبينر كليت اش كاع 200 مليون دولار 200 مليون ايه شو واش وني فانا دي لا دي جاسكا دي لا وني فانا دي روح هذه نكوني سي اون كيستيون ايدونتيتير اون ديفون ليدونتيتي ايه مثلا وكاكي السياسه لي جوار 20 يوك لي جوار وك لي زيكيب دوار تاع 20 30 اخدم من تور دو فيلو سور ايه مثلا il faut qu'on soit solidaire. Il y a un problème maintenant en Kabylie, il faut qu'on le règle avec la raison. Il faut qu'on prenne un discours, une pensée critique, sans passion et sans chauvinisme. Ou que regarde, Yarishan, Meddan, Mazouzi. ونيفان جياسكا اسني تنطرو كود حناشين اراز في الدنيا يزس تلميذ الطاغية باقي بعد سنمير سنون حاضر ثمازيغ ليدونتيتي حاضر ونو كون يتكومبليكسين حاضر كون يتكليخن ليدونتيتي ماشي د لا بوليتيك ليدونتيتي يماك ليدونتيتي باباك ليدونتيتي كيتش وقبل غير كيديني والفاض كشتيني ماشي كيتش نكيني ذنك نكيني واقي اممي جياسكا كاع مي ماثش كاع مغرا يفا ريبريزونتي طارق فريدي il va me représenter ذا بركان ذا وزلان ذا زوران ذا سكوا il faut que tu le considères ميس طارق فريدي دي مغرا ما ناكسي تشكال الجنازه جياسكا اكاكي غورنا مثلا في تموت للجزائر elle représente l'identité kabyle tant que notre passeport il n'est pas avec la langue amazigh tant que les documents officiels de l'état ils sont pas amazigh et ben جياسكا اتنستخدم ايوا كنا دناوي الشغالاقين اسمين ساعه كل شغالاقين ابري ما تبغى خدمه السياسه خدمه برشلونه خدمه الدنيا هو جياسكا تلميذ الطريق صحيح رشيد ميميح رشيد ميميح كريم ميميح الزلف الاول المهم ميميح نسيك واش غادي ندير الزلف الاول كاين ميميح سي الجي فوالا لو بروميي الجي معكم دينا حتى زوج نصباح زوج وخمسة زوج وخمسة عقلي فلاجياسكا يصبرا اكون تسلا تحضر مسي صباح اوزا الور كو دومان جو طرافاي كان ربي تنميتك ميميح تنميتك الور سيل فو بلي ما يجمو ما نهضر شويط معليش روح يعطيكم الصحة بون سيني غير طارق يعطيك الصحة لا جياسكا سي ليدونتيتي سي با ليديولوجي لقا نزرا كاين داكي ديال الجزائر لا نصاغي حبيبني وك هضر تقبايليت مي جوست مسلاين تقبايليت وسانا ليدونتيتي ني قول نسن هضر نتسكان مي باركون لا وين يهضر نا تقبايليت ميسان ليدونتيتي قول نسن تمام تما ام كيقارن دافع عن تقبايليت دافع عن تمازيغ يتسلم الو لكن ناك alors il faut faire la différence entre l'idéologie et l'identité ترى باش هادنو غنكيني شويه ني افيك ملال ني افيك ياريشان ني اكس ني يكراك نكيني شويه افيك لا جياسكا تو سامبلومون ثورة ملال الا نكي يخدم الا نكي يسخسر كاينيش في كونفيونس ني ملال ني اياريشان كايني بور موا الا قاد لي الكابيتال اون دوموند او سي اس ا هذه لي الكابيتال داكي وين يكسن دريمن ادي يروح يضيف لا جياسكا كو سو سوا ملال نا ياريشان نا شمونفو مي كاكي ثورة اون طون كاكي ثورة السي اس ا ماجوريتير جو في كونفيونس ا بيرسون باسكو كل يوم يتنادي كان مصلحه الناس tout simplement ثورة نكني اسكو واقي يغر واقي ذا قبايلي واقي يتسلف ضعراف ناكاكي واقي سي اوتر شوز ثورة نكني نورمالمون وين ندي يروحوا
سوا ديروح وين ديال دي لا جياسكا غاص دار اثن ردا قبايلي شي داكور ما دايرين باللي كونكوا باللي الا وين ديروح حنا في لا جياسكا الا يحفظ قبايلي وي سي امبورطون سي فري سي امبورطون مي لو بلوز امبورطون اوسي سي كو il défend l'identité la culture c'est ça الا كفايه كي باسكو الهضور سهليت باسكو مسلاين سهليت مي بار كونت موسى غار يقول لك لا كولتور نتمازيغ en général تقبايلي en particulier c'est bon ثرف ملال الا انكا il a donné اسمد قبل ما يدير البريزيدون يناد فوالا داوود خدم معايا كي الا سي فري انكا لا روسي ميلان قدانيا لا يشوي je pense que يناد بالليك الدواء 50 مليار بون ثورا بري انت ناسيد ثورا بري ويسرسو يا ريدري من صناعي الناس دامك مد الكابيتال الحاجه ليسونسيال ناسيد tout simplement il a fait ses 3 ans ثورا ما يبغى ثورا يناد انت الناس دون بيرسون يناد بالليك لو كان اسكا لي سوبورتور ايدينين نروح تروحوا اضروحوا الناس على الناس voilà je pense les supporters la majorité ils demandent que حناشي que ملال اذي يروح alors إلا قد يروح tout simplement أذلين كابيتال نكني أذلين كابيتال أخويا كل مير غاني فما سي سا هي كي ترى ما يقي انت افون ادي هضر ياك ديال شان ياك عربنا جو سي با ياك ثورة بداني يغال فيا سني قربونو يهضر عربنا ميم تي لا افون كريتيكي حناش الله يرحمه ولا كريتيكي ياك وياض كسوا صادمي كسوا وياض ما فهمها اي ثورة انت كيف سي سا ثورة فو با مكدينا الا قال ثورة كانون ديفون كان كدينا لي بيرسون il faut pas défendre les personnes il faut défendre la GSK فما الشكي من اللي لاس كذا يروح مي لا جياسكا تقيم tout le monde défend la GSK بالنسبه لي سوبورتر ولا شو دينا لي سوبورتر في عنايا غينيا لي سوبورتر يودثني دي حسيبه ملال ثورة يا كي ثورة ترم داينات ترى تهضر بوني فو فات بوني لا كومباريزون انتر حناشي لي ديرنيير اني ملال ثورة C'est pas Hanashi qui a fait la GISCA. Non, je sais, c'est pas Hanashi qui a adopté. C'est le travail de c'est pas Hanashi qui a fait la GISCA. Non. You fed Kulchi Isgum à l'arrivée de Hanashi. Même l'équipe Isgum. Je sais, il a continué. S'il vous plaît, avec la cohérence des choses. Mais il a continué, Hanashi, il a continué. Fama, il est facile de continuer et puis de les titres, etc. Bon, les dernières années, oui, c'est vrai, il a échoué. On a demandé, حناشي يشتروا الفرقاني يشتروا الهاروني اتصل لي زونترينور يشتروا الحناشي باسكو سي ان بشاعه حناشي فو با اوبلي سي ان كايد son comportement déjà il respecte même pas les décisions de l'entraîneur il faut pas حناشي تشا لي ريطاج بن قاسم الله يرحمه باسكو خاطر ما يتفكر سمح لي كاع اما راك تفكر تا كاروس تجريط تيحوض في الناس 5 سنين 6 سنين اباتي دير نيت كاروس لازم راتي دار ريبار دونك الله فايت تسدو لان حتى جي اس كا الوقت الحناشي جي اس ديال ريطاج نعيبو تاكو بن قاسم في الجهاد الوقت من جي اس كا داير لا دوني دي ريزولتا امي ليميت 2002 en tant que dirigeant qu'est-ce qu'il a foutu هيا ثير مدنو على كاكي شحال هي كيهضر حناشي كاينش ديفون با حناشي on défend le bien de la GSK on défend le bien de la GSK dépend ni X ni Y بسم الله كتكلم على دينو on défend le bien de la GSK ما كاينش بغا دينيا GSK c'est une identité ماذا قال غنفتح الكابيتال كايت مثلا
دونك ليدونتيتي غادي يروح واعرف ديال وهران يعني 9 مليار اكي طف جي اس كا ارجع سمحي ايه لوفيرتور دو كابيتال شو جو بروبوز شوف هاد بروبوزي اجي سمحي تما كاين ثورة كاين ثورة البي اس جي نعمي تما كاين داك دي الجي ادروح فات فلا جياس كايدينا كاين تروح سي الجي نالا صار يا faut faire une charte à respecter il y a pas de problème ما تروحوا mais n'importe quoi c'est du n'importe quoi il faut faire une charte je suis d'accord il faut faire une charte بصح حيت قرار واقي لا نو باسكو واقي دارومي نا واقي ضارب نا واقي نا بال دروازي طفله جاسكا نو il faut faire une charte وين دير روحك سوا ضارب ما دارومي نا il faut qu'il déjà il défend l'identité il a les points à ne pas dépasser وين c'est sûr وين فوالا هذا الشيء كيما قلتي ميمي معليش المستحيل باسكو لا احسن يبغى يهضر باش كاين يروح خاطر حاجه هناك عيير معليش ميمي احسن روح احسن مسلاي كاين واحد احسن بيان ثاني ميرسي وتعطي الغرف في الاول خاطر لو كان تسموق الماث جو سوي بلوز اجي دو فو دونك جيساي دو vous imposer on essaie d'apprendre de toi hein. Non, je vous impose un peu le droit d'Inès. مازال بركه مازال احسن مازال بركه الله يبارك احسن انا نلمذ غور كان نلمذ اكون يعاوز ربي en fait على ولا قرانا غادي يعني انت مسلك انا كاكير il n'y a pas de culture ni d'identité sans la politique sans le combat des anciens on n'aurait rien eu اساقي مثلا جا سنه la langue nationale malgré toutes les dérives c'est grâce au combat mené par ceux qui nous ont précédés. Donc, la politique, c'est quoi? Il y a la politique noble, il y a la politique politicienne. Défendre l'identité de la GSK ou de la Kabylie ne peut se faire que dans le cadre d'une politique. En bas de le cadre, c'est pas à moi de le fixer, de le reconnaître. Il y a attention. L'exemple du Pays-Bas, Bilbao, etc. Mais ce sont des clubs identitaires, attention. Le Barça, c'est quoi? C'est un club identitaire. Et la Karanga, sans identité, on ne peut pas aller loin. Je vais terminer avec juste un mot provocateur, c'est marseillais. قالت القبايل مي معتوب بثي رحمه ربي لافي ريبريز دون اون بيل شونسون هناك تسير ماتوريتي ديال رياش ولا ديز ديني غراف هذا كان خطير دونك اساكي لو بروبليم كو في لا جي اس كا سو ني كان écran de fumée c'est un écran de fumée كي قالنا كنير c'est un arbre qui cache la forêt vous ne pouvez pas اكن فوس ميزود comment dire vous ne pouvez pas écarter la problématique de la GSK aujourd'hui des considérations politiques de la région. Quelqu'un d'autre, ce qui se passe en fait, c'est une sorte de fitna, comme disent les Arabes, entre des pros et des anti. Non, on ne veut pas de ça. Maintenant, la question, j'en termine là, est-ce que ce qui se passe est une question de supporters uniquement entre eux, ou alors c'est un problème qui concerne tout le Koweït. C'est à cette question qu'il faut répondre. Sur je te félicite Rachid pour ce débat. Je félicite les participants parce que ça s'est déroulé malgré tout dans des conditions de respect mutuel. Donc, encore une fois, c'est un exemple, comment dire, de ce peuple kabyle qui à chaque fois démontre sa capacité, sa maturité politique à s'organiser et c'est cela qu'il faudrait défendre bec et ongle. جاونا المثال حسن قبل تروح وقالوا نسينا حسن الزكير il fait partie de parti souverainiste kabyle qui s'appelle EKL anciennement ELK donc voilà كيف دينا دي تزواره باللي تكوى اسم لا كابيلي جي اس كا au sein du championnat de l'Algérie شوف اش طاح تموت القبائل au sein de l'Algérie. Elle vient malaise, c'est parce que tout est lié. Si on ne règle pas les choses au niveau algérien pour la Kabylie
Et au niveau identitaire pour la GSK, je pense que toujours un toral à Tigadakir. وثاني كيحسن on a bénéficié de ton expérience ومازال اللي لا فيها غزات النوير des sujets في موت القبائل في النظام هكذا. Merci. Très bien. Je corrige juste pour la tranquillité des uns et des autres. Mon discours n'est pas dans le cadre de HF. Tout simplement, je parle en tant que citoyen kabyle. Pour que comment dire, les ambiguïtés soient levées. Voilà. Qui va ربي c'est ce qui est bien. يعطيك صحة. رشيد يعني خاطر كاين يلاقي واحد خدمة. محمد كم صحينا دو غلطة ميم واحد محمد اسمح لي خاطر لقيت خدمة. وكان دينا une petite chose entre parenthèses وكذوم بعد دينا شوف غادي réellement pour terminer in كينيو. وي كذا كينيو يديفان des fois حملة غادي لا pragmatique. Oui, on est tous pour la GSK. Mais c'est clair هو كاذ يقفغان اسبدل نفري دي GSK نعسك سن كرا تليسينس وكذا كينيا وداديني غاشي خدمن شي كونتر يوني مريديني جي اس كا ذا الكلوب البالون وكينيا جو سوي كونتر سا جو سوي كونتر لوي وين ريدينين دون فاسون اروغونت يروح للدشاري والعقليه تاع معطوب جو سوي كونتر سيت ايدي لا سيت اكسبرسيون لا ويتعجبها فهمت الوغ جو لي انفيت وكذا كينيا اسكو خاطر الحق خاص القبايل الا قد تسفهمن الا قد اسيمينا شدنا انا كي وفي تسفهمن الغاشيه ذا شو هو لا كينيا خدم غير اكزرسيس رشيد تصلح وجي غادينا مي تصلح شي كلان خدم غير اكزرسيس جي انفي دو فو البارطاجي والسنه كي سوفر شويه سور اتوال سنعا كي شويه ساخر لي زوتي مي ودير الناس قال لنا الا كنحفظ نخدم كونفيونس كاع انا وانت سكلتها فيك مثلا الا كنتفق ونشتاقيني سي كوال تشكاريكش ورز ارثغرس تشوك ضرون ايرغويتس زرام خدم غان اكزرسيس دي ستاتستيك لي باج لي بلو بوبولار انتي ديريكسيون كاينو حمل غير المو ملان غيناس انتي ديريكسيون اكطويل les pages les plus populaires, les trois quarts des gens qui les suivent et qui les soutiennent, c'est des comptes récemment créés, mais c'est des profils non complétés. Ok, c'est des profils non complétés. Ou Guinée, c'est presque les trois quarts. C'est pas rien là. Alors, si je vois c'est que réellement, il y a des problèmes de la GSK, mais l'ampleur guinéenne, elle est exagérée. Ils sont compétents de la désinformation, ils ont bénéficié de moyens à créer une zizanie, et maintenant, on n'est pas si différent que ça. Y compris que ce soit Wakad qui ne voient pas tant de catastrophes de la gestion de la GSK, qui sont précipités plus par les résultats parce que mais il n'y a pas de mauvais ou de bons supporters de la GSK, il y a qui la GSK. Alors, croyez-moi que c'est même pas une minorité. C'est même pas une minorité, ils ont réussi leur coup. وكنا تستغلي لازيزاني الكون هذا نقيم ثر كل هذا المليل هادو والين باللي كيدرس ماضي لي جون كي سون كونتر لا ريال لا ديريكسيون اكطويال وقف غادا نكسن خاطر ثوكسا ماشي كان كيسينا يتماكل هذيك السنه نعاود ثوايض نو سي با دي تو لا سوليسيون اي من بعد بوقلت من بعد دونك اون اي با سي ديفيرون كو سا اين غيسملالن هي غلفه طاس اين غيسفرقن إلا كنسبق الكان أين إذا غيسبلالن سيرينا الناس يدور كذا يونا كنيا إنك معليش ما نموت أرقص طامطوث دونك أرقص طامطوث يا با ديفيرونس إذا يكون بعد ثقيرة معليش ما نموت أرقص طامطوث جيا سي مازيغينا تحيو ثامورث فيف لا جياسكا إنكيني جو سوتيان cette direction actuelle elle marche tout ça d'une façon objective une autre structure خاطر ماشي كنفغوني ليا أقلع ذكي وتمورث ثمورثين نفسها القوانين نسن أكن يبغي إلي بغينا ونزميرا نخمل حوايج سني القانون إلا قادة تنتبع كي نجتمع في رشيد je termine avec ça
لو سولي ولا بلي يقرب مليح يسن شي طاحوك اللي لا ريغلمونطاسيون باسكو لي تري كومبلكس كونسي لا يدير ما يفكيك لي كوردونينس جو كروا كي يزمر دياوي غطاس الحوايج يواكني هذه انفورمي اطاس القبايل فكرا لي ديتاي كي فون لي زيكليري وذوالي الحوايج الصواب فوالا سمحتي ما اطلق لا كذا واليو هذا رشيد ميكرويك تلميذي كان محمد ذوان صواب كوسيلا يدير غنتني اسدي في الكونتاتينس اسمع كاريمون تدي وين كنا بنسمي كل شغل كي وميرسي بور لي كونساي نيك سي دي كونساي تري ساج كي نقرا فرونسيس ولكن ايضا مكاز واحد ستافو هي محمد ميم قبل دوغا لا غوريك دوغا لا وياد الا راني ولد عبد السلام مسكين قميزنا ياوز سي ميشلين دونك او يفنا كم سلاي اديني مسلاي تنقارو مثلا دي قاد زوج الصباح غونصن مثلا غوكم مسلاي يا ولد السلام الزول رشيد effectivement là même des خدام نسكا j'ai bien voulu intervenir avant l'un des détails زرافن moi je suis connaisseur en football d'abord la دعامات نهضر فين انا نلعب l'équipe il y a pas de problème. Et l'un détail, lorsqu'on parlait de langue et de l'identité, et au Canada, la FAF, parmi les articles, l'interdiction de Mazert bien spécialement à la Jelly Club Kabyle. Et on a vérifié, vous pouvez le vérifier, c'est un détail. في السنين مرد نوغا لا ريم العابين كان يقارن جاسكا إن با بيان. Je pense وقيلا ماشي وث ليكيبين تسوالي. Moi je dis ونث ملال il a viré tous les virus يقلان ديال الكلوب. أو دينا رشيد فهم لا فينال كونتر بلعباس en 87. Nous connaissons les supporters de notre stade, on était sûr et certain qu'on va gagner la Coupe d'Algérie. Finalement, on a eu 2 buts. Nous connaissons finalement, l'équipe 3 kilons. 3 kilons, vous pouvez vérifier toi les détails. Et c'est la 2012 là 87. La dernière finale de Coupe d'Algérie contre le Blabès, mais c'est 87. Exactement. L'ironie du sort, c'est la même chose qui s'est passé contre Blabès dans le 5 juillet. Les Zouara. Mais qui ne s'y fait pas, il dit qu'on ne va pas gagner le match. Nas de Choukan, Tsmenia kan Jeska تلعب مليح, il y aura pas de dégâts. تزرم ذا شو يقدران réellement ذيني ديف ذا الحراك. راشد يزرايا ذا كوشي قيلي غي تو, mais je le dis parce que مرات مقلب ديال السطاد لي سوبورتور بالعباس وقت جاسكا le comportement امشي لا تيقدنا كون غرا وين يلن برا السطاد. ترى دوغالا لي جوار كي اون تيتي فيري اطاش كيقارن 41 جوار روحن مي لقات زرمتي تسنسن. جو في سي دو بروكوري اون فيديو رشيد بالك ما وقفتي هذاك تنشكع بوخنشوش وقت دوينا كني طفن افيك لا دروغ كومون ابل ماشي جرار ستان الجروع يفو فوار بن يوسف بن يوسف فوالا امشي طقارني دريمان وذا شو مسلاي ذا سينا بوخنشوش طقارني سيدي الياس دو 200,000 فهمتي سيدي ديتاي ونفغاره انت نفضح نكوني سور لي ريسو سوسيو دوينات نفاك نقال لنا نجصل سور اون فامي فهمت او ندير له ثاير ما تشفهم لا فاموز ايكيب بيكي قلا يا ساف تريسيتي وناتي سميس حاج عدلان Warvanins. Il est un joueur, c'était un Pelé. C'est le Pelé de l'Afrique. Moi, je connais bien la valeur des joueurs. Il s'appelle Wassiou. C'est un très, très grand technicien. Vous savez pourquoi il est parti? Un clan, il ne voulait pas le faire avec un can Adlab Nietz. Ils l'ont marginalisé.
Et pourtant, c'est un meneur de jeu. Zareth Nkini, Igri Vana Zaren, retenu sur Igadun Haderara, Adorana les vidéos, Adoualin, Wassiou, Adoualin de l'équipe nationale, Mortis, ou Adoualin de Giaska. C'est un très grand joueur, c'est quelques joueurs, et qui sauvent à Vitekhar. Tadra même l'affaire de Clan. هني سيدي زال جروا اثنين داك تيزي وزوا اثنين بالقبائل يا دي جوار انديسيبليني توفغن لا بروف اثنا تهضر ميركولي ليكيب ني كي ا جوي لا ريليغاسيون افيك ملال سي اون تري غروند équipe c'est une équipe de titre mais pourquoi ils ont joué la relégation اشوغار parce que c'est l'indiscipliné قلال الجوار مازال يدير الكلوب ينيغوسي افيك لوطر كلوب وذاني لان كرا لي جوار ديك السن سانسير روحن لا فان دو كونترا فو سافي بوركوا يوني ما تستشفى ضيما الصباح وعشيه ديال التيران ها سكما يدي مارين ماتشات نعرض سيماس لان كرا وقابن ولان بارمي دي جوار يقروحن وانا ندمن اللون ديكلاري ميم ذوك في سميتي لي جوار وجياسكا تساعد عوسو. Ce qui est important, c'est d'associer les résultats du club et la valeur du club. Un club de football, on peut le faire même geste à Zazgat, Benidouala, l'Arvatiera, il n'y a pas de problème. Je compte des GSK parce qu'il y a des valeurs cabites. Qu'on le veuille ou pas, هضرت de langage دوني هوان انت داين دوني هوان GSK تقفيلي ولاش اي. Alors si on ne peut pas associer ces deux choses-là, si un monsieur qui va venir prendre la place بنات الملال امكانيس مودي سدار لي valeurs cabites, on n'a pas besoin de son argent. Merci. جاء تلوث او بسلام لان ياك مقال انا تقعد كونتاكتي في فيسبوك هاك حويجه داكور اوكي انت هضروا من بعد ذاك لان كان هضران اما ناس ملي خلاص اول ميمح حتى اسموتي قلنا زوج الصباح ميمح شنو ضيد اول فماش نتيزي وزوم فين تهضر في الناس فماش نتيزي وزوم لان ياك مقال الو وي يتسلم الو وي ثورة منولي لا مارش كي a été organisée. اسمحك يا روتور دو سون يوني قاعد يخدم وين نهضر راه غادي كوبي الميكرو. فوالا سي سا داين احبس Tu as le contrôle à monsieur Rachid Zmat تخدم ميوت كتشيني. الخدمه داين واحد بون. Bon, quand on voit la marche qui a été organisée Tizi Ouzou la semaine passée, ça veut tout dire. Ça veut dire que il faut laisser la place à quelqu'un d'autre. Tout simplement. L'identité, etc. C'est un faux débat. La GSK toujours, ça a été un cas Ivan Bellik, c'est pas juste un club de football. Il parce que il défend donc là on parle des résultats sportifs. Il n'y a pas de résultats. On compare sur la GSK. Est-ce que les bon, la Trump qui a intervenu, il n'est pas quoi par rapport à les dernières années, etc. Non, on ne compare pas la GSK aux dernières années. Au début de Jean Boget. Au début de Jean Boget, la GSK, il mérite de vedra. On ne peut pas la comparer sur la GSK, elle a un nom. Elle a un nom en Afrique, partout. On ne peut pas la comparer, on n'est pas au début. Medina Bellik, non, SM qui devait la jette, etc.
Ça, c'était au début. Il a le début, il a on a un an à défendre. On ne peut pas jouer le maintien dans le milieu de tableau. Non. Il faut, la GSK toujours te lève les titres. Toujours te lève les titres. D'ailleurs, il ne faut pas le populisme, il défend non, je suis désolé. Il a échoué les résultats sportifs. Et salam alaikum. انت ديجا الناس ندكون كوايا ودين كيني وين ما سي جو في échouer الدخرة. Et ben voilà, c'est tout. Après, je suis pour l'ouverture du capital. Parce que je fais confiance à personne. Parce que tout le monde m'a déçu. مثلا وين بدا المولود etc. Sincèrement, parce que quand il dit au milieu de la saison, avant un match important, etc. Ils ne parlaient pas au milieu de saison. Ils ont fait un comité pour dégager. C'était au milieu de saison. Les marches, c'est pas au milieu de saison. Non, il faut juste être juste. Il y a des choses, oui, qui يخدم. On est d'accord. Mais il n'a pas, il y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Je suis désolé. La GSK, c'est pas la GSK. ماشي يدينا أرجو تلف le premier l'année passée il a deuxième place Ligue des Champions. C'est quoi? Ça c'est des مكدينا la GSK ما تلف deuxième place تلف. C'est une honte la GSK, les titres la GSK. نختار كاين شفا كي كيذكروا شفا la GSK les titres. وكان اني les deuxième, c'est un échec. Alors voilà. Depuis quand voilà les titres بون سفيان شنو يعني نسيت موت بغيت نوريك تقدر ماشي كتموت كاقري كندا بغي كان une petite correction كان مونريال voilà قال لنا كلمه le parti actuel c'est un mouvement. OK, je voulais juste corriger, c'est un mouvement, c'est pas un parti juste pour وين يكون من علي بالها, c'est juste ça. Sinon tu peux محمد هذه هو بارتي ان شاء الله ادو غلا جو غوري مي انسلي محمد تو دابور محمد مذكور نغوكم سايا محمد اول يمكن رشيد سيموري كي نهضرها ما زلك ولدي سلان ولا ديالنا ودي ويدي في كنكتا مغ الانسان كبغا غدينا كان عرفت مساتاكي بيان سال ملال ورايا ربي فانا ساعدين في لاس الباطل تاكي ما قارا لانغراتيتود الجزائر شنو فان زعما كاين جياسكا ماشي لي بيرسون جياسكا يقنونا سميتو واحد تغلي اي غوطح ما تحد مكونوي هذا من اللي دا علي صفراوني من الطاول يلا اللي كان سي با صافي با لونطون صافي جيست 2 ans راح دو فات جياسكا سوز بن لي جواس عنو ولا زمان وسكنين من لا قال ميدا دندويه دابور عند كان سي صدمي الناس دواليز ايطاليان سي صدمي ولا شو البروجي واستشارع راح قلبنت ولد هنا التريون وين ما كان جودي هاكو سعيد زواوي يوفى دمان إنس أيت وين ناس بن عبد الرحمن إنس عبد بن عبد الرحمن داوي الناس سمح هذا هضره سمحي يوفى دمان لا ديريكسيون قلنا حناشك دوار فاقد يقالات نتفتورا الا يا لي شناكير الا وزلافاكير الا ناكل وكاكو قلان جياسكو سارامان وتفدير ترى كاينه تفدير ما كثير تتسالى مع كوشا دروات. اوكي ملا لا كيبدا يصفراوني من الطاون نستكينا لي مهين تملا دير ديبي باسكو ماشي نسن ماشي بار نسن انمي 72 وقف لا سكسني جياسكا لي بوان لا ديفاركاسيون دي بوان باسكو لان دي جوار الى عندنا جياسكا تاس دائما روح عند لا شامبر ني دا ريغلمون دي ليتيج قال لك لا باكل لي جوار دينا جياسكا لا كوند على ادخل الجوار كي ناس لي بوان لو كيس لي بوان جياسكا تصوم يعني لا بارمي لي ديرني
يفيس هذيك الناس اللي بوتي لا تصوب ملا لاقي بودي دريمان خلود بويمارا غير فاكي قان جاسكا نسالي ريش كلا كابيلي يوندي لا اللي ليش ما تشلا ملا اللي قلان ويرد في كنيدا من السنه باسكو ملا اللي سالني في كادي منيس وليش شو كارجا عندك ليرجونسي ولا جاسكا تاعلي فغير تاعلي يكشمت سيدي منيس يخلص لي داتاكي صوفي جاسكا يلعب لي ماتش نير يبدا لا فينال لا كوب دالجيري كومام c'est un bon résultat pendant la Coupe d'Algérie. La finale est guère. La finale est la veille la finale, l'un des joueurs qui me laisse le chantage. Nous avons 100 millions chaque dans la finale est le chantage. Rémi Toura Millad, et qui fait la saison, il pour le nombre 41. Parce qu'il mérite, il est واش في على 15 او 21 ثاني شاف يولي النمبر اللي جوارك تاع خانك جياسكا كثير ثانيه با تاكي قال الناس اين سراو تاع عبانويه نا كان جيت وزق هادشي توغيو واحد من اللي السوفيت وقف انت بدا انت لها راح ناس تكسني من اللعب صافي تحقراني وكنوت كثماس نفوس اوكي هادو غالا لي ريزولتا كيفكر مولاي ملي اللي راح لي ريزولتا راح تسني في ساعه قبيلي تسالني في لي ريزولتا خاطر تي كتفرمتي درت سا مارش با لي ريزولتا تي عندك لا فينا لا كوب دالجيري لا سيزون دابري يبوي شامبيونا تكسيس تكسب روح تتنغم لا فيدراسيون الفوت دينونسي لا فيدراسيون يفك تمولا غندير الفوتبول تريسبكتي الفوتبول تيلي السي اس ياكل اسماء تيلي نخطي مليح وزعما نصب لا دوزيام ديفيزيون جوست اون كاستيون مولاي كوريدي اسمح لي اذا ملي هذيك سهلا في الاول انا مثلا راه ولاد عدو الدنا روح تتنغم روح دينونسي لا فيدراسيون تجن سكوندال ما كاع عدا اوكي دونك يبوي جاس كان دقيقه كي تسقسي كان مولاي شوغيلي فاسمح لي انيد كان لونترينور افون لافاني c'est quoi sa mission? La mission Nils Dashut. أنا بوزيدي. La mission Nils Dashut. 4 matchs, na 3 matchs, c'est quoi sa mission? واش دخلك شتيني راح اودي مليار تجير ما تشتيني ملا ما كاينش اودي ملا انا تجير تشتيني مي كي واش دخلني انا لما اني لا جاسكا نينس لا جاسكا مالك لا جيستيون اسك تفكر دي مليار تفضل جاسكا وكتجير تشتيني امك صافي كل يوم يقراك من لا هذه يخدم كامل لا قد يخدم انا ولدي سلا كويزما هذا شنو يخدم ممكن واقف كدا رئيس الا لقى كاع جا جاسكا لقى جاسكا ابا وني فانا جاسكا ديك مليار هذا هذا الجيري اوكي غاد نهضر لا جاسكا هي كل سيبورتور ماشي فلان فلان ايه شحال لي سيبورتور لا ميم كل يوم ناس يا غوال شحال وما يا غوال كاع كان يخدم وركازاكيه شحال هو راهي يطوف لا جيستيون كوني ماشي نون ما قال لا جياسكا بلا لي سيبورتور va pas exister et Millal sans les supporters il va pas exister سمحي لك دابا سمحي لها هناك تفكر سمحي دابا طلع تاك الشامبيون بوش الشامبيون كون وما تديني تيدت كرهمت لا سيزون دابري او يا قرادين هذاك كاك ما دينا في السكاره تقرا ولكن لا داكيا تولي مي جيسكا نو يفو با سمحي يا اقاك تهضر ديال القبايل تهضر لي سيبورتور جيسكا هضره غير صافي ديروا ماشي طوح لا ريسبيني سي فري افيك ريسبي ياس لا سمحي هذيك انا هضر Ça l'engage شويه كان الريسبي سي تو اون ايكوت اون خاصك كانوا نمسفهم انا لا فيمي الا نكمل انا نهضر سوي لك القدر محمد غالا انا محمد il faut pas citer les personnes de façon générale ou en général ما فوق يدي قالنا كل شيء لا جوتا تو سا ماشي اللعيبه اللي ندينا لو ثني خطير الوذي الا نطاسي قال من هنا قال داك ني بام ديسكور اوكي دونك يمكن يدي قالنا شي لا جوتا شوتينا كني تفرطي صغار بعد اش هذا الخساره بون كفاتينا يبوي شامبيون اركسن غوكورن يوغالي لاعبين ندير il a vu classique qatarien à 4 points du premier et 1 point du deuxième. Écoute, c'est un bon résultat.
où il lave l'épaule. GSK depuis 2010 en 2017 il lave l'épaule. Guasino lave à l'épaule. Elle me dit روح من اللي ندير. اوكي دونك يتقاطع. شير انا تراجي طايله نواقير. دونك ام ثورة الكازاكي ثورة شورتينا كنتفو الناس زقيت ومن بعد تشجرا كي. وصار هذا شو دونك كيقراس من الباطل واقيع. هذا النوثيه. هذا النوثيه. الكازاكي من لا كاسمي ديوسان. اوكي قرما سيدي بورا 50 مليار. مليار ناكاني داوك شكر نعم كانت نتوالي من عامي. يا كذا مناكي يسانفيستيس العقل افيك الطون. تاكي ديوال. الكازاكي من لا لاكي اسمي ديوسان يبو دار غاز يبو دير من دي اسمي عزيز خيال. انو هدي يبو ماشي من لا هدي يبو ونا. لي سبونسور كي ميدو غالن. اذا من اللي ديال لي سبونسور اشوف يدو على سبونسور باش تشكلنا في الكازاكي ولا انت يا روا ماشي تشكلن في الليل سبير كونفيونس دونك دايما تكشمن راح نتسواطاس بونت دايما تنسن دونك الساكي دايما جي كاسي كراسا من الليل وقيت زين كان في 50 مليار ني 50 مليار ني سنتني دياوا راح نحسبها دونك تاكي تاير كدا نعطيها ديغا نغدا دير ملال دير شو نشوف الدنيا دير ملال il a récupéré des biens immobiliers de la GSK. OK? C'est des locaux, c'est des appartements pour une rachir. OK? راك سمحتي ها ناكي راكي فادي بيان immobilier ونهدينا لها بنت الغاشي سدرع بنت سدرع بنت زابارتمون بوندي لوكو من اللي لي ريكيبيري اوكي هادشو ديالنا سني ديالنا دونك فوالا كي وري ربي غاساكي جو فوا با لا ريزون الناس تاخرين فماشي بوليتيك تاكي اكيد الحاجه اللي راجل طال نوكنات نوالين يبدي يخدم كلش تاكي يكشم ديري من كراس على تو سا وما فانا راح بالله ترى ولا غرون الحفاظ ها هو مثل محمد عندي فكاد دي زانفورماسيون supplémentaire de l'année qui fait le bilan depuis son arrivée, effectivement, incontestablement, devant l'anarchie de Kadismouf, autour de la GSK, faire des résultats pareils, c'est pas rien, à mon avis, c'est mon point de vue. Rachid, une petite remarque, bon, voilà des choses, il a donné des faits que vous n'allez pas trouver dans les journaux. Il ne faut pas croire, jamais croire ce que vous regardez sur Internet ou les journaux. Il faut faire les recherches. Il faut faire les recherches pour aller dire des choses. Mellal, il a parlé. Il veut réduire le bilan de 40 milliards à 28 milliards. Il a enlevé des maisons à des gens. Donc, il a fait des insatisfaits. Et Rohan, ils ont parlé de lui parce qu'ils étaient insatisfaits. Et ça c'est vrai. Il y a même des clubs en Algérie qui ont des dettes de 200, 300 milliards. Donc, c'est toutes des choses que les journaux n'en parlent pas. En tout cas, c'est mon point de vue. C'est pour ça qu'on cherchait qu'est-ce qu'il y a derrière les faits. Il ne s'agit pas de relater ce que vous entendez. Est-ce que vous faites une bonne étude des faits? C'est très important. D'un commentaire, c'est une honte que GSK se classe deuxième ou troisième. Ce n'est pas des bons résultats. Mais je vais dire, Mohamed, comparé à la GSK en 2010 jusqu'à l'arrivée de Mellal, 7 ou 8 ans plus tard, c'est un miracle qu'elle s'est classée deuxième et troisième alors qu'elle jouait la relégation. C'est de là que parle Mohamed. Mohamed qui a un espace d'un laps de temps de 3 ans, même pas. Il y a un titre quand même, le titre, etc. Donc, déjà, derrière, il y a de la stabilité. Il y a des gens tranquilles. Il y a des gens tranquilles. Disons, Barcelone, Madrid, tu as toujours les championnats, tu as la Coupe d'Afrique, etc. Donc, il y a des gens qui ont parce que le problème, à chaque fois, le choix, devant la stabilité, ce n'est pas évident. Voilà mon point de vue.
الواد يعني نمسلاي ما زعما تهضر عن كاين رشيد شحال كاين في ضعفتوسي شحال كيدير في ضعفتوسي وخزر تيبورتي ضامن لا نهضر ضاره مزيان كنا كاين ما جو سوي با انتي ملال كنا هضرات لي بيلون جو سوي با انتي ملال وزري غير كاين سي بور سا كو جو سوي لا افيك فو دون الديبا جو سوي با لا بور كونفينك كي كو سوا مي هضره في البيلون جو سوي با فورسيمون كونتر ملال نيرد كان il a fait des choses qui m'ont vraiment pas plu et puis هضره في البيلون en 3 ans, le bilan, je suis désolé, mais il n'est pas, selon moi, il n'est pas satisfaisant. Il est classé deuxième, mais le niveau, il était très bas, le niveau du championnat. Écoutez, classé deuxième, mais avec un nombre de points, je fais 45 points, non, à 48 points, c'est pas beaucoup, là, en tout cas, je me rappelle plus, là, mais ce que je veux, c'est que, là, on a parlé de bilan, on a parlé d'idéologie. L'idéologie, c'est sûr que moi je suis contre l'idéologie de Swahdes. Une fois les résultats de l'Indagini, tout ce que supporte la GSK, mais il a des les résultats de l'idéologie. La publicité sur le plan national et international, il a des les résultats, il a des les titres, il a des sur le plan africain. Alors c'est ça l'idéologie. Mais d'autres débats. Les débats stériles, ça sert à rien. Après ça, nous, il faut essayer de construire il faut essayer d'avoir une idée constructive, un but. Donc, nous connaissons en tant que supporter, en tant qu'amoureux du club. On va essayer de créer, pourquoi pas, avec la coordination de la chaîne TQ5, on va essayer de créer une cohorte, une équipe qui va proposer quelque chose, on va essayer de faire avancer les choses. Mais on n'a pas proposé de solution. Pourquoi pas nous connaître la diaspora des supporters de la GSK, mis à part le côté politique, on ne parle pas de politique, on parle seulement du côté footballistique, du côté sportif, parce que moi je ne suis pas trop complotiste, je sais que il y en a qui partageront pas mon avis, mais je reste seulement du côté du club, du projet sportif. Le projet sportif et le club et la GSK, de côté tous les aléas extrasportifs, politiques et tout ça, même si je sais qu'il y a des pressions, il y a des appuis, il y a des influences, etc. Je suis d'accord avec ça, mais on va essayer de travailler le projet sportif. Qu'est-ce qu'on peut apporter? C'est ça la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on peut proposer quelque chose? Est-ce qu'on peut aider? Est-ce qu'on peut proposer? Il y a pas mal de personnes compétentes qui sont capables de proposer quelque chose. C'est juste ça là. Mais l'idée, il faut qu'on essaie de trouver une solution. D'une manière ou d'une autre. Ça, c'est un sujet. La GSK, c'est l'intérêt de tout le monde. Tant mieux, mais vous êtes convaincu, et puis la stabilité au niveau administratif, tant mieux, ça va apporter d'autres choses. Mais moi, quand je vois que l'équipe d'année en année, il n'y a pas d'amélioration, je suis pessimiste, permettez-moi d'être pessimiste. La première année, le stade et tout ça, c'est un progrès, tout ça. Supporter GSK, s'encourager, on essaie toujours d'être positif, on essaie toujours d'encourager comme on peut de loin, mais d'année en année, on n'a pas vu d'amélioration. Au contraire, il y a eu beaucoup d'erreurs qui sont, selon moi, fatales, mais après, effectivement, peut-être qu'il a fait des choses positives, il a créé une certaine identité, ce qui est bien. Tout ça, mais en même temps, mais de l'autre côté, il a essayé de créer un certain clivage entre arabophones, francophones, kabylophones et tout ça. Qui s'exprime d'une manière ou d'une autre. Donc, selon moi, il faut qu'on essaie de travailler, de réfléchir, d'avoir cette réflexion. أمس حسن معليش هذا رشيد هذا رشيد السلطان جوجوتا صباحي صاجو جوجوتا روح تيني روح مخ الفوليوم vas-y روح دونك دمسلا بون كي تسلا هكاك بون كريم سلام ماشي تسورينا دنار مي ما دمسلا يون il faut donner des preuves, il faut donner des repères. La majorité des supporters sont contre Rahmellal.
où est la majorité ندد تقول la majorité كي بيرسونالمون ويا دو سونداج يخمن دي فيسبوك يون لي جروب جي اس كاك ويا دي تيكر ديس لي جروب جي اس كاك ويا خمن سونداج سون بور يقيم ويا نطر ذا خمن دي فرنسا دونك يفو دون ماشي كان هي لا ماجوريتي نادني مارش فيا مارش كونتر ملال شو ماشي لا كونتر ملال نوايا 200 بيرسون 250 فاندر ثانو اني واثن ذاك يدير روحنا اني واثن سنيثن زرافنا اني واثن يا عباد تشوش قعند واحد شويه دي فيديو واث لا فيديو ياكي لا فيديو ياكي اي تمولو داك افتن يتسمي يملا ياكو سي ثواي يملا لك لي فوايو اسكي نوايث ملا لي فوايو نهضر ما فواد نهضر تيدت نو جامي نوايث مي دي فوايو تيزيوسونا اي تمولد مي انا تشان لا فيديو تسيركولي موين تاثتن باش داو لا كاريمون باش خمنا هنا في الكومبلو الحاله ادنو غير الكابيتال وي بور لوفيرتور دو كابيتال مي ماشي نامبورت دير روح على وي ماشي نامبورت كاين يدينا ناس قال لنا وانا غادي نو جو سوي كونتر نكي مون افي دير روح يا ريش ناجيس نكتخر طونك سيبورتور ما ديريش بور ريسبي معتوب انت كاين ملا اللي سال العقليه تاع معتوب ذويا ما قادين يا ريشن ادير روح قاعد يطفل على جيس لا نكتخر اما معتوب يفضل لوبيتال يروح يدا لا كوب دافريك باش يسبورتي جيسكا شيني تروح تكسر قيمات تروح تطفل جيسكا نكتخر سيبورتور بيروح جو اتخرا دونك يفو ما دير لوفيرتور دو كابيتال مي انتيليجون الفو هذه هي لوفيرتور كابيتال دونك ملي اللي يقول بيان سور رساله عقليه يروح ديال الالمان يقول العقليه ني لا سامبليسيتي جو لوي تاج شابو يتروح على ثذري كثير البريزيدون الثاني يروح لثذري بيرسونالمون لا دي ثمور بريزيدون دون اسوسياسيون بلوس دو 15 ans j'ai fait des invitations au président de la GSK plusieurs fois n'a jamais رحت اللي ذاكي دي امريكان يدير واحد ميم طراشيد ذاكي داير هذاك يروح داي خماسنا في طاسيو شيف من الارثمور يروح دامي ذاكي فيلادلفيا يروح دامي داس دونك يقول لا سامبليسيتي اللي سب يفكد لا سامبليسيتي باسكو سي سا لي بريزيدون دي لوروب نا دي امريكان ذاك تهضر ميم دي كندا تهضر افيك زرارك ام مينيستر با دو بروبليم رويت هاوس على ميزون بلونش تهضر باش دونك ثقراد لابارا سنير يقوغينا كن سي حيوي لابارا سنير تسقلين توجور لابارا ارابوفوني نفغا ذوي ذاك النير دارنير مول الماتش جي روماركي لي باج نير صارف الماتش ني تربح حكنا جي اس كا كونتر الثوره لي باج نكس الفرنسي تقفايث وران داكوث لي باج ني تعرف دورينا ردنينا بيثرف جي اس اي ننافيد il 2 ans et demi يخدم pour nettoyer les clubs مازال نيتواي لي كلوب اسلف كي وقت هذه نيتواي لي كلوب ميك نيتواي لي كلوب ذاين نيتواي لي كلوب اديوي على الريزولتا كي بيرسونال مثورك اكtuellement وحوج على الريزولتا وحوج هذاك 2 ans هكا 3 ans هذه نيتواي لي كلوب ادي فان لي كلوب ذا شوث ماشي لي فوايو واي ديسيدين ويعرفن رانا واي البورسونتاج واي البورسونتاج نواي زليتيكي نواي زوناليتيكي سينون بعد نظر ثاني الناتي غادي نعاود يخدم لا فورماسيون ما ثوا 8 لي جوور قلنا لي كاتيجوري ديال ليكيب ناسيونال 8 لي جوور قلنا عندي زيك واش يثن افون واش 8 لي جوور افون ما زيك وي مي افون ولا شيثن دونك يخدم وين يخدمن اكن الناس قلين ادنا فهم كاث اثناونا كيدينا كذا مثلا زراره لاسوسياسيون دو سوتيان الحاجه بور يخصنت يدريمن دايا خص يدريمن اكtuellement مي الطرافاي يخدم دون لو كادر سبورتيف نا ايدونتيتير سي بون ما نهضر ليدونتيتي ماشي لا بوليتيك الناس تسقلي سي با لا بوليتيك ليدونتيتي سي ليدونتيتي نبغونا قيمو في تعاوده ليكيب لا جي اس كا بيليسي سبورتين تيوقف فاي مدني يوقف فاي بارتو دي لاجيري بارتو دي 40 ولايه دي كندا دي امريكان نغفي دوا دي تعاوده ديك سي رارا دا فوايل اعرف دي سيبورتي جي اس كا نغفي دوا دي سي كوم لي زيليكسيون
يدا تحمد سي ان كرون ناسيوناليست وتفوتي لا في اللاس هذه داوده اللي 40 ولايه دي تيزي وزو دي فكاتنا دي بويرا كذا فوتي في اللاس سي كلار اينات دونك ان جدار كاز هذه خدم انزر ثم كاز دي مويان اثر تنمرث تنميت جوجو مسلاي المولود ثاني صباحيت غاجو بغا كان ديني غادا نوض قول جوغورطا واحد شريف ملال ذاكي لي ستازوني الذين سعدت واحد يدس مليح كاين مساطس يدس فهم لا مونتاليتي ناس اون لا شونس كو ملال واحد كومام دو l'Allemagne يسعى ليسبري انجلو ساكسون اي المون. C'est un deux qualités. Karim peut témoigner sur ça. Et c'est la modestie. Et c'est ça que je dis dans Jogo. Et son harthou derrière nous, c'est Manis. Oui, c'est aussi le pragmatisme allemand. Ça veut dire un réussite de l'Allemagne. Mais tu sais, ce que tu vois, et tu réussis à dire. Et mais des rois, il va des rois slap quelqu'un à verser les règles de jeu qui seront transparentes, claires et nettes, parce qu'il y a des garçons d'Énis. Parce que بدات الغريز اللي كنا يطلب 50 مليار كيدينا موحن تشارجون ديش كارنيس ندير يون ثاني ميزيك اشنير ملال il veut pas de ça, il veut que les choses soient dans les règles de l'art. Et c'est pour ça هذا نوض قوال الجوجو الا خاص نفك الوقت هذه نيطواي كلش هذا رسم مليح نحسب dans 5 ans ولا غير كي دير كابا لي ريزولتا تو سويت. C'est pas comme ça يلحون الشغل وكذا ولي وكان باللي الا خاص دايا المولود تنغوكم سلاي ثاني ميرسا رشيد كاينين اللي تزورا ثوالم mon intervention sur les structures de la JSK. Il faut analyser profondément la situation. Profondément veut dire tout simplement, si je peux me permettre de dire ce mot, c'est l'anthropologie de la JSK. Mais oui, c'est-à-dire les comportements dans les structures, les ambitions, le business qui est arrivé par la suite avec la structure qui a été créée par la FAF au ministère du Sport, entre guillemets, hein, parce que reste à vérifier là, la ministère du Sport. Donc là, la SSPA, donc c'est ces problèmes-là qui sont arrivés par la suite pour encore endosser la situation de la JSK. Des différentes interventions que certaines d'ailleurs sont intéressantes, mais même si elles sont intéressantes, mais j'ai senti que c'est des choses qui se sont déjà dites par Aïboud, par Mellal, mais c'est bien, mais par contre, il faut qu'on voit quelle est notre capacité par rapport à ce rapport de force, parce que la Kharatsoum Bellé, les deux structures guinéennes, la JSK, il y a un véritable rapport de force d'abord, et ce rapport de force risque même de laisser quelques plumes, si je peux dire comme ça, si je peux ne pas m'exagérer, parce que Mellal, il a mis des الحق يفاد خنز ثورا il s'est retrouvé dans une situation comme pompier par rapport à الويديز دي ساولن يروحد يبويت النيف ثورا امشي قلاق اتفاق ثالوث لي دو ستركتوراكي يعني ذورا كذا غبيه انتيني الريغا غبيه طاس خاطر زرا باللي كنت سريحنا راه يقجانا جي دي بيان يقجان باسكو سي لا سيتوياسيون تري غراف باسكو سناغ تيجي وزو كراغ ديس زريغ وكذا في دم سلايمر كليا وغير راني دادر غيس منسن شكون كو جو نفو با محسوب هذا نوغ زيتي تمس كنقارنا كنيا مي زريغ باللي العقليه نسن
c'est grave. Il y a un changement sociologique qui s'est opéré, qui a été mis en place par les pouvoirs, par le gouvernement mafieux d'Alger et par le biais des pouvoirs aussi locaux. C'est que la sociologie de la Kabylie qui permet aujourd'hui à créer cette confusion, à créer ce conflit au niveau aussi de, si vous voulez, au niveau des habitants de la région. Il y a un changement. Merabou, ce n'est plus Merabou Ninzik, Tadmaïtni, ce n'est plus Tadmaïtni Ninzik, Boukhalfa, ce n'est plus Boukhalfa Ninzik, Rjaouna, c'est la même chose, Thalé Alam, c'est la même chose, mais oui, la haute ville, c'est la même chose, et c'est pire encore, je peux y aller loin, c'est qu'aujourd'hui, ils sont accaparés du foncier de la région de Tizi Ouzou, et c'est ces réseaux du pouvoir qui sont accaparés, qui ont confisqué, voire même spolié les terres agricoles. Aujourd'hui, c'est agrandi. La mafia, la corruption s'est agrandie et ça va influencer, mais oui, ça va influencer l'équipe de la JSK. J'ai dit ça parce que tout est relatif, comme on dit. Hein. On aura des problèmes majeurs demain si on va laisser les choses comme ça. Parce que le colonialisme de masse arabo-islamique, depuis 62 à nos jours, ses yeux sont braqués à la Kabylie et à Tizi Ouzou en particulier. Pourquoi Tizi Ouzou et Fgaït et Bouira? Sur son foncier. C'est pour créer des cités nouvelles dans lesquelles ils vont ramener les populations arabophones pour faire ce qu'on appelle une balance électorale, une force électorale et une force de représentativité. Voilà, une force de représentativité dans lesquelles la JSK, avec ses structures et ces deux structures que nous venons de citer, ça risque de, c'est-à-dire, comme des véritables représentants, ça risque qu'on aura des problèmes à l'avenir, qu'on ne trouveront pas des véritables représentants qui vont représenter la JSK, qui vont représenter les traditions de la JSK, qui vont représenter la Kabylie. Et c'est un grand problème si on ne règle pas ce problème structurel, parce que le problème est structurel. Et c'est le pouvoir, c'est le ministère du Sport qui a créé ce problème structurel en Kabylie, même si pour l'instant, il y a une fidélité de certaines catégories à la JSK qui résiste, qui cherchent à sauvegarder les traditions, en particulier à leur tête Mouloud Iboud et bien d'autres aussi qui financent la JSK. C'est très très important, c'est dès le début que je viens d'intervenir sur ça, sur ce point, même s'il n'a pas été encore donné à l'importance d'une manière claire, même si vous avez parlé de ça, mais d'une autre manière. C'est pour ça que certains essayent de séparer le problème, il est le ثم هرسان تنبارة بن يبون الجزائر دوغول عبد الناصر سنتيف كان وبغينا راه تسرحن دونك l'Algérie ils l'ont rattaché bissif au carcan arabo-islamique, ils veulent pas le détacher, même si la géopolitique de la région nord-africaine commence à changer, mais c'est très long, hein, c'est très long, mais ça risque encore à devenir on va laisser des plumes parce qu'ils sont puissants, hein, ils sont puissants. Il ne faut pas regarder comme ça les choses. Hein. La Kabylie, ce n'est plus celle qu'on a connue. Hein. Et elle est vraiment changée, en particulier au milieu des Kabyles. Parce que les Kabyles aujourd'hui, باللي لان اللي كاب اتسق القبائل كسانتي ركزه كفا ما تاتسق القبائل كسانتي ركزه du point de vue la conscience, etc. Surtout le piège. C'est un autre sujet que je ne veux pas me rentrer dedans, c'est ce qu'on appelle l'algérianisme. L'algérianisme, qu'il ait ses origines et qu'il fait partie du piège pour traîner les Kabyles dans l'algérianisme qui était un poison qui a été créé par la France et qui a laissé Sib Bachara gérer cet algérianisme dans une couleur arabo-islamique. Mais les Kabyles en particulier ne sont pas encore conscients de ça, ils sont encore dans le sommeil de ce problème dans lequel ils nous ont mené les anciens comme Amr Mesh
et Bnaïwalik, etc. Mais ils ont fait erreur, y compris à Ben Ramadan. Aujourd'hui, on paye cette erreur de l'algérianisme qui, aujourd'hui, la Kabylie, il va mourir, peut-être, il va mourir, parce que l'Algérie va tuer la Kabylie, en particulier à travers toutes ces manœuvres, en particulier avec le sport. Voilà. Sur Zafara ou Al-Filawan, c'est un résumé pour comprendre la profondeur de la problématique du sport en Kabylie, et en particulier à l'ISK. Voilà. C'est un Nouan, gaz Medina Orondes, يعطيك الصحة. ايضا مقاس كتشيني خاطر كتشيني تنصبح هون ايفون قد بدي مانيك ذنواك نسيت سوالوض وذا شماتي دينار ايفون اكس لو سون ديال هنا ياك فوالا يتسلمك يا كيني اي نسلم فوالا راه ايفون دونك كاين اسمي امين ساولعتي مونريال اوكي دونك شو دينا كاين ضاوي دينا كاين ميس تيزي وزو كاين الاولى دي سونتر فيل تيزي وزو ضاوي دينا بليك لا سيتوياسيون امشي عاش كاين تيزي وزو سي تري ديفيسيل بور مسيو شيف ملال تري ديفيسيل سمحني لا بزاف يزربون لا بزاف يزربون ديجا بغانا ذاوين لي لوكول ستاد جديد نجي اسكا دونك اخذ من كل شيء باش ديستابيليزي شريف ملال فهميت كيني كي شوي ديسو باسكو لان خيرا لي سيبورتور ثنيت كونتر شريف ملال كيني سيبورت با لا بيرسون اون فيريتي مي العيبات بزاف تتسون والله عرفت تتسون مليح اين تتسون مليح باسكو فريمون نهضر تكنيك une équipe ça se construit pas une année en plus les titres quand on parle de titres, parce que l'avant qui je suis à DGSK, mon entraîneur c'était Judy, les titres c'est du 50-50. Ça veut dire quoi? Tu peux être en finale, parce que la finale ça se gagne, ça se joue pas. Par exemple, le championnat, c'est la même chose. Tu peux pas j'ai un objectif de gagner un championnat. Mais c'est Guinness, tu vois, le Mouloudia a perdu contre Tlemcen. Et la GSK a gagné les Tlemcen. Donc, ce n'est pas une chance exacte. Ça, c'est un point. Le deuxième point, on disait toujours l'Algérie n'est pas arabe. C'est qui va soumettre? Est-ce que c'est le supporter qui va soumettre aux traditions du club ou c'est le club qui va soumettre aux traditions aux supporters? Ben non, c'est le supporter qui doit se soumettre. L'Algérie n'est pas arabe. Subhanallah. Oh, par exemple, un club comme le Paris Saint-Germain à le Real de Madrid, les joueurs مطروحون ديال تتعلم la langue, غادي يتعلم le français. زيك شفيع اللي كاين اسمي قال حنا تيرحم ربي شفيع كيسمي الله تيزيوزو يا بوكو دو جوار دان ستاف كيتقرا ستي تيرحم ربي يتقان كاع اي نو كي نهضر ستار فين نهضر ناس قبالي ثوره لغه اللي لا نهار نهضر ستار الا شو ديزولي نيكيني جو سيبورت لا جاز كابيلي اسمع فوا سيبورتيا تعرف نعوزريغا وحا سيبورتيا l'équipe nationale d'Algérie. C'est tout. Si on veut supporter un autre club, on va supporter l'USMA. C'est une identité. Mais qui ne supporte la Jazz Kabylie parce que c'est mon identité. C'est-à-dire, avec une tradition, des cultures kabyles. Avec d'autres traditions. Et quand je vais aller parler avec, on va dire, avec une autre personne, c'est guide l'équipe nous connaissons les traditions nous connaissons la langue nous connaissons on va importer ça mais Max je suis vraiment désolé je suis contre on va parler vers une technique mais monsieur Arishan il y a je vais ramener une équipe de rap mais monsieur Arishan vous avez ramené des Blamri, vous avez ramené des Mikiwi, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces joueurs-là? Est-ce qu'ils ont gagné une Ligue des Champions? Non. Est-ce qu'ils ont gagné un championnat? Non. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec ces grands joueurs? Il ne faut pas oublier M. Yarishan, en 1997-98, on a ramené des joueurs comme Gawawi, Sidra Ben Khadda, on a ramené des Belqaïd, Sibar Djemnaïl, on a ramené des Bent Haman, Sibghalia, on a ramené des Razi, Sigalma. C'est des joueurs amateurs.
qu'ils ont gagné 3 coupes d'Afrique consécutives. Donc, Jiaska, c'est les grands joueurs. Je suis vraiment désolé. Jiaska dans des clubs amateurs. Et puis, ils s'adaptent. Ils s'adaptent dans la grandeur de la Jiaska. C'est la Jiaska qui donne des noms. Ce n'est pas le contraire. Subhanallah. كايديني يون كاين دوات كرون جوار انت لاني كرون جوار كايني روح ويديه لي كرون جوار سي الاهلي اويني تي الاهلي اويني تي طابي مازامبيك يتساوران كايني لي جوان كايني ابا داس نخمن لو فونفارون كايني الثمورتي وين كايني نو شوي ديزولي سمحي مي شوي ديزولي لا شاكي فا دينار سمحني ما زعفا مي نو هذا صوبي الدنيا يعطيك الصحه. C'est un plaisir. Donc, quand tu es aux autres, tu étais ancien joueur GSK. Donc, vraiment, tu as donné des choses de l'marque ou les kharna. Donc, tu as James Lay. ميميح ينيد يبغى ديالو الا محمد تقول محمد كامس لي ثورا كان انا ميميح تندير الجي بغا ديالو مسلاي ميميح روح ما يبغى يهضر جالاكسي ابري يهضر في نسينا هذا نواثا دونك هذا رشيد صح سفيان شي خليك ذكي معليش تو غادا خليك دي موريا تسمعنا كان ميميح ديال الجي لا ادو على غورك يا با يربح يعطيك الصحه وكنت دينا بالليك سورة إلا كان il faut pas parler des personnes. Chaque président يخدم ماشي كزمر فما كسوا خالف عبد القادر كسوا بن قاسي حناشي اكسيتيرا فما il faut pas نعمل il faut pas ثورة نهضر دي بيرسون قد نهضر في لاجياسكا لا كنزرب بلي تصبح ملال سي با الميسي سوني با لو ميسي ملال دوك ناد نقر تورا وي راد ليدونتيتي تقبايليت ياك شي صح معليش في داكور اوني داكور لا مي ثورا il faut pas oublier que la GSK avant tout c'est un club sportif avant tout c'est un club sportif c'est oui c'est l'identité mais avec les résultats فما دوغال encore plus مدنا هذين derrière le club فما ils sont comme ça bien sûr c'est les différents ترى la preuve il y a des faux problèmes قرانا ويظلم لك او يضارب او هكا وهي يسد سياكي يوسك ترى كاين je pose la question est-ce que ثورة ادير ثورة يون دافراني que ce soit مكي قارم je sais pas ضارومي نظارة هذه سيبورتي لا جياسكا سينما لا t'as pas le droit parce que tu مشي قبايلين عمي non il faut être logique ثورة كاين الديبا يا كتوالي ثورة vous défendez من السي صباحية c'est comme si je sais pas تساكم في اللسام c'est le même pratique le pouvoir qui ينسى ذاك c'est le même pratique باش كذا قيمة le pouvoir ne vous défendez ملال etc non on défend pas on défend le club la GSK on défend la GSK c'est ça كاين ذاك faut pas tomber dans le piège كي ملال ماشي ملال non je suis désolé ميميح انام مقلت لا كاين شي تو الجيروا كاين شي الجيروا يا ندوي في الفيلم ديال اشي ديالنا وناس المولود الناس او وزاره c'est très important parce qu'il y a un paramètre que beaucoup d'Algérois kabyles ne comprennent pas de la donne qui est identitaire ما كاين تاك الحق ملال نعم دايذوس c'est beaucoup plus par souci identitaire parce que un autre Kabyle d'Algérie qui est à peu près celui qui est supposé être le compétiteur de Mellal, il y a Richana qui n'a même pas, et les Kabyles d'origine, voilà, donc c'est même pas apparemment, c'est un Algérois. moi je dis ما كنت مسخره في معطوبه كيدينا جو غورثن ما كنت مسخره في مثل القبايل ملي تروحوا تسيدوا شغل وكي يمكن غادي يو لاكسيونير ماجوريتير يمكن
يكون في جي اس كا ne me dis pas qu'il va pas arabiser جي اس كا نهار واحد يلعب شامبيون عرب وتسي دياوي وفرحان الفرن دي زوزو اتعقدون جي اس كا شامبيون عرب alors ok juste pour te dire باللي l'enjeu identitaire c'est inévitablement et doit être inclus dans la polémique qui c'est très important. C'est pour ça que ننتظر من الملال باسكو انت l'aspect كيف فهمت مليح يا غير ما شفتي فيه مالها et c'est ça qui crée un peu la confusion qui doit تسوي يمكن نقبل ان جيسكا dans le domaine sportif. Non, on ne peut pas laisser GSK dans le domaine sportif. Dans le domaine sportif, c'est le pouvoir algérien autour de lui, les voyous ça, les thésés aux autres, c'est directement cessif. C'est très important de faire cette précision. L'aspect qui est identitaire, il ne faut pas le négliger. Il joue un rôle très important. Jamsley et Galaxy, j'ai dû me voir Dimsley parce que Dimsley, jusqu'à maintenant, sinon, Sultan, après Mohamed. Sultan, vas-y. Sultan Oughlis. Très bien. Très bien. En fait, ماشي دا ريبوندير كيما قواج المولود je pense c'est monsieur Damoulou. C'est la situation c'est que la GSK malgré elle, oui, c'est un club sportif, le football, malgré elle, c'est la vitrine de l'identité du combat kabyle depuis sa création. C'est grâce à GSK justement راكدين نجليشاني بعربني ما participe à les coupes d'Afrique درنا شبيبة القبائل اللي كانت دون ça veut dire c'est لو كانت تسقسي ثورة اللي جان ثورة peut-être ils vont pas savoir mais تسقسي ذي مغار نزيك إما زدين GSK كيني GSK تودرثيو c'est pas par rapport juste au résultat parce que c'est le symbole la Kabylie ملال ثورة ميديو سملال وإذا كي خلطنا وإذا كي ساذرن c'est pas le Messi c'est pas qu'il a commis des erreurs ملال il veut rendre la GS Kabylie تشوغال la GSK de la GSK la véritable GSK القبايل ثورة وينو ثنبغارا ça c'est autre chose وإذا كي قومان ثورة دنقاد قار دنقرارا لا بوليتيك ناخد دنقرارا ليدونتيتي obligé غادكشم يسميس جياس كابيلي obligé غادكشم malgré elle غادكشم ليدونتيتي لا كابيلي انشتكي قد فهمن غاشي ثورة la question qui se pose que je me pose نكيان يناتي تزقلينا كوسيلا يروح malheureusement فانا دراك on veut tous que cette administration va rester ok mais si le CSA n'est pas homologué effectivement il y a une possibilité et بعد ما تبغي تهضر رشيد غراسي كوسيلي il y a une possibilité de la destitution de l'administration du conseil d'administration actuel. Il y a une forte possibilité si le CSA ne sera pas homologué parce qu'il y a moins de 20%, ils peuvent utiliser parce que même si ça a tous les atouts, mais l'administration algérienne, écoute, elle va tout faire, elle va appliquer un autre article. Il y a l'article de loi, il existe, mais elle va utiliser tous ces rouages, pour le destituer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque je vais juste poser sur des choses, je vais quitter la GSK. Mais c'est ça leur but. Leur but, c'est qu'on quitte la GSK. On ne doit pas quitter la GSK. On doit travailler pour la prospérité de la GSK. Mais pour sauvegarder notre GSK. Parce que mes lectures, alors la GSK, le but de si leur but c'est la zizanie à la Kabylie. Si y a le hirak avec pour implanter un certain nationalisme de la Kabylie. À la fin la Kabylie تفغس نفوس ثورة ولاش سنسود كينارا avec le vote avec tout ثورة راح ندار GSK parce que علما GSK c'est le symbole la Kabylie. GSK c'est le symbole يمسدورار beaucoup plus. وقال فقعن وذاك لا فيلنا مي يمسدورار قص في نكر كذا ميس بدرار حاشا GSK نسند ميس نفقايت نسعى نمو بنشعى GSM بي نسعى Tarouazissa c'est le plus ancien club décrit la Kabylie. Tarouazissa est décrit mais GSK يسعى ثمغارينا غادي تدار GSK تعلم شو GSK. Ça veut dire il faut travailler comment le sauver dans un monde parfait. Tant que la Kabylie n'aura pas ses institutions à elle, on sera toujours confronté à combattre
le régime algérien arabo-islamiste. Qu'on le veuille ou non, ميلا اكيد الناس يديون ديكنا ونتسرران استقبيليث ونهضر على استقبيليث وما تروح لادمينستراسيون استقبيليث ونتخمي مارا استقبيليث توجور انتنا اد نتفي منا سوا انتنا غيرنا باسكو خشمنا ça veut pas dire qu'on est contre eux, ça veut pas dire بغوت نبغى راه يبا مرحبا يسن مي كثمور تنسن قوم كنسن مرحبا يسن قوم كنسن. Ils ne vont pas s'imposer sur nous. Surtout, ça veut dire s'il y a ouverture du capital, et si Millel n'a pas, parce que s'il y a ouverture du capital, effectivement, il y aura d'autres personnes qui vont prendre la JSK. Ça veut dire qu'est-ce que nous devons faire pour essayer d'acquérir le maximum d'actions. La quête, ce n'est pas pour Millel, mais on va acquérir des actions de la JSK. La diaspora نقوى ذاك مونريال نقوى France à Montréal, au Canada, au Québec, je pense, on est presque 80 000 Kabyles. En France, il y a presque 800 000 Kabyles. Ça veut dire on peut participer activement au maintien de l'identité et de la JS Kabylie. هذا الشيء كي كان يبغى الدنيا تنمرثنون. تنميك السلطان المعقول النيض وهذاك تن ميمي حيبغى ديوغا لما الناس ماشي ثوغا حافك اولي محن باسكو انت يبغى ديال اول قبلي ابا دوغا لا كميميح لنويا ما بغا الا عبد الرزاق دارني فازي محن ميميح راه زوار هذاك حيت دار غوار كان في قلنا متقاض من سي با الميسي كي قلنا غير بعيد هذا ماشي الميسي مي بعيد هذا المومونيا غاشي ترجم كان لوكازيون انواع دياس انواع لا غاشي خلعان الى سوفي ان بوبل توت ان بوبل الى سوفي دو لانكيتود دونك تقرا كي كنا با الميسي مي با لوا كاع المومونيا يا تقارط ولا داين يخدم هذا راه حين يخدم مازال الكازا والناس نغط كتشيني نعم مازال مزي ملال يخدم مازال واش يزلا مازال مزي يخدم دونك لي فيكاس الحوايجيت اوكي كي تاير وادي مثلا كتشيني غادي راح ملال لكن غاوال انوادي روح واقي كي قالنا كيس ماشي ريشاناكي اتخمر جلس سوق ديم كتشيني نعم ياك يا ريشاناكي لا ديراكسيون تقديم و 10 سنين اللي شاكت يدرب هو قال لعبه لابس جياسكا قال نحمل جياسكا ما تبغى ما تسنقرم ما تسقرم سي با بوسيبل با تاكي تاير ادرنا تاير 4 كيا اجتماع يبغى ندور حنا كاتورا في جياسكا اسك زاب لي بلوكينا عزيز خيالاكي في كادي بليار المسكين وقلنا ديال انتيغرالات الكونسيل دادمينستراسيون اسك ماشي الباطل واقيا انا بغيت جياسكا كاع يمكن نكش من الداخل ويرز ما نكش من الداخل وكون فيه مغاله هو قاد الباطل اللي حباب يمكن تسمى في الباطل ما كاين تاكي تاير هذا نوع تاع تاكي ملال تبد يوغال تشوتشار الستاد جي كلش لي سيبورتر يوغال تشوتشار تروح تولي الماتش يعجب الحال خاطر الا الغاشي لومبيونس الحال لا اسيدي لي فامي دونك دايني كارزن واكيا الى الكلب بلا لي سيبورتر ولاش هذا نوع تاير نيك تاكي راه جاوال نهار جاوال وين ديهدون زيكني مس بودراري توحقر اشو غادي توحقر ادينا غان ديريكتومون خاطر ان جون بودرار ويزمال يلعب الجاسكا خاطر باش تساوي الناس الترونسبور قد يحصل الترونسبور هذا يغاس ترونسبور صخاب يتعرف اللاسل تفضي قار ديال يلعب الجاز كل ميك دغ غاشي زابوندون دونك كانوا بيلعب الجاز كان ودي قارض كان الساكي من اللي يخدم التاويل يخدم ريزيدونس لي جاني تروح نلعب الجاز كان ندينا قارن دينا تاي من دينا تشال سوان كارزل لا دانيا فوا ان فيديو لا ريزيدونس خاصك تفيتي اليوتيوب يونو دي جون يروح في كاير تيماجين دا مشطوح هذه 10 سنين 12 سنه يهضر دينا كاين كنبكي فرح هذا لاقي قدي فرحه كلشي يلعب الجياسكا اسكو لا سابليش دي شونس نخدمين كروند ايكيب ما فكر لا شونسي تو لو موند نا خاطر تقريبا كان تروح ليكيب باكيت انا كنت لازي لا يا غادي ني ولا غرول
كان مثنو محمد وي يعني كان ملال كونت il a dit يهضر طاسه في لي جون كي veulent détruire l'équipe يهضر في لي ميسيونير كي veulent détruire la JSK. Est-ce que tu as une idée un petit peu في لي ميسيونير هاكي mais avec des faits ماشي كنهضر كاين يسير غطاس الحوايج طاس si on a de la vraie information on voit les missionnaires هاكي حبيب اش كتجاوزوا كتشينا خاطر كاين يسير تموت مثلا قال لا فيلا سي الجي لا فيلا مثلا نادي راسي لا في تيجاوزوا يزرع لات شو لا مافيا قال لي بروتيجي با البوفوار تعرف الناس نخدموا زهره يلونا تكارسون داك ولاك تفنينات يشابط كلش كتشيني غتروح غتباركد كيزيوزو اش تشوف على 4 5 بلدان انا تاع خلاص اتقال قبيله كي تخلصوا ولكن وين انا قال نيغو قارون سنانيه دوك دار فاني سي لا مافيا مي ملي لا دينونسي ديال ولي الكوراجيك سعيد دينونسي ديال اللعيبه هذاك سي كالكو شوز انا كي لا في افون ولا شويه تاخذ بال دونك فوالا ما ريبونس يا حبيبي شو اي بي نقول لك التزيين ديالنا توجور ولا كيخدم لي بروبليم زعما بيتيتر زعما بوتين سيسير الى الحاجات فيه بيتيتر هذا وين كيكني بيتيتر لي لوكون جو سي با ان توكا ارفعني فان انه هنيك لان كميت بدا امي ذا ساكي على انه هنيك التزيين ديالنا لان كاين زعما كاينين ملي تاكي لي سيبورتر الشرع روجيستي n'a pas attaqué de supporters en justice. الغاشي غنروح حنا ترقم ما نرخم منينا كاين نكون دي سيبورتر او ثنت الاغريسي فيزيكمون شفت يكشكش من البيرون داكراس زريض هنا تيزي وزوس فوزنت داكويثا شتا ثاك نو فدا لا موت ثاك نخدم ديالنا وكان وثن ملال اتوثن اونون دي سيبورتر انك سيبورتر وتاع ملال ابا لا غاشات دون قلنا ثنيا هذا سيبورتر داك ما كنا انا سيبورتر سبير مادي خما كنيا تقصيت للماروك راح نفد الناس قالوا ترقم سيما سينا لا سيبورتر وكا سيبورتر شكون يخدم كذا على سيبورتر كذا محمد لا وكي لي بروف باللي كذبنا لا ممح واه مسليد ممح مسليد روح مسليد ممح كي لانغي مويني بقال والله يمكن دنيا زرا سي لي ميم براتيك البوفوار هاكي سي ميم براتيك تفاهم اون بيرسون فما سي لا ميم شوز كاين شويه من محي بيرسون نو ميك دي قرب اللي قريب الميسي دي قرب اللي قريب الميسي نو هاد نتسامي ما في ذاري لي بيرسون من محي كيني الميسي تقول لا مدان الميسي ذو من الخير تقول لا مدن حمن تمدن سي ديفيرون معليش اسمحي لي كان اسمحي لي مقل كيني ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis avec personne, je suis avec la JSK, je ne suis pas avec Yarishan. Nkini niat madabia adli الكابيتال. فما ثورة سمحية ثورة وينا إكسان دريمن أسيوية. Il faut avoir une charte. C'est sûr وينا إلا قتل une charte qu'il faut défendre l'identité تمازيغ لا كابيلي واقي امي سمحي كاجي قرطا اون سكوند امي لا شارطه كي منها تيخدمان سي الكونساي اكطوال السياسه اكطوال دويلك هي كان كي سون كونتر ملال نارا كيخمر لا شارط بور لو مومون بور لا جي اس كا سي لادمينستراسيون السياسه نتي ديفون لي زاكسيونير سي ازلاف سي حنين مفتاح سي حنين مفتاح على يكش من 30 مليون لاكسيوناريان جي اس كانا il faut voir le civil حنين مفتاح الازلاف Il y a un nouveau président. Il n'est pas homologué, pas encore. Il n'a pas son. Le CSA actuel, GSK, il n'est pas agrémenté. Pour le moment, il a eu son agrément. Il a eu son agrément. Et toi, tu as Non, c'est les Assinta. ميمح ميت انترفيو انا في كتاب زوره ميمح تنض لا ماجوريتي دي سيبورتر سون كونتر ملال انت تقول فاز زراكي تقول لانفورماسيون هكا ذاك كيني ولا كيني شتابه اسمحي ثوره اسمحي كيني شتابه ولا لا شبال بارابور لا مارش نتيزي وزو 200 عباده لا 200 بيرسون يا بوبري
200 personnes. La GSK لا بريسك دو مليون دو بيرسون يتابعن GSK. حسبت اللايف هذا كيف بالك 250 بيرسون حسبت. Tu peux voir la vidéo. اسنيني تن 1000 بيرسون. اسنيني 1000 بيرسون. C'est quoi par rapport au supporter de la GSK? Mais par contre, وين قلنا نافيك ملال يا بيرسون معليش صورة. خدمنا راه لا ماتش بور ملال مازال خدمنا راه عاد. Amimeh. نعم. Il y a un tézéouzien qui connaît un peu les données. Il y a quoi iPhone qui a des noms là. Il y a un iPhone. iPhone excellent. Ahmed Elson plutôt. اسمي سيد رشيد ايفون. ما يدينا قاعد تسلم. إلا خدنا اسمك ولا ايفون اسمك. تسلم ما كاين. اسمك. امين. فوالا. كيدي ما كان ايفون واحد امين. Voilà, ودينا ثلاثة تيزي كاين on va dire qu'il y a deux personnes qui manipulent plusieurs personnes. Les deux personnes qui sont à côté du stade. Une personne, c'est nous la drogue. La deuxième personne, ça fait longtemps كما الستاد سيدي وكلشي وكلشي حناشات يرحم ربي على كل حال وانا ils l'ont imposé كما نخدم c'est comme si c'est des managers تاوند لي جوار تغونفلين لي بري لي جوار خدمني يسن اكسيتيرا ميزيك امين سمحي امين تهضر في ملال pourquoi il est saboté فوالا d'accord صح كمل لي فوايو كاين كي تهضر في الناس لي فوايو كاين يطفن المونوبول الا ويون ديكسون وكاين البارون كاين يخدم لا دروغ الا زيك مدي تسعد بوتفليقه زيك عرفتي وزو يتكاسني دريمني وكاين لا يون لاكناب يتكاسني دريمن تمانيبولي كاع لي مارش لي كونتر مارش الناس جو بو با سيتي لي نون لي جون كايني باسكو سنخدم طري بيان سنا اسمه وثنسان مي زريغ بليك شريف ملال ماشي عواق مي زرا بليك لا بريسيون تي اكس على ثوره سي اون بريسيون انيماجينابل اي لعيبه هذا كاين ما كاين ثوره كاين الديريكتور النوفو بريزيدون سي اس كاين il le manipule ام كيسني يعجب لي فوا كيتمانيبولي السياسه كان كيسني يعجب الحال كيسني يعجب الحال باسكو سي كيقارن لوثني سان دوله فرنسا ما كاينش فيها سعد بوتفليقه يمدي تاس فوالا فهمت تما ماشي زعما شغل قال كيتحكوا سي لا رياليتي اي تسمح درشي اش كنت سلام سي نور الدين سعدي سكيل ا بارلي كونت يافي ان سيبورتير جو بونس il fait allusion اروا كي تهضر ذاك كشي نور الدين سعدي خاطر اسكو نو اسمحي اسكو سيزاس اسمحي دينا يروح ديان سيبورتير يديك شمن التيرا ابري ان ماتش ابري ان رونكونتر دو فوتبول يروح دينيس بغي غتهضر غير لي جوار يدويغ كومون سي ان سيبورتير انت ناثي سي باركينغ يقول لك برا جو بونس كون في الوزيون لا ميم بيرسون لا ماشي واكيني نور الدين سعدي قمياس واكيني زرانوات واكيني هضريتي د شريف ملا دي لاشين بربر تي في ندما ميسميس نور الدين سعدي اناياك ما دياليش انا رايت في جيسكا اون بريفير ملال اناياك ما يصدق تمل ستاد بنادم ما كيتقاري يصدق تمل ستاد فوالا جو سي زريب لو ماشي لا باسكو كي كزان زات الستاد لانسين الى افتان افتان كاين سنات الى الدوزيام ما كاين ناتي شريف ملا سمي دي هضر دي بربر تي في كاين جاب غاره الاسماوات باسكو العيب هذا كيسنا طري بيان دونك ميدا شوفها ويدينا بليك ميدي هضر في الناس شريف ملا لا دارنا فوضي لاشين بربر تيليفزيون تما زرا بليك سي طري ديفيسيل بور لي باسكو وذاك نخدم لك الدوله وخدمنا راه ماشي زعما سي دي فوايو كان كاين سي با دي فوايو سامبل وذاك parce que je sais vraiment ce que je dis c'est زعما د اللعبه نلعب exactement c'est exactement Amine c'est ce que j'ai dit comment Mellal va pouvoir avoir des résultats devant un climat pareil ما ديني واحد بلي سي تميسي c'est pas dans le sens c'est pas dans le sens بلات نتعبد parce que c'est le seul qui a le courage parce que moi ce que je viens de raconter Amine j'en connais pourquoi. Parce que j'ai parlé avec le maire de Tizi Ouzou qui est courageux, qui lui a fermé le bec.
الميسم باقيت ما قلات الاولى نسيتي ديال سيما جواسم ديال الدوار Mellal, il est en train de faire exactement ce qu'a fait Wahhabait Maglet, le maire de Tizi Ouzou, avec la ville de Tizi Ouzou. C'est pour ça qu'il faut l'encourager. Mellal, il ne peut pas avoir des résultats avec une telle instabilité. علاش بصح الماره كتهضر في اللعب سي ان ديريجون دي لا جياسكا سافا كا امك الماره كتهضر في اللعب سي ان امي دان ديريجون دي لا جياسكا Et peu importe, je ne suis pas en train de dire ça, il m'a raconté lui. Voilà, ben voilà, c'est ça le problème. كايني تمنع personne, كايني تمنع jusqu'à preuve du contraire, كايني تمنع personne. On parle des voyous, il y a des voyous Tizi Ouzou, ça me rappelle la mafia colombienne. Et ils sont en train de pour une tactique, Saïd Bouteflika dit ça oui, Karam. Et les utilisent à chaque élection présidentielle, les 4 mandats, et les utilisent juste pour avoir quelques dizaines de milliers de voix en Kabylie. Voilà leur rôle. Je veux aller au bout des choses. On va aller au bout des choses, mais c'est là. Il y a des gens machiavéliques. C'est-à-dire, on a des diables qui sont derrière à miner la JSK. Les diables, il y en a tasse. Il y a la mafia pour les finances, il y a la mafia pour le pouvoir, il y a la mafia de l'Houkouma, il y a la mafia arabo-islamique. Il faut nous dire qui fait quoi. Est-ce que tu peux éclaircir Chouïa un peu plus que ça, parce que Mellal là-dedans, où est-ce qu'il est? Ouais, les trucs politiques, je pourrais pas te dire, mais des choix qui le côté financier, il y a pouvoir. C'est le côté pouvoir. C'est les deux, financier et pouvoir. C'est les deux. Ça n'a rien à voir avec la politique. Bah après la politique, peut-être Doula ça a son grain de sel, mais Kine je suis d'Adara. Après je peux pas te dire, mais Kine Zabik l'Ibad Kine je fabrique zikr de Menouk Saad Bouteflika, je suis sûr et certain. Pour contrôler la JSK, pour contrôler le côté identité la JSK. Après je suis dans l'entrée Mellal parce que Kine je suis allé à Mellal d'après Gosmi di Sathura et فغادي ياوي مشي قارن اسميك تالا تاوي يتروحوا الوزراء ماشي باسكو je fais un petit zikr stade c'était vide تما انت لا دوني كونفيونس les gens pour revenir au stade parce que c'est les mêmes personnes qui يسكشم لي بيتبول داخل الستاد يتكون سلاس تكون تليفون تاغريسين العاشي داخل الستاد Faut pas oublier. La police, il laisse faire. C'est comme ils détruisent la Kabylie, ça fait partie. La moitié, la police, je ne vais pas généraliser, mais la plupart je ne vais pas généraliser parce que je connais des policiers, mais la plupart, دانوك اللعيبه ذاك يضربوا هناكين. مسكري. C'est qui le président d'honneur en GSK en 2008? Moi, le SCAD, c'est Bouteflika. C'est qui l'a placé? Bouteflika lui-même. C'est qui l'a placé? Ça veut dire c'est politique. Voilà. Tout ce qui est Kabyle, c'est politique. Tout ce qui est Kabyle, c'est politique maintenant. Voilà. La question ne se pose même pas. La question ne doit même pas se poser. Non, j'essaie de. La JSK, c'est Akthar Chachnak. La JSK, c'est la résistance, c'est la voix, c'est القبايل يا حسرات راه قريب ظلام باللي اسميس ظلام باللي بصح انا كنفهم الشغال الا خاطر تخلط ديال الكل تخلط مي مسكري وين باللي 2002 ديالنا لي جوني نغاني ونوقشيش ديالنا 2002 باسكو غادي يخلص ناس يزنزو ديالنا كوفريد ناس مدقاقين نا سكراينت غادي يخلص نغانت با en 2002 ولكن انا كون 2002 الجهه هنا غيفيغا الجهه غيفيغا الباركينغ غادي يخلص الباركينغ نغانت وي باركينغ غادي يخلص الباركينغ بصح يعني مود مثلا كنخدموا بك كان بوفوار باراي ان بوفوار مافيو يعني مازال في ذات قال ويكي ثورا يعني سي كوا لا سوليسيون maintenant
لا لا سوليسيون ديوث كان ديني لا فيريتي لا سوليسيون ديوث دواسا كيسينا كان معتوب لونا ساتا حما دواسا شارك تامور انفرستورا dans un monde parfait le seul symbole de la GSK يكشف دوار كازاني في غيتو خزر اثنا قشيشه كيتيزيوزو خزر شو دي حكاتو سي غراف لا سيتياسيون دي لا سي تري غراف دونك وزميل انا بونسي مالغري دناويت وزغان واد ادنا وضر براب كيفين تشهيده كتقام قاطسي كان رب هادي يسعد لي من يسعى مليارون هادي انفيستي جي اس كا ما كنيس يهو البوفوار تيسيحو دونك لو بروبليم دو لا جي اس كا ناود خاطر جي اس كا خاطر اسمش جي اس كا دي سميسي لوايس نكون ذي قبايي ذي مزيغن دونك وكاذن غادي نفرا خاطر ما تسوي جي اس كا كارز تسوي لي تيتر تروح تسيكي لا كوب دي موند وين لي كلوب شامبيون اي تو دونك يسمنا لي فراري دونك غادي نفراري قال ويكي فهمي شوف دونك ليدونتيتي نا تدولينا كل جناس مره دونك اكن تولي كان لو اف سي برشلونه نتولي جي اس كا مي خاطي باسكو حتى ثريب د الوقت الاستاد ني جديد هذا يفتح لان لي لوكو ديالنا لان يدري من دونك اك صفران ويكي 20 سنه يجي لا 6 سنين حنا شينا قاعد يعدن تورا ديس مسم لا الواحد هذه شونج كلشي يعار سي كيستيون دو مونتاليتي سي كيستيون الغاشيه كينيو وسعنا غرام يعني كنقالك النيف C'est dans ce sens-là, dans un de nos Gouawali qui va donner Mohamed parmi ces. Le Messie, ce n'est pas au sens prophétique, religieux, c'est un aubaine parce que parce que c'est pas évident, donc il va nettoyer l'environnement. À la fois sportif, administratif, tout ce qu'on... Après les résultats, je mets ma main au feu parce qu'il vient d'Allemagne et vous connaissez bien le football allemand, c'est quoi? Il a besoin d'un soutien international, il y a un soutien financier, il y a un soutien français. On va s'organiser. Du Canada, du Américain. Ça 50 milliards. Non, ça 50 milliards. Bien sûr, ça. ايه دايني هني دياون بقول والله رسول Amimir, juste un seconde, ok? Amimir, soi-disant Thuran Azka, le 11 février, qui est le capital. Et Sherif Mellal, il va déposer les 50 milliards à Diarak, les actions de la GSK. Qu'est-ce que tu vas en dire? Est-ce que tu te rends compte? Et oui, je marche contre Mellal. Nous, on veut l'ouverture du capital. Soit il dit le capital. Sherif Mellal, il va acquérir les actions de CSA. Il va devenir un actionnaire majoritaire. C'est une SSP, c'est une entreprise qui légalement lui appartient parce qu'il est majoritaire. Est-ce que tu te contre? لا ماشي كيف شو ماشي كيف فهميت اللي هو البروبليم سي شريف ملال يدي 50 مليار سي شريف ملال يتجيرين تورا سي كوا لا ديفيرونس يا اخي سي لا ميم بيرسون يا ريان كي شونجي جيدك تفهمها سي با لا ميم شوز ثورا il peut pas كيقرب لك ثورا سي تو طافي نورمال كيقال جو بو با كيني investir كاكي باسكو اوتوماتيكمون يا با لو روتور هكا ني داكور صح ثورا ما يلي الكابيتال automatiquement il y aura le retour il va investir c'est autre chose c'est quoi autre chose c'est autre chose parce que Thuram quand il est le capital il peut investir il est majoritaire après Thuram il va investir des je sais pas soit des trucs le club que ce soit je sais pas qui les magasins sportifs le club les maillots etc ils ont le majoritaire مضيع c'est autre chose qui قال je peux pas سمحي c'est différent mais c'est kiff qu'est-ce qui est différent mais c'est la même personnalité c'est la même pensée managériale qui va utiliser c'est la même gestion ceux qui connaissent Mellal عالمين ده شو كيف غادي يخدم رزاف il va pas changer d'avis il va pas changer de direction je suis pas contre la personne qui je suis pas contre la personne contre qui alors contre qui je suis pas contre les marchés contre qui les familles les marchés contre qui فون contre les résultats la GSK تفرنا contre les résultats la GSK ثورة 5 ماتشات
Je suis les résultats de la GSK. Tu fais contre les résultats de la GSK. Il dit le championnat n'a pas de championnat. Si il dit championnat classé deuxième, normalement c'est championnat. C'est quoi les résultats de la GSK? La GSK, elle s'est qualifiée en phase de poule la Ligue des Champions l'année passée. L'année il y a la Coupe de la CAF. C'est quoi les résultats? Va dire que la GSK va se contenter de deuxième place dans la qualification. Depuis des années, elle se contente de la 10e place. Depuis des années, elle est sauvée en extrémiste. Depuis des années. Dioussa, Cherif Mellal, Cherif Mellal, elle fait Dioussa. V'dedok Zfiras, elle fait Dioussa. Il y a que d'ici 3-4 ans que je peux parler du championnat et du premier rôle. C'était pas un malade mental. Dioussa, il n'y a qu'un championnat. Non, j'ai un projet à moyen terme et à long terme. Ou tu dirais le court terme, je vais sauver la GSK de la relégation. Après, elle commence le projet. Après 3 années, après la 3e, 4e année, je vais jouer sur les titres. Cherif Mellal, la première année, il a joué le titre. La 2e année, il a joué le titre. Et la 3e année, il a commencé. On peut pas. Est-ce que je peux répondre Arthur? parce que il a Salim Telmani d'accord انا تعطي لها غير تعطي لها الى كريم بامباري غادي يروح نفتاو اللي سنديرو après on va conclure avec Kemal Ambari pour résumer quoi je donne là اسمح لي كان هدا كريم je vais pas tarder vas-y وقال ثورة مكسورين كيني au début كيني les dernières années حنا شي جيتي فغي غداين c'était ça y est la fin c'est bon il قادر فما وسنت بويدوسن كينو au début j'étais avec Mellal et j'étais pour son projet voilà d'indice les anciens joueurs que ce soit Eboud il y avait Atas il y avait même Saïb il y avait beaucoup de joueurs فما il y avait Amara, etc. J'étais pour le projet Nines, les premières années, etc. Oui. Mais après, surtout l'année qui ça commence à faire n'importe quoi. Côté identitaire. Pour moi, côté identitaire, il est réglé. Mais les années 70, Rana, Nujm el-Kawakib, on a résisté. ثورة شوية طاح الزواوش القرمود هاكي هذاك كسن ليدونتيتي مي سافا با تكسنا صح ميمي ما تكسنا تدفق دارا كان لا ولا ما فقد كان والله على لاج ياسكا دقيم ان شاء الله فما ثورة كيني والله ان شاء الله تمني غا يمكن جو كان لو بيان دو لاج ياسكا لو بيان نتا مازيغ سكوز لا كابيلي ان شاء الله تسمى الحق من لاكي هذا يصيوض الفغينا فما هذه يصيوض لا جياسكا ثاني امكاسيني سامكانيس ترى باسكو كيني جو في كونفيونس ا بيرسون باسكو مطلب الله يرحمه يسند sur des personnes à la fin de compte ils ont changé de veste c'est vrai ou non ثورة لعيبة ذوك غلطوا ولا ماميك سي بور سان كيني جوفن كيني حملان كيني الملموس ثورة ما والغ ثورة بور لانستون اثني كيني جوفن لوفيرتو دو كابيتا ثورة ما ان شاء الله كيني مادا بيا ذي غلطة ملال ان شاء الله كتقارب يكف ملال ان شاء الله هذه اللي غلطة ان شاء الله هذه الصلاة السيوض الفغينا ان شاء الله اذا ميرث نوان ميرسي بوكو يعطيك الصحة بغا كان قبلت كم سلاي سالم كريم كريم افراد اوكي كريم سالم مسلاي بغا كان قبل سالم سلطان شريت هضرت باللي لو كان شيف من لا ديال جيكتي 50 مليار دولار اسكو تجم ترونكيل كاين جو بوس لا كيسيون طومون يو كان شيف ملال اديك 50 مليار دولار نير دينار ماشي دولار دينار ينوم ذاك كان داس الدولار ولاش فلاس يو كان لا كيسيون جو بوز كيني يو كان شيف ملال اديك 50 مليار de démarre, le capital est ouvert. Le patron de Rideau a dit 5 000 milliards. Ça veut dire des fois plus que Mellal.
هذا خدم لا بوليتيك d'analphabétisation اللي خدمت مغارين زوغن تخدم في جياسكا هذه راه بيزي جياسكا il va lui faire participer la coupe arabe etc زغل مشى كضروا ميميح تغاد سيبورتير GSK détenteur de la coupe arabe بلا ما فقر c'est moi qui te le dis c'est pour ça que الدنيا الا يحزب لي كان فو سي تري امبورطون ماشي كان كابيتال روحها ولي وغا ذاك سليم ديال عناك في كداوليك كنا نروح للتشينير في كداوليك سليم زيك الاول دونك تسمح لنا تحسيسات تشايولي ولا راه تحسيسات هذه تشمل البوليتيك سليم سي موريال يشمل البوليتيك يشمل كان جو سون داو ان بتي تيمواناج يدراني كاين كوم جو بو دير ان اونسيان جوار دو لا جي اس كا لانكيدات سي لا جي اس كا كو بني ما بلاصو ديتريمون ميس نتمدينت في الا قلتي ديني ولا سي دي براتيك سي زيك لي براتيك كي دي جي اس كا مي المي تريد فغنتد سور لا سين لا جي اس كا بارتيسيبي لا كوبارا بارتيسيبي دو فوا ولا شنشاكيا كاين سو كونتر لا كوبارا بني قبايل جي اس كا ستي سيمبول اكسيتيرا تقريبا ستي سيمبول كي ديفون بيرسون ني ملال ني ريشان خاطر ملي يتفكر تختارو تو سوف يا ريشان قديم زمرات خمس قديمين حاجه وقبل ثورة قمد يمكن مون ابي لوفيرتور دي كابيتال ريغلين كل شيء تصل شغال مي دا شو غادي لي تابيك دي باز لاكتورين تخدم لي باز ني باغ اكزومبل زرا غادي تخمن اوبليغاتوار ما دوضاج جوار دار السنه راه سكواس جوار خضر سكواس اش يدير في سكواس خاصك تفكر مينيموم تفكر 2 زون غادي يحفظ قبايليات خاطر الفيكول اسمنين جي اس كا كابيليني يوار لقات ويدز شو ومن بعد ملي ودينا خلق لو فيرتوال كابيتال جو بونس وين ديالنا اين الهان ايغور باسكو خاص نروح ندير لي زانفيستيسورين كاع نظام ما يدينت لي باز محتاج نخدم سليم ce qu'on appelle une charte on l'appelle voilà une charte اي لي دي جي اس كا ça peut être il va la défaire il doit se mettre à la charte باش كدياوي دريمن سي كوم سا كو سا سبا لي كاتريني ملي نروح نور باري وتبدلنا راه كاريمون خاطر فاند لا بوليتيك داخلنا وبعد هنا كاين باغ اكزومبل جي اس كا ابري تو ستان كلوب دو فوت ناد سبور اسمح لي غلطان مليح جي اس كا سي بليس كاين كلوب دو فوت جي اس كا تموت جي اس كا سي ذا درار فوالا زمر تهدو كاين هذا شو الحاجه كان يدير ليها نقريو ملا ديجا سميت دي بوط زرب بلي شاكيا كنا ندير جاسكا اي غرد دي صغار سنا بوها المؤمنين يقمن متورا لا نضار في جاسكا سانكيت بوط وكامو نابي الا شلا لا ديت الدون لا بويا كي البوبرا كي انا تبريباري الحاجه الا شلا ديت الدون زرب بلي لا كابيلي شرا خدم ورتتسارا مي ما تشين جاسكا زرب بلي هادشي تطرق كي يقارن ابدا ومن بعد كل يوم مش لا يقرق ولاد النومين لي زاكسيونير جاسكا جو لي تيرشاب بلان 12 وتنسينا رايكم سورة بدان وقزروا تشاو دينا سمحتي ودرنا وكيل غاد حبسها ما تواليم ياكل يشان تلفزيون دي تمورت لا هضرنت فيوت الحاجه غاس كيما نيك سواء ترعضوا الكومبا باش كتحارب الدوله لا جي اس كا خاطر وين كاينين جي اس كا تقم الكلاب من سبور انا سمحيه ولا انك تسالي جي اس كا ياك ولا انك دات جي اس كا كسليان كان يود تريمو مسلافي سي با ود نقرر اسماون انا وقيل انا ربي اكسيتيرا سي با غراف تشو هاد الحال الا قلي فالور كدو انت جي اس كا زيد شفيق سميها مي بدا دي جي اس كا امشي دي بام كانوا دي جي اس كا خدمن اون سيليكسيون الدوله خدمن دو داتنا 3 الدوله كل جون تمورا تمدين تدرين القبائل نصبور دينا نخدم دي ماتش دي مينوت نتسلام دينا ومن بالك دي جبد كاين
شغال اكسترا كنا يتمثل نسمي راه ورا وين نايد سليم داين نزمر لكن طفى خاطر الترونسبور خاطر سني نساكني ترونسبور ديالني ساكنين مرض بالغروطه مرض بالغروطه نايد انا خروه كي قلنا داكيات نحوج من ميز قهوه انا حتى دناوي ما تشفت بيض كدرنو والله شي وليو نورمالمون كاين تسيتربني هكذا شغاله كيها ما يتمثل جاسكا ستان سامبول ولا توشن جاسكا ما ونيك توشن تامورت سالي كان لاني كي تهضر كامل ولاش فلاس جوست لاني ا بيبري لا بيريود لا بيريود سيتي 94 Salim, 94 heureusement Karim Salim, tu as intervenu parce que le témoignage est né qui tu as confirmé exactement ce qu'a dit Mohamed tout à l'heure. Le grand mérite de Chérif Mellal, c'est qu'il sait les potentialités, les moyens, c'est une preuve vivante. Tu as peur de ta place parce que tu n'es pas fils de la ville. Salim, Yoral, c'est un entraîneur des jeunes de Montréal. Regarde qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'elle perd la Kabylie. Donc voilà, donc heureusement le témoignage est Salim, mais c'est un zélatas sera Jai Karim Bamadine Awali Sengera. أدرنا كان ينوى سمحتي راشد خم اللوغو دينا كاين يوم ولا اللوغو ماشي الفريوين نجاز كحرق لأنه كان مرتبط ماشي وين فوالا سمحتي خاطر ما دينا دو فيغتي دبرت دمي كيكو يقارن مثلا حاجه في الدوان هذا كاين 50 مليار 4 مليار اكسترا دوا كل الكور علاش دي سونيت كوريجين وايرنا يعطيك الصحه سليم الدنيا صحتك يا سليم كريم بامبا هو اللي كان ديالو ولا صراحه وي جو بونس Salim, il a fait une belle conclusion. Après, vraiment, c'était un live très, très intéressant. Ce que j'ai constaté, c'est que le live, ce n'est pas vraiment F. Mellal. Finalement, Mellal, c'est une raison de parler du problème de la Kabylie. Parce que la JSK, c'est la Kabylie. Mellal, c'est la Kabylie. On est tous dans le même bain. Nḥemmel JSK, شو نحمل JSK parce que نحمل ثا عزيز في اللعنة ثا مورت النار. On est sous l'oppression depuis 2000 ans, depuis l'arabisation, l'islamisation, la dékabilisation. Tout ça, ça fait partie. Donc la JSK, elle dépasse. La JSK, ce n'est pas une équipe de sport. C'est une équipe ethnique. C'est un club ethnique. Il représente le drapeau algérien, le drapeau kabyle. Le problème, c'est-à-dire la JSK, quand elle réussit, qu'est-ce qui se passe dans le stade? Les drapeaux némaziren, ils montent. Ils montent. Et ça dérange le gouvernement qui est arabo-islamique. Et ça les dérange. Alors quels que soient les problèmes internes, le JSK, ce qui est important, c'est que on se soude entre nous. Et l'union, et le respect dans l'union. Mellal, il a hérité d'une équipe très, très difficile à gérer. C'est très difficile de gérer la JSK à Chogar parce que la JSK, elle n'a pas un but sportif, elle a un but identitaire. Ça représente la Kabylie. Donc, Mellal, il a une montagne sur ses dos. Et c'est sûr qu'à cause de ça, il parle de ses ennemis, les détracteurs. Et tout ça, ça doit être vrai. Moi, je lui donne... Ce n'est pas des bobards qu'il invente, Carlos, parce qu'il n'a pas réussi, il n'a pas livré la marchandise. C'est vrai, il y a des détracteurs. Et quand tu vois la télévision, toutes les télévisions algériennes, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Donc, il a raison, Salim, donc. Ah ouais, parfaitement. C'est un problème politique. Il y a des gens qui ont parlé, il faut les résultats d'abord. Oui, il faut les résultats d'abord. Il faut l'identité d'abord. C'est-à-dire on a différentes façons d'arriver, mais pour arriver au même résultat. C'est la Kabylie qui est sous oppression arabo-islamique.
En 1974, Smila Giaska a commencé à avoir des résultats. Qu'est-ce qu'il a fait, Boumdine? Boumdine, c'est lui qui a écrasé la Kabylie, il a écrasé la majorité. Il a changé le nom de la GSK, il excède le nom Kabylie. Il a Kaukab électronique. C'était il n'a rien à voir avec le football. Détruire la Kabylie, ça fait longtemps. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est ça. Donc, il y a une proposition. Il y a une proposition. Vas-y, vas-y. Il y a une proposition qui a été faite. Il y a une proposition qui a été faite, puisqu'on ne parle plus de sport. La GSK, يعني سمات تاريخ قنين la Kabylie تاريخ نكوني أمازيغ, on a besoin de ça. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de reconstruire la Kabylie qui a été détruite. On est rendu à 25%. Je suis algérois, j'ai grandi à Alger, j'ai des cousins, j'ai de la famille. Ma grand-mère paternelle, ma grand-mère maternelle, vas-y m'expliquer ça. C'est grave. Les deux grands-mères, la GSK, elle fait partie de la reconstruction de notre identité, de notre fierté, et sans identité, sans histoire, où est-ce qu'elle est ta personnalité? Où est-ce qu'elle est ta personnalité? Ta personnalité, c'est ça. Donc la GSK, elle fait partie de chacun de nous. Et la proposition, moi j'appuie énormément la proposition qui a été faite aujourd'hui d'aider financièrement. Les finances, c'est le nerf de guerre des équipes de football. Les Saoudiens, les Koweïtiens, qu'est-ce qu'ils font avec ils achètent les équipes et tout ça, tout ça. Il faut de l'argent. Et moi, pour la proposition qui a été faite ce soir, de participer à financer, que chacun de nous, soit à l'étranger, la diaspora, soit en Algérie, de financer l'équipe. Chaque mois, $1, $2, 2 euros, 5 euros. Et je trouve que c'est une très très bonne et facile à faire. Créer un fonds et participer au financement de la GSK. C'est une excellente proposition. Si ce live va être l'aboutissement d'une création d'un petit fonds qui va aider la GSK, un petit fonds, pas la peine de parler de milliards, un petit fonds, $5, $2 par mois. Chaque personne qui est à l'étranger, on va résoudre les problèmes. Et ça va être un grand symbole. Ça, là, participer avec de l'argent, c'est plus que faire des lives, parce que ça dépasse la Kabylie. La participation au fond de la GSK, c'est une participation politique identitaire. Mais tu parles de la GSK, ça va dépasser. Donc, Inch'Allah, le fond est gagné. On va monnayer même les classes pour Thamazir. On va monnayer plein de choses avec ça, Inch'Allah. Karim, c'est sûr que c'est le point final. La solution, et effectivement, c'est une urgence d'ouvrir un fonds. Pourquoi pas comme investisseur, un groupe. Oui, comme investisseur, effectivement. Comme investisseur, parmi les gardiens du temple, les aspects identitaires, s'il vous plaît, la question est pour tout le monde. Si demain, il y a l'ouverture du capital avec une charte qui défend les principes de Tamazirt et de Taqvaylit, vous acceptez un investisseur étranger. Qui est ma réponse? Il faut une charte, non seulement une charte pour le respect de la langue et des principes de la Kabylie de la majorité, mais aussi une école, comme FC Barcelone, une école avec un recrutement d'un ancien qui va enseigner à toute nouvelle recrue. Je suis prêt à accepter le Qatari
le Qatar qui a financé Paris Saint-Germain, il est l'actionnaire majoritaire. Mais il a d'abord. C'est ça ce qu'on appelle les garde-fous. C'est très important. OK? Il va salir ديالو أمسي في كريم après ce qu'a volé Mohamed dernier ديالو أمسي après il a né خاص نكفو parce que نخدم 5 سوايع c'est un live très bénéfique et je mets France, l'Américain, Canada, Tizi-Ouzou, Vgaïf, Alger, ça donne une image de tout GSK. C'est qui GSK justement? C'est comme TQ5, c'est les 5 continents. أثناء روكال سليم ما بغا نوض أمسلاي أبغى نكاولي موحد. درنا كان يا أمسلاي سمح لي. سي فرا الوقت كي قد نقرا لارجون سي النرد لا كار. إلا قني دريمن خاطر سي دريمن وتسوى ضرا. مي اونوفرون الكابيتال متر ان شارت كي ندنا بتورا كاكيا لارت الاداه تكمل جاسكا توغال بلي سوليد كابو داير مثلا زرا غرا ودرنا كا كنت سميتها كان خاطر من اثنين ديني مادينا من اثنين اوكي اللي كان تزمار دي بلاطو اثي ديني تسدي نورمال ما الوياضه ديني تسدي بن الشيخ لويما من ناتي لاشين الهداف ان ناتي لا جاسكا داك سلاقن ذا الراويس sur la région Nins. Il a dit même qu'on connaît que c'est comme le FC Barcelone. Voilà, il a dit d'accord, mais ça peut être décret. Nous connaissons le قبائل مدنيين الجاسكا ذا الراويس يلاقون القبائل نقدر من القبائل نقدر هذا الزمن سمحتي نور جايه رب الشيخ قضاتي ديني حميمي ما شو ترجل بن الشغيث ديني سمحيه درنا طايا سي غاز زقليا ولاش لي كرون جوار حبيب عليك درنا جاسكا هذا ستريكون جاسكا جاي لي كرون سي جاسكا كيف لي كرون جوار ماشي لي كرون جوار كيف جاسكا لي جوار تروحوا نسوغالند جاسكا تقيم جاسكا وتغلي رياك وسمحتي لي الا شد زاده جاو لنا علمي تسليم كامل لا مارين تدفنا ولا نسنقاو من يبغى محمد ديالنا مساي محمد ولا بغا درنو غمسري 30 سكوند ابرينسن فازي محمد بغا درني مساي يا محمد اوكي فا كدينا تدعاود على قرار الى ميمي كيشلايد ودني انا بيسي عطي نايت قريب نايت قريب هكا هناك دار كاين اونتر بارونتيز اللي هو لي زافريكان ولا بروفير لي بلون بو ناس نكو لا تكنولوجي تو سا اللي هنا قالش كيون البروفير ديو اي غران مي لون بلون ني با بتي سي دون سو سونس با غادينيا لو ميسي ذا نيرن مي ملال ني با بتي كومان دونك ليش تاكير هذا نعطي جابري بيان انا هضر فين زمان نخدم ماشي فين زمان نخدم ثاقي كنت نجمع دريمان انا خدمه الجياس كان دخلت في كده ماشي فو وتفهمها بوي انا هذيك كده اتفانك ويا حليشان كده الواقين كده دونك ثاقي وين غلايس ثاقي انا خدمت نجمع كده دريمان ديجا شاشط لي الشان وزبيرات نفينونسي وزبيرات انا بونيو كده الحوته دي مغورط انا هضر كنا نفينونسي جياس كانت خاطر الحبابه ثاقي ناس والناس نخدم الدارز نتاع كير نتشاوى من الشطير الا كنهضر كاش زعما نخدم نهار كل داس القبائل نبغى دايما مثل قراص الناس تلقى جوطه تروت حنا تبدو نبغى بوكو د شوز بلا ما نوترجير بلا ما خدمنا دونك فوالا داكي كان اما تفاق نهضر كيفاش نزمل نخدم ماشي فين نزمل لو كان بدل جاس كلمات هو ولا انت ايام داك اول تنيط داك الشيء مثلا كاين كتحن انت ما كاع داك جنطه ما تصلاص كي قال مثلا كاين قال القبايل اذا انت مثلا ايام داكول هذه دنيني نكنيه ماذا قلنا وندوك لا كان اكيد كان مثلا عندنا كان انخدم ان فون بور لا جي اس كا نزمات نخدم الحاجه العايه سمح لي كتهضر ايت كان اكزومبل ان اكزومبل باش تروح داكي كندا ايت كان لاسوسياسيون بوزغان سوليداريتي هاد الناس حبهم بوزغان ديال نخدم لاسوسياسيون نتساوي ما يموتوا بعضينا اثنا وار تموت السكون سو روتور افيك بريسك $300,000 يعني انت كنت زي $40 ما نخدم سمح لي كدار رشيد ما نخدم الحاجه هي غادي نتسك وزغار ان جروب داكي دي مونريال ان جروب دي فرنسا او فون فير ان فون اخويا نخدم سير فيسبوك ناينت ان كوتيزي
القبائل تمستعمل كنا في المتعه الجمان وكذا مثل اسمح لي كدا اسمح لي كدا اشوف واش يدير درت لي الشان الناس عاد الشان ترواشن القبائل تنسمغار تشتا دي شان كنزيكو ما نفعل غاشي ناقلا كابيل ولا لا تيلي ام واحد دغما parce que quand on parle de parce que القبائل تفكا juste un exemple من القبائل ils ont lancé juste دينا غورنا سندير ça fait une semaine إلا يوث تمطوث ثهريك تحوج 1 مليار كالك ثموث en une semaine il lui a rassemblé cette somme القبائل قال وقت الشدة تيرين mais quand on parle de chaîne télévision malheureusement derrière il y a déjà une incompréhension, il y a déjà une récupération, il y a déjà des enjeux politiques. La guerre, vous connaissez le Qabaïl, on se méfie de beaucoup de choses. Ça veut dire il n'y a pas une certaine clarté dans c'est pour ça ماشي دابغوا نفغار هذا ريت لي شانك القبائل وما لا شان ندار رشيد تي كي 5 دا شارتي جن تخدمك في القبائل تخدمك في ولاش سوجي الخدمه on peut le faire aussi ça c'est pas un problème mais نحوج un déclencheur نكونيس القبائل نحوج un élément déclencheur باش ندو غرزات وما كان سي طري ديفيسيل دافونسي داش كي يوا ابارتير تورا انا خدمت كابونا راي سين دي شان النغش اما تشاد لا شين تيليفزيون اما ذا الكلوب اما ذا لاسوسياسيون اما ذا الحاجه اما تشو السنه اما او كاين سين دي شان تقبيليت انا خدمت فون سبيسيالي واش تاكي ما تجي كان جي اس كاكي avec plaisir. اسمح لي كان اين كريحونا ديويه الحاجه زياده اما ذاك لا لا كولتيرنا اما ذاك لا نيفنا يتقبيتنا اثن خدمت اثن معاونيت يا تنميقرث يا تنميقرث بيان سور اثن دراشي اللي خمد الانيسياتيف يخمد اللايف كاع في جي اس كا كوم دراشي اللي خمد الانيسياتيف لا اللي كذا يخمد الانيسياتيف اون كريي ان فون بور يتقبيت جي اس خاطر جي اس كاين جي اس كاي كاع غير فدل جي اس كاي كاع غير السوض انا ندير بغا نوض نكون ندير لا فيريتي خاطر بور لا بروميير فوا هذاك سميت كري جي اس كاي دو سان بريزيدون هكا كاين يروح الوزراء يسقسا فريمون يتوشي الحوايج جامي توشي انت لي بريزيدون يعدل يفو ريكونيتر هادشي نكوني الله غايب جي اس كاي نحملات لي دائما تام زواروش نحملات لي دائما ديم زوره ايا كيسيزيك يسيزي خاطر ايا كان المولد ديالك ساعه 7 لي تيتر وتفاك انا راه يهضر فلان والله ما فكرت يهضر فلان je vais essayer de résumer ce que l'échange ديالنا ياك السلطان كذا محمد دا كوتي ساعه الحق باسكو القبايل تمليل كان ديال الموتى ناضي الهلاكات نسفلت الهلاك نسفلت الموت انا كا لاسوسياسيون كيمبوز كاع كي ايفيكتيمون تجمع 100 مليون باش هذا وين سميت كومفريد تمغاث هذيك ناخشيش هذا ولا فرنسا تو تجمعني صنديين مي لي زوتي كي فون هادي صحيون تاع قبايليت نو كم دوال تي كيو 5 صافي لونطون سوال لي زاكسيونير في كنيسون ديالي لو كان نسى التلفزيون كي ناضي الساتيليت خاطر البروبليم ذي تموت معنا الساتيليت هادشي تسجلوا شي من الليل تروحوا النهار شروق باسكو اون ا دو مال ا فينونسي اون شان تيليفزيون دون ساتيليت اي سا كوت شير نكون نلحد ديكس نبود ديكس نلحق كواس نحبسيه باسكو سا كوت تري شير لي زون دافير نو كتبنا غادي وتساوينا تو سكي فا اي رونفونسي لا لونغ كابي باش تحيو ان اوتر اكزومبل ان فيتي تي كيو 5 هذا محمد صغار صافي ان موا la fondation Férigoire qui donne des prix littéraires de meilleurs romans, meilleures nouvelles, meilleures histoires racontées littéralement. Et Wangachim Shtah, depuis 2012, est-ce que c'est le Covid, on n'a pas pu faire un truc, ça fait un mois, et la cagnotte, nous soutient $6,000, tu veux te $6,000. Ça fait un mois. عندك لا كانيوت درشي عندك لا كانيوت ولا مزري سيريوزمون ولا مزري نعم كان اكزومبل هادشي كي غاضب مخ مليحه اتخمر ان بوست في جي اس كا مخ كي خمر داليما في شيف من في جي اس كا في برشلونه كون جي كومباري برشلونه 350 بارطاج خرج 1000 ام زانتي كل غاشير اما انا مدقا كي لا كانيو شي تقادو الصغيره الوغ قالت في ان موا Agneras d'un rappel 2 semaines plus tard. 3 semaines. Je dis dans le dernier email. Il y a $5. You can
les 5000 amis يسعر دي فيسبوك كتكن $5 chacun ماشي حاجه 3 4 بريليتي غنخدم البروبليم سي صا محد يسالح دان كوتي انسهزاي انسفل حاشي الموت اكل الهلاك مي نغوزاس لافي لي بريليتي درك انا ولا راش درك انا ولا في دريمه طبعا السلاح طاسه نجم دريمه ولا قرا نرت اريد نقدم لنا لكن كان انا نهضر دريمنا كي اسك تدفع لا غانيوت ولا شويه ديال فكر اسك تدفع ولا شويه ديال فكر واحد يسالحك كل الفو دير سكيوني القبيل ديجا قلنا الوزراء شحال النهار لا ديريكت كي الطفل النفس ني با ما على بالو شاف الا نكرا ديال ولا غانيوت ولا شمر ما باس قرويس هذا ترافيرسي ديريكت وتتسوالي راه يرنا داغن دا الشيخ خدمنا كي كذا القبائل ما هو نتشافوي داغن نتشافوي تهضر بثلاشن القبائل اكسيتيرا مثلا نكون تتسو تلاقي لاشين نكون القبائل تيرفدن تزيغ تسوارون بي ار تي في مي ومن بعد ما يرى يوان ذا بقى لا خير مين كويس القبائل اللي درمنا كي غاستوثن ديجا الميتين كي ستن تمغيض نقار باسكو غادي اكسيتيرا سي لي غولاش دونك درمنا كي غاستوث خاطر بروجي كي وليا نفكت لي نرجعنا غاد نخدم لا غانيوت نفكت لي نرجعنا اني اللي يجي لا فيزافي دو لا جي اس كا كنا او نقراو ما الا شي لا درونتور دي جي اس كا الا شي لا تبريباري نو زداد لي بوفوار الا شي تبريباري باسكو تاكي كان لي سيتورا انو جي اس كا نسنقو خلا كابيلي داك دي قيمه نوني هكا كاين نكون انا نخمك النظام دونك اون با شونجي نوتر اللي دينا ويا نكون هي بويسكا خاطر قسميت شفاي مس تمور ثاقي هكا دائما تسكري خنا نكون يسلقوا فيا الكيراد نكون تيخدمن تسكرين بايا انا هو اللي نقوى الزعيمه قاعدين الزعيم النظام هكا كي ذكر تاريخنا دونك يفو فير ان بوين واش تلقاو ان بوين واش تلقى لو سول موين يفو فير ناوني تسقيا ماذا قلنا نبغى ندكل تسقي كدنا هكا اما التلفزيون اما ذا حريش التوسنا اما كل حريش كاخويا جو سوي بور ليديا يلا ما نسيحو لي فيسبوك كون شتاقي وفا كريي ان فون ايوا شتاقي لا كولتور ناك ميم لاكاديمي بربره تيكروك البوفوار ينادف كي دو بارسلان ولا شي يخدم باسبور انك راك ديدونتيتي ليك ولا شي تقبايتك يا ناس تي لونغ ناسيونال يا اوفيسيال الا وكس عندك ولا باسبور يكتب تقبايت قريب ناسيونال اوفيس اكتا لو كندا بوركوا لو كندا كل دو لونغ اوفيسيال تشتات لي لونغ تصافي لي دوكيمون سي دونك ايت مثلا ثمو ثقي كوسي نعم تورا نسد ثقي باسكو نوبلي با 5:30 ادن بوين ديال صح يعطيك الصحه الرشيد يعطيك الصحه كمال امباري ادفك المود لا فان لا كونكلوزيون ادفك الريزومي دو سو لايف كمال تنروكم مسلاي Rachid, donc je vais essayer de faire la conclusion de show et de Slam Rag Skassi Nilan et show des GSK. Alors je vais te dire GSK justement c'est un club, n'est pas seulement un club de football, mais c'est aussi une question identitaire. Donc c'est un club aussi identitaire. On l'identité, on peut dire culturelle, et en même temps, jusqu'à Garant, donc il transmet une certaine vision du monde. Donc on a club GSK dans son environnement. Ça veut dire Timourlin Tawi GSK, Timourli il traduit la vision. Donc, GSK actuellement, il subit des attaques de la part du pouvoir. Les manœuvres, c'est pour placer ses pions afin de détourner le club de sa véritable vocation. En même temps, c'est vrai, Darant, il y a des enjeux financiers parce que le nouveau stade, il y a des intérêts personnels. Vraiment justement Adawin et notre équipe
يوكنا تسفيدا نون ايدي السلحو تمثال لنا الاستاد الجديد دونك ذا شو كيف تقول لي غنكينا سادير étant donné que le pouvoir est derrière il manipule ses voyous et تلاوت الحاجه نيلاني ويدي وانا ديتي souligné même les assassinats politiques les exécuteurs ce sont toujours des voyous le pouvoir recrute des voyous même pour exécuter des personnalités politiques. Donc, même les assassinats politiques, ce sont des voyous. Donc, je pourrais dire, même GSK, il est, on peut dire, dans cette atmosphère-là. C'est-à-dire, si l'on veut chasser Mlel, ils sont capables de faire actionner les voyous qui travaillent avec le pouvoir. Ils sont capables de faire tout s'ils décident vraiment de destituer Mlel déjà loin. Alors, le sursaut, c'est quoi? L'arbitrage, le pouvoir n'a peur que d'une seule chose. C'est la mobilisation des supporters de la GSK. Donc, l'arbitrage qui pourrait créer un rapport de force en faveur de la GSK et pour une certaine stabilité de l'encadrement actuel, de la direction actuelle, ce sont les supporters. Le pouvoir a peur de la mobilisation des citoyens, a peur de la mobilisation des supporters. Donc, à mon avis, les supporters ne peuvent pas être passifs devant la situation parce qu'il y a un complot contre la GSK pour créer de l'instabilité. Et le point qui est souligné, il y a un problème justement structurel, c'est la question de la composante de CSA. Donc, l'AG, on peut dire, doit être revu et réellement au fond pour intégrer des anciens joueurs et des connaisseurs en football, des personnalités crédibles qui pourraient réellement au fond décider pour défendre les intérêts de la GSK et non pas des voyous, et non pas des personnes qui n'ont rien à voir avec le football, qui ne cherchent que l'intérêt personnel et qui peuvent défendre les intérêts de la GSK. Je pense que c'est pour ça justement, c'est comme si on a l'impression que GSK est prise en otage par des personnes qui ne sont pas à la hauteur réellement de défendre les intérêts de la GSK et il est devenu GSK comme étant un objet de manipulation qui va travailler au service du pouvoir en place à chaque fois qu'ils ont besoin de manipulation et de détourner la GSK de sa véritable vocation. Alors c'est pour cela justement, là où il était proposé, je trouve c'est une idée importante, qu'il faut faire circuler, l'imposer, on peut dire, aux dirigeants de la GSK, principalement CSA, c'est cette question-là de rédaction d'une charte éthique pour l'identité du club. Donc, je pense que les détracteurs de Mellel sont des alliés du pouvoir et ils veulent travailler les intérêts bien clairs qui sont plus financiers et c'est l'affaire du nouveau stade qui plus les motive. Donc, c'est pour ça que justement, il y a des enjeux aussi financiers et c'est la convoitise par rapport au nouveau stade parce qu'il y a des intérêts en jeu. Et la question d'ouverture du capital, il est même une proposition de Aiboud, mais il y a et à mon avis, cette ouverture du capital, moi personnellement, je suis contre, dans le sens il fallait d'abord bien gérer cette transition, de bien justement sécuriser le club avant d'y aller à l'ouverture du capital. Donc, je pense que, d'une manière générale, si on a à conclure, parce qu'il peut y avoir une nouvelle équipe qui peut venir, ils sont capables de toucher à la symbolique, et peut-être certains peuvent venir même jusqu'à changer le logo pour enlever cette identité berbère du club. Et à la fin, ce que je pourrais dire, c'est que tout ça, il dépend malheureusement de l'aspect politique, c'est que la Kabylie a besoin de ses propres institutions pour gérer ses propres institutions et faire barrage à ces voyous-là qui, à chaque fois, ils sont utilisés, manipulés par le pouvoir pour en quelque sorte, créer un climat malsain et qui ne travaille pas la Kabylie parce qu'on veut la déstabiliser à chaque fois qu'il y ait un événement politique. On essaie de chercher, de trouver quelle est la région qu'on pourrait déstabiliser afin que le pouvoir, bien sûr, qu'il fasse faire passer son projet.
Donc, je pense, si on a à conclure, GSK n'est pas seulement un club de football, c'est un club identitaire. Si on enlève l'identité berbère, kabyle de la GSK, ce n'est plus la GSK, c'est un club anodin qui n'a aucune signification, il n'a aucune âme, et le pouvoir, justement, il veut toucher à cette âme-là, il va la tuer, et le problème, c'est justement dans le futur. Et c'est pour cela, justement, la GSK doit avoir cette charte-là éthique du club, c'est-à-dire essayer justement de dresser des valeurs, tout ce qui peut traduire justement la culture kabyle et berbère de la région, principalement commencer par l'enseignement نتمازيغ يوكن شروين دي دياس إجازكا أديازر باللي جازكا كنا ننوغن في بارتيسيبي يوكن ثمازيغ أتسعى ميكانيس ومازال عن تمنوغ يتمين أكا رشيد كاش وزنو يدينير بارابور أس كايتي دي بارابور أو ديبا دونك جو بونس كو ويداك نيلان بغان sous-estimer la dimension identitaire GSK, je pense ou bien ils sont naïfs ou bien ils travaillent contre l'intérêt de la GSK et l'intérêt de la Kabylie, parce que je pourrais dire oui, à ce que le GSK réalise de bons résultats, oui, parce que les victoires, en quelque sorte, renforcent le sentiment identitaire, d'appartenance, de fierté, oui, les résultats participent. Parce que justement, le pouvoir, il fait tout pour éviter à ce que GSK il ait un grand club, et parce qu'il va drainer justement des gens autour d'un certain nombre de valeurs. Et le pouvoir, je pense que c'est pour cela qu'il travaille avec des voyous, il travaille avec des personnes pour des raisons... il s'arrine Sidrimen. Donc, c'est pour cela que moi, personnellement, actuellement, les dictateurs de Mellel ne sont que des alliés objectifs du pouvoir en place. Parce que la GSK, elle a besoin de stabilité, elle a besoin d'une certaine transition. Mellel a essayé d'assainir, de faire ce qu'il a pu faire. Ce n'est pas suffisant, mais on n'a pas le droit, en quelque sorte, de créer des situations, de complications même, et de détruire la GSK. Voilà, Rachid Soumata, je voudrais de résumer par rapport à ce qui a été débattu par rapport à la crise au niveau de la GSK, mais réellement, au fond, il n'y a pas de crise. C'est une crise qui est créée, qui est commanditée et qui travaille. C'est pas parce qu'on est contre Mellel, ça veut dire qu'on est des alliés. Il travaille des intérêts de certains, comment je veux dire, ceux qui financent là. Certains. Non, je voulais parler de ceux qui financent. Actionnaires. Je voulais parler de, voilà. Donc, je voulais dire qu'il y a certains actionnaires qui sont malsains parce que lorsqu'on reprend les propos de quelqu'un, je pense que GSK ne peut pas accepter quelqu'un qui va insulter Matou, insulter Thudrin Al-Qbaïl. Je pense, à travers sa déclaration, il a signé son acte de mort que cet actionnaire doit être exclu automatiquement parce qu'il n'y a il ne partage aucune valeur de la GSK. Rachid, ma conclusion. Kamal, tu as tout résumé, je pense. Kamal, tu auras démarre toutes les discussions qu'on maintenant, soit l'éducation, la santé, la langue, tu auras démarre à les institutions politiques pour la Kabylie. Les institutions politiques pour la Kabylie, attends, ce qui est les institutions politiques pour la Kabylie, elles gênent l'indépendance de la Kabylie. Ce n'est pas forcément de l'indépendance. L'institution politique de la Kabylie, le catalan, parmi les choses qui ont sauvé le FC Barcelone, ce n'est pas parce que l'année politique, parce qu'elles sont dans une région qui s'appelle la Catalane, et c'est les institutions politiques, et de façon directe ou indirecte, c'est où ils sont, c'est le catalan, etc. Donc, GSK, le problème de GSK a déréglé aussi. اسمها ثبوت القبائل ام الكيباك ديال كندا ام الكاتالان ديال الاسبان les institutions politiques, le gouvernement, un parlement, des ministères de la jeunesse et des sports, ministère de l'éducation, ministère de la culture et des communications. خاطر مايله نساعد شغل كيف اتصلت له
يثقون في مغنسن لي ميليتون كي نو سوم مثلا نبودا مسلاي في لا فونداسيون ثيرغوا الجماعه سونديين باش تكليبيري لي تيران نبودا مسلاي في تي كيو 5 ونساعدين با لي مويان تنسى ساتيليت نبودا مسلاي في جي اس كا خاطر فالنتي دارزن سيال ثما با كونتي كون لا كابيلي سعى ان غوفرنمون لوكال لا كابيلي يسعون الغوفرنمون لوكال دو لا كابيلي هادي سلالم 10 ليشان ça veut dire 10 ليشان تلفزيون ايطيج تي في ماشي شعور تي في اس تي في ماشي ظهر تي في اسلم تي في ماشي خبر تي في جيجا تي في ماشي سميره تي في اسوي تي في ماشي هداف تي في ثموف تي في ماشي بلاد تي في ذا الشكل ايجن سلال ملال هذه تروح هذه شناكيه هذا كنا حتى تريك الساتيليت تسوالين ياك l'organisation تنقص لا كلها تكابيليزين جي اس كا غتساي ايكول d'apprentissage de langue kabyle financé par le gouvernement de Kabylie هيجن ان جوار غادي واحد سي قطر هذه لا فيرجي اس كا اللي تاع دابور فاق بايلي اكسيتيرا دونك اني دينا كمال ça va nous permettre de résoudre pas mal de problèmes. GSK, la littérature, la science, l'éducation. On dit الله يفيق من 5 سوايا ذو زقان إلا خاطر بارطاجي مو ماكسيموم هذه قيمين الفذا. Je pense qu'on a abordé toutes les facettes de la crise qu'elle est en train de vivre le GSK sur tous les aspects, l'administratif, financier, idéologique, etc. Il y aura une trace. وهو تسمكتير باللي صمدي ياكي امدا كلنا قال يسد يغالي روح حمو يسعى ان لايف هذه اللي غادي كاينه يدس هذه اللي كريم وهذه اللي شريف ملال صمدي ياكي دي لايف ياكي دونك تبعث او نتكارلو ليان صمدي روح باسكو انك ماشي كي حمود ديال تي انفيتين هذه اللي شريف ملال صمدي ياكي ايه اكيد دوسا تاكرا ويثدي دي قيمن يذنا دي سري ذاكيه او دينير تنميث نون Merci لك يا درش. Merci beaucoup pour l'initiative. صحيتو. أو يفندر نضيونا كان اللايف كيف ثمور قبيليس. وين مسريف ثمور قبيليس. أدي لحو c'est très important. فهم منك l'importance de se doter des institutions لكن قال كريم des structures politiques يثبت القبائل. Les policiers c'est le gouvernement de la Kabylie qui va les recruter. Le staff enseignement de la Kabylie qui va les recruter, gouvernement kabyle, les télévisions, les radios, les journaux, c'est ça la solution les solutions. Donc, il y a un débat pour clarifier les choses. Adarachid, juste pour information, je suis le porte-parole de Achali ici au Canada. Je viens d'être nommé. Les différents acteurs politiques, qu'ils soient les indépendantistes, les autonomistes, ceux qui sont pour les autonomies, de quelle façon c'est une très belle expérience, c'est notre première expérience en TQ. Ça au début les quelques soucis, mais on a acquis cette expérience. Je pense qu'il y a des مليح وثنميث نون. Bonne nuit. هذا مقاس